se I whaalawai Po ole ato whangu Pela vai I se papa mafu Amu ia la salo Mo file mulo na masalo salo Se ia lo whamai Olo uola wale mawhai Le uso e sauia Le vainu lea e te tau mawhaina I maku mai le paolo Le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina Mo pau se mea ua o mawaina I whaarangorango mai I lo utau au e te mapuai Alofi vai mafia So o ai le taulanga o apia E la foa ina O ia o se tasi e le alofaina E masai sai O lava lava e le taina Uno masavali Le se upu e whai mai Le uso e sauia Le vainu lea e te tau mawhaina E mapu mai le paolo Le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina O pau se mea ua o mawaina I whaarangorango mai I lo utau au e te mapuai Le uso e sauia Le vainu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo Le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina Ua pau o se mea ua o mawaina I whaarangorango mai I lo tau au e te mapuai Le uso e sauia Le vainu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo Le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina Pau se mea ua o mawaina I whaarangorango mai I lo utau au e te mapuai Le uso e sauia O le vainu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo Le whaamaru lea ua e laina Ia whaamari e ina Na pau o se mea ua o mawaina Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
pese ia ile li o tau o e a mio tonu e ono lava i e o a mio sao o na vivi atu. I na vivi atu ia ile li i ri kitara. I e whai pesenga i ante ia le na peli se fulu ona manoa. I na pese atu ia i ante ia le pese fou. I o tau tā mali e. Ma le leo Fiafia. Le nei la fo i Taeao fou lo mātua tua. Ua mātou ta se paia ma le loto Fiafia o au whamunianga e ala i le Taeao sengi ma le aso fōua e au mai. Ua whaosafia fo i moe ngā luanga o le loto e whaile vi inga i ante oe a mataide nei Taeao. Ua mātou lu whale i fo i ma le loto Fiafia le nei Taeao i o lotoa. Se i o mātou alanga ina lo manu maloma pese o vi inga lo mātou tua o ifo i uluma le nei Taeao o mātou whape atu e le lei lava oe e pa ia oe le atua o au le atua siri ese ma le matautia ma Malu ma mana e pa ia oe le ai lava ma se tusa ma oe lo mātou tua o mea umalava na e whaia o au fuanga e ifo ma vivi i a te oe o lo whapena ora mātou whaia. I lea Taeao ma lea Taeao, lea aso ma lea aso. Mātou te Fiafia lava e whaile vi inga i a te oe lo mātou tua o wā o te tau wā mauna mea. O na watu vi inga i a te oe lo mātou te mā. O lea tua lava oe, ma lia i mana oe me le lei umalava. O lea tua e soi fua mai lava le vavau e o le whapavau. O le tua lava oe la e le vi ingo le malu le tua oe pulpulu le matango fie. Ta maa whaaftei tele lau mea lofa, o le ola fau o mātou maua le nei Taeao, whaaftei lau lofa, ua tuta fo i manu, whai ngā malo longa sa tō whawhai o tangata. E whaapopol nea su fau do lato si fuama le mātou ne yola o mātou o lia i nea so lua, o tolu ia yaso o mati, o le wholaunga le nei fo i tu sanga. Ia, o le mātou malanga o le nei aso fau, wa e au mai, wa mātou tuinati o ao, whamole mole tamā, se i taute mai le mātou wholaunga o lea ua whai nei. Ia, manuia whaiva le awhia ngai mana tino, i le nei fo i aso fau, wa e au mai, mātou te talo, ma mātou wawa i atu, le vevesi o lalulangi le nei vai tau, o tau sanga lo mātou tamā, mātou talo lo mātou tua, ia marutia le tino, so se vaenga o lo alalam papa awai ia mai whapena o na mātu langona ina lo musu mai lo mātu tua ia mātu malamalama i mea lo tupure nei fo i o langa o whengai ma mātou i le mātu wholaunga pe o na mātu iai i le amatanga o nei fo i masina lo mātu tua i awane i atu o tuvale i mātou ai a mātu tu ina atu e ala le whātu tua ia le wholaunga i ante oe o alava mea te tupure nei wholaunga lo o mātu iai o le sui fuola tino ma lo nei ola o lo o iou lava a ao. Whamria la tino pele Samoa, manuia te itai o la tino, manuia na i o mātu a inga ma na i o mātu te ngata ume Samoa, whapena fo iso se vaenga o le nei la lo langi o lo alalam papa ao ai, whamria fo le nea tino ni usila lo mātu nofo ma mawai, whapena tino uma o le nei la lo langi. Ala whangia na ia mātou whanau ta mā, atu inatu lantou ia o ongor nei aso, le paolo o lama ao, malu tia ma leo ina ai lantou. Ao sa iri le poto e ala ia o onga, ia le manuia oelo mātou tua i whaiva, whengai malim tamata e whaia ongolo o ngafa, ma lea o ina o na ia mātou whanau, e le ma whailawa na ngalo, le te talo i le aso ma le aso, le tapua inga na ia mātua mātua tua asin sino na tunu i malu maota malawara ne ia solo mātua tua malu lu mai le tau o le mātua le talo le mawhana whana o le walofa i tei tolu waina i lato ma wai pela lato so i fua lau le neili tino sili lava i le nganga me oma la whaina mātua whaia nea se fau e mai mātua whaia lava ina ia fo i atu le vi inga i ate oe atu mau pela mātua whaata waa tamā whaamaria mai le tau tua rede sa mona nei aso atoa ua mātou wole mātou wala au i nei mea malawa e ala le suafa mana malo Yesu Kiriso lo mātou li mona mātou whaola. Amen. Amen.
Ua vi tātou nei, ole pi o le tua langina la pe pesel korisi Fiafia I Malua. Le tautua mo e sa mas falima e matolu a mo o tātou no le tu lion. In this update, a third day of strikes and counter-strikes between the US and Israel and Iran. Iranian strikes have been reported on a major gas plant in Qatar and an oil refinery in Saudi Arabia. Several US fighter planes have crashed in Kuwait, but the US military says it appears to have been caused by friendly fire. US Secretary of War Pete Hegseth says they are hyper-focused on Iran's long-range strike capabilities. Best defense is good offense. And so we're aggressively pushing into that airspace over that southern flank to ensure that we control it and we destroy anything that moves that would attempt to shoot us. The turmoil in the Middle East has sent global aviation into disarray. Thousands of flights transiting Dubai and Doha have been disrupted, with the airspace above UAE and Qatar closed. Aviation commentator Irene King says this is the biggest disruptor to travel since the COVID-19 pandemic. There will be some opportunity to substitute other ports of exit, but the opportunities are quite limited. Charges over the sinking of the HMNZS Manauanui off Samoa's coast in 2024. They've been laid under the Armed Forces Discipline Act, alleging errors on the bridge meant the vessel grounded on a known navigational hazard. Commander Yvonne Gray, Lieutenant Commander Matthew Gaizago and a third unnamed officer face charges. The Retailers Association is calling on dairies and corner stores to cease selling nitrous oxide. The product, known as NANG's laughing gas or NOS, is increasingly a factor in a number of serious crashes when inhaled. Police are ramping up operations to remind businesses of their obligations and responsibilities selling the product. Retail NZ Chief Executive Carolyn Young says wholesalers selling to the hospitality industry have a legitimate reason to sell nitrous oxide, but there's no good reason for small retailers to do so. That's news. In sport, the respect remains between Springboks coach Rassie Erasmus and his former All Blacks counterpart Scott Robertson. The latter will take charge of the Barbarians against South Africa at Port Elizabeth in June. Erasmus says the Barbars is an environment fit for Robertson to excel. I know Scott really well. We're the same age, I think. We played the same position, I think, in the same era. There's no pressure, and he can be himself. And I think that's what a coach wants. Formula One chiefs have promised to make safety and well-being a priority as the sports power brokers grapple with the current Middle Eastern conflict. This weekend's season-opening Australian Grand Prix is set for the green light, but concerns are mounting whether next month's Bahrain and Saudi Arabia races will proceed. That's news and sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa marmalolo tātou ni whaola Yesu Kiriso e mo whora o whaatalofa mo whaawhiroa ai mo whaatulima fōi le tele lava mana whaaloalo sa mono wa tino pele e le pa ia mana malo lau whaafonga anga le nei Taeao sengi malo lava le sui fua maruia ia whaamalo fō le tino ia le wholau o tau Malu mo le Taeao mo tātou i au kilani ai o maia tātou awen vi inga man whaaftailo tātou matai le langi pe Malu pe mawhanawhana pe timu pe la e tu maulava le lofo le tua lona lofa na ia re neu tātou o lia fo i le nei aso o le aso o whaia le tua tātou te o li hori ma tātou Fiafia iai parapatia leanga le lei o le tātou matai siri le langi o le lefo o mbori mailo tu si fua ma le mātou manosi a leo tātou silwhai manua le o mala le nei Taeao ia avela i le vi inga ia te ia lofa ma le tātou matai le langi tau tai tātou wholau ngore nei fo i aso ma tātou wholau le lalo na lofa o tātou iei nei fo i aso lua o tolu iei aso na masina o mati o le tātou wholau ngore lua afe lua se fulu ma le hono o si mai lofa whonga le pora kalame manu o le Taeao rwere Samoa Sfalima iwa tolu a molo to ono nei tamai meni so sona mai insini o tātou Facebook ma le YouTube o rwere Samoa se roa tasi mātea ma le whianga pista Algel Seal ia wale tau tuaina o lo tupa ia molu tō manu se pa ia fo le tu la e se fulu e le Taeao nei manato manu ia mai o le nei Taeao ua tau marulu le titi le Taeao ia mo mātou nei au kilani no whango whaasalonga rei Samoa ia mara nei fo ia tino lu silo lo mātou no fo ai
Ia ole vai taimi o sui fo le season la tau o le lon tolu nei aso le season of autumn ua te atu masina o le sama ia le fo la mata na sui le tau ia mo New Zealand la tau ia ta tau o lava swing o le tau o lo iai ma sui fuanga o lo o whapenaro tu sui fuanga ma tu wolai o le lofa le tu e tu maulava e le sui ai o le ngataanga o mea o malabau. Ia, mo le amtaina o le fo i Taeao fo, le o lau mai mo ma lau whaafonga mai le nei Taeao o le lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. Tina matama itai i le tusi pa ia. Women in the Bible. E soto mata upu mua mua o le foi upu e se fulu ma le lima ma le se fulu ma le ono. Ua fai atu foi le tupu ai kupito ie na whaato sanga i whawhine e peru. O le ingo o le tasi o se pela. O le ingoa fo'i o le tasi o pua. Tina matama itai i le tusi pa ia. Women in the Bible. O se pela mapua. O fafine whaato sanga lau i loa i le tusi pa ia. O tina matama itai. Sa whaao ngā ina e lea tua. La tau te wha na wina, whawhine Israelu o loo au mau i totonu o aikupito. Ae na whaatonu wina e Farao se pela mapua. A whana nau whawhine Israelu. A whai o se tama, ia vave o na whasiotia. A whai o se teine, ia whaaola ina. O le whaatonunga le a Farao, ia se pela mapua. O se tonga fiti ina ia vave whaaiti ai. Le whaitau a whai o tangata Israelu i totonu o aikupito. Ina ia vave foi o na feoti. Peitai, ua mata tau se pela mapua i le atua o Israelu. A o i le teimi whaatosanga. Ua whaaola i le tama. Whaaola i le teine. Na toa tā mai Farao. Ma a amiane se pela mapua. Ma fesilingia. Ai se a ua whaatupula ia ai pea le whaitau au whai o tangata Israelu. Whai mai se pela mapua ia Farao. E malo losi tele whawhine Israelu. E o atu, pe a o e whaafānau. Ua whānanau a la tautama. Samoa, o le matau o se pela ma le matau o pua i le atua. O se fe au tā ua lea, mai tina matama itai whaatosanga. E matautia le whao ngā ina e le atua o tina matama itai. O la tōlima, o loo iai le ola, o loo iai le whaafāna wina, o le tangata fou i le lalolangi. Tele nei tina matama itai Samoa, o loo ngā lulue i le ngā luenga whaatausi soifua.
Ai maise le au tausi soi fua whaatosanga. La tau te au maia le ola fou. La tau te au maia le tangata fou. Ile lalolangi. Sa whao ngā ina e lea tua. Tina matama itai. I to tonu o sa wanga. I to tonu o le pule so ona fai a farao. I to tonu o tau pule pulenga leanga. Ina ia whaali ai. Le mata tau o tina. I le atua. O lo lātou mata tau i le atua. Na lātou whaia ai le whaiva. Whaafafine whaatosanga. E au maia le ola fou. E au maia le tangata fou i le lalolangi. Samoa e. O tina matama itai. Lātou te au maia le ola. Ona o tina matama itai. Sa mata tau i le atua soifua. Tātou te tālu. Le atua mamanae. E le fesilingia lou whaao ngā ina o naitina. I lo lātou mata tau i la uafio. I lo lātou whaatua-tua. Fesosoani maia i a mātou whiau mga luenga o lene iaso. E tonu male le iai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. E sili lo matai Pesa mai Matangofie o ele ali La ei o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile malama Le poni sa ua sola Nga te tele siu fofonga Nga te tele siu fofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai Ele mavai oia E tu maufa Mai le amatanga E oile ngata anga Le atua toluta sipa ia Tama le alo le ngaga Leona mata utia Le mamuena fasia E ofo ngia oe E loa lese mai e ofo ngia oe E loa mai e ofo ngia oe Lok matai E sili lo
phồng nhớ ơi bé xin mai nhé ô phồng nhớ ơi hey lo mai nhé ô phồng nhớ ơi lo mà cha silly le ali lo mà cha le ole ali lo mà cha uti lava oi lo mà cha phong ia ole ali lo mà cha Unella vaaman peseo fofongia oe. En ois fuloro mana follow what ya nei tula e ono le to to mo le samas falima e batolo am mal proclame malo le Taeao how we not to follow longa. Ale tanika kas fa pena foile Aro Memorials fa tai pulenga Aro Memorials ma tanika kas. E la to follow longa lo fai ona matuel talo proclame malo le Taeao. Ele ne foi Taeao fo nai minute onga makua e fa masau le tara musika le Taeao so lo malu mo ia ri kai au mo ka ko o kilangi ri so lo ka fe ri kwa pa ve foi masau nge malu ri musika e fa Fiafia on ne Taeao fa si vai ai o te ele ma ri le Taeao fa mar se o fo le to na usu tu te manga panga o ne foi Taeao fo to kwata fitu ele Taeao nei mana e pe fa ma no mai so taimi mo le tato proclame a reto o le ola te pena mai de songa ya pasta la fa copa fa de nam tata malu ta fa nganga mole nei fo ia so lo today in history tata fa vai pone mena tupu le aso tolo mati ele telo tu sanga va le taina fitu ele ta nei mo fa poco telefone ngal protania pa tal fitu tata po kala benda po fa le kai o malu lu le aso la tau se mo bon tata va vai po mai lunga la wala nei fo ta Longa la wala nei Taeao le vava ya to lo so longa le lem saunga le mo me o male se fala la ve o tu na mai lo le mo ta to le tala Fiafia na se o vava ya tu nei ba nga yo fasi polo ka mane nei time le Taeao mo ta to lo malanga mai se sifal highway lo se fulu lo te vava tu pasi mai one hanga le o mai le off le mala ba lele fasi polo ka lai teacher nei time le Taeao lai o ke malanga mala ba lele lo te vava tu lai sama mai no ngai lawa Amatan pisi ala flow mai le nei bango le Taeao ona bango le mu mai nei time le Taeao fo o lesi mai so titilo to city bound o le state highway 1 ta tolo malanga tu ni south jangal tawang kilani pasi mai papakura on ramp round Malu on ramp pauna bango le fo tau polo kala titi mai nei time le Taeao o isi bango ma seki kako ile nei Taeao fo kumeo wangai fenua pai le west si ba ngale mo nei time le Taeao so tu langa na lo ilunga la wala nei Taeao fo up ta vale sa ngale mo nga tu te mga ngale nei Taeao fa utou te le ma ta la mai ta to ile Taeao tu langa na lo ilunga la wala nei fo Taeao fo Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai tu Ola vai ngā batala nei le talo tawara nei fo i Taeao fo tama ki makaurau au ki lani no whanga whasalanga Radio Samoa i balo i le maru lūne nei time no le Taeao wingo le tau le sona whasona langi le leile tau whasona langi malo si marsapiri mai sauti sisi fo inisio time no le sos fulu i baro maurunga le maru le efa mawina mo au ki lani i le nei aso luas fulua i lona mawalalo Taeao pe au dio le langi le leile tau le tela vaenga au ki lani lusu tasi maurunga yo i le mawhanawhana o le ea mo tātou Taeao se fulua i lona mawalalo le vaenga yo tuatu le aso tofi o la langi le lei fo le tau la fo e mana e mai le mawhanawhana o le ea lusu tolu i lona mawalunga vaenga yo tuatu le aso fo langi le lei fo le tau la fo e langi le lei mai le aso tona i mana e le mawhanawhana lusu le wha langi le lei fo i le aso sa ia fa pena foi mala so fua e pe ia foringa mai na nei Taeao le kau maru lu mai le au foi la so kofi pe au ia ku nga ia la fo kau fero lo mai sem pa i le foi e se foi la makanga makila ko bi a makamai kau maru lu ia la mangai ngai sia so lai ku o vai aso pa war mo le au dia tu langa na e fa bomonga la bai tau e le foi taimi o le Taeao tu langa masani a fa ngasono le tara kala me maru le Taeao o le ampai tara ba ai
ele tulanga ele tau telo isi bahenga o sila fa pena fole tau Samoa ia manisa bahenga ole ke lo pele tau toma o le Samoa sfalima eva toru amo los futasi no wata nei le tula ono aswao le alla tanga mo fele se Mikaele ma bahenga tavita mai ona tana Talaina fa fianga le Samoa nei foi Taeao fo ia o le pese taina foi mo le mano le tunu anga tuta manga me ngor Taeao mano la vole usu Maria fai va meia so al pese lea
Fiafia on the Taeao, the Radio Samoa Spalima, Eva Toro Amoma, le Porclame Malu le Taeao, and our Luce Follow Malafitu, what I lead to lie on. Abano Fatalo Faltana Proclame and Oe, le Malu Legino, what I Patasi, le Gata le Fonga Bay, le Tassilima Toro Amo, so Sebahang or Aukilani, Manu to Oyo or Tulana Manosi, in the Nefo Taeao for if I've been for the Fatano for my Legino, Tata Mafuta on Facebook, Mari YouTube, but Radio Samoa, everybody so far Fonga, le Tata Wala Leo, le FM 106.1 in Samoa. Fatala fatu nei taia fau mano la bale sui form wheel tata panga o fa fela mai lungo tata Facebook mari YouTube or somewhere nei taia ma lor sui form nei taia Caroline Twala good morning ma lor sui form mangele east o lo fatala fa mai ele nei taia mel taia Simeona Suena ma lo la sui form nei taia fa fo wina Tanielu good morning a lot of Taylor Fatis May and the for Taeao fo so tilo to is it affiliate Taeao when we have I don't know to senior stadium Malo si fo le Taeao ya lo fiona sa fa na tas for late Malo si fo so lo fa tu le nei for Taeao for Taylor Fatis for May ba Tino Papa good morning Malo la si fo e nei Taeao sa is it tuanga tia good morning Malo si fo ala fa fo mai o si umu am tatu to no pele Samoa Malo la si fo manuia sa ala fa tu nei Taeao fo si Papa sa vili male Malo si fo le tuanga Malo si fo nei Taeao fo to le fo si moti Malo si fo fatalo fatu nei Taeao fo mai aba Simone Talia Malo si fo nei Taeao fo losa mai fair good morning fa taile fatu si mai di tiro nei na isi pa ngai fa fonga mai o I think mel pone mi we fa mosa Malo si fo nei Taeao Rachel Sifa fa fonga mai Point England East Auckland ala na o le ropo ile fa kala fa mai mel ponge ngir kaya atala fa tu pa yes to le fo si moti la fa mai o mel pone Malo si fo nei Taeao fo o le Taeao da so fo wa la fa mai le tu fa poponi ya so lo tu si fo ma tu wola fa o ta fo longa o lo tu fa fonga ma tu fa longa ngatu tele molo tu po ma se foi o le vaenga na os for Israel ma America Iran le fa ngona ba yaso la taru di tilo ai nei minuti ai fa tele tu lo mo tia ma le loina lo tu si fu ma tu wola so es vai ma lo tu la lampa pa ai ma tu no foi ma to so ole tala lata mai os fa ingalen os fa America ma Israel Iran ole sto nai sa wala sana ma tu New Zealand fighting on Operation Epic Fury strikes Lena Maliwai ma umaile suifua Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei le ngate le fo na mai la so na fi o ba te mane fast food baruni si Iranian leaders na fasiotia mai le na fo yo fa inga tala le malo titilo atu fita service members America na Marilu 5 seriously wounded initial farmando lia o lo titilo atu initially 44 retaliate matali mai Iran initial lato metau eastern neighbors UAE Bahrain and Qatar o vaenga o mana o niso vaenga na afia o manafi o femalanga inga valele ma se lava valele ma Dubai ma Qatar le na maua faisi tele of flights cancel o manafi fa le haina o ma mo le saunga le mo la tau ta o foi lipoti o mana batu le lapta inga le premier New Zealand Christopher Luxon fa te sema min star vai fa New Zealand le fionga va vasa mana Winston Peters lato umolo tonu o baenga Iran mai sia tunu o lalangi ma fai ona le ngata ina yai me saunga le muai I'm fai fona tu ua la tunu only if pe afa pea e saunga le mui la tau o lau titilo atu fa mai luas futolu New Zealand Restalaina I Iran ai ona suma lue la tau Restalaina no itono Israelu o fa mamonga umana le ntu mai mo tangata New Zealand le ngata itono Iran
Losu tolo lo whamawina. Ia ai onas fulolo whamawina lo tono Israel. Unu ingo la to umalaia. Lewa umana watu ele lapta inga ia male fautuanga le paramia male manstar vai fafo. Ina ia tu ua tuno ia pei ona iai. Whaina tu ua pe a saunga re mu. Au tāru tala noa I tangata lo I tonu o atunu nei o lau te wawai atu ana po hono o whaita watu ua mai Australia la whainga o lātou tangata o lo o iai te tono no whanga nei. Ma o le fo titi latu ua o mana watu ele lapta inga fo I matam whaia Australia. I se vave ma whai ona sao I se vālele. Vese na mai lātou se lausfuma lima afe nationals, Australian nationals. O la e staki tono Middle East. Ia ma le war Iran. O whamamongana tuna mai I le proklame ana po. So o la tau mana Middle East e le whai on mawani ba lele o SCA poni flight o ese mai toru na ia ma le titilo atu o lo o tam whaia le malo Australia. Ina ia o le alaval teime whai ona mai se whatananga ne ba lele e whai ona o tono tunu ia o la whai Australia na watin ba lele ngā lu whatase ma Amerika. Ia mawaianga mwhapena au te lol tele uma o tunu teimina nei. Ia o whai mea whalongo lawai o le ngato Amerika au isia tunu uma I le teime whaina whatanga nai vade le whe lei tono o tunu ia. Ia wale avesina mai o tangata Australia ma New Zealand whapena whai Amerika la tau. Ia ma telo isi vahenga lo langi. Peltania lau titilo atu ua amata foi ona iai nisio ana fitafita. Inisio vahenga lo iai tangata Peltania o lo ngā lue whatasi. Ia ma Amerika ia mo le puipuinga saunga le mu ma fo tele vaenga o NATO ma tunu uma lo langi lo ngā lua fatasi so fai fo ngā lua fatasi o malto telo la to nei I so o vaenga na lo fai ona tuina mai maltala la tamai I le vaenga lo iai los vaenga na fasil silam ma bavaya tu ripoti na mai Donald Trump le president o Amerika la sala nafi the war will last for 4 weeks at least ia wa o te minera antu ina mai Donald Trump le son nafi pe a marfava yaso o lo o fa pena onos fa ia pe America ma Israelu ia tono Iran malele mautino pe e o marfava yaso ia pe o va marfava yaso a fa mamong o mana o fa intu ina mai I le tara proklame ne fo Taeao fo so tu langa na lo iai ia le na vaenga lo langi male ele ono fo Iran o lau titilo atu ele ono fo Iran o taimi umalawe o sfa ia Israelu ia ma isa Amerika le taimi nei o la fo Itali mai Iran la tau I le la tau vaenga targets o lo titilo Amerika ina e whaaleanga ina umal tulanga o telo vaenga o ia fitafita ia ma vaenga whaangaina Iran mo ana mea tau whanawhana ma mau o tasila vaenga lo politele e Amerika ma Israelu ma o le target na le taimi nei ia ma kuai whaaleanga ina umalawa ia ma wane to yeni vaenga to e tapa ia I Iran I lona malas angala ia e le taimina nei so ole a fianga o telo valele fe malanga inga pe ona mawe tala ngana Peltania nei le Taeao o tasina vaenga o lo fa pena ona sila na mafti ai ia le telo tangata fai malanga a ma sala du bai makata e le taimina nei ia tu sai mari pote lo fa na mawe tato po kalame e le nei foi Taeao fo so o le tulanga na iai I le fa fo mai le tunu le nei foi Taeao ia maltala tamai lo ia tulanga o iai ia Iran foi mai tono New Zealand nei o le va foi le New Zealand le na ngotonga I ngate fale o Samoa HMNS Manawanui to tolu la to officials ia po naval officers o le ua modi el taimina nei te lo tele taimi sa fa alu ia mo vaenga o faisuenga ai foringa mai e tolu ia officers la veri kapiteni o le va amala na fa langolango ia Malaysia officers to tolu la to o le ua modi el taimina nei disciplinary vaenga sa fa pena on titilo iai mafai na pa ai le tulanga wala I on na fai wale wana fai suenga foi le foringa mai o le fatamana na to nei na mafu ai on ngoto le ba ina wo mo suenga uma le mafu anga ngoto le ba o le ba le property in New Zealand tau ona ba ia fa le o la to umo yesa tu ia le ba inga ba ma fa foi no ba
their responsibilities o le vaia lelei o le vaa foʻi lele ia ua le o ni mea kaugofiege mea o lae faatupe foʻi totelo tagata togi lafoga New Zealand latou a properties e latunuu loiga la foʻi ai le sao o tagata togi lafoga latou e tono lava aega so sa iai le faamoemoega o latou nei sa tauna vaia lelei e le vaa sa le tau foʻi ona o se tulaga e gotouga i foʻi tonu o gasami o Samoa ia ae o le titilo atu o le lau ua molia latou totolu ia ia malo faagasolo le taimina nei ina ua mai uma lava investigations on fai ma suʻesuʻega uma ia o le tulaga lana o iai e iai sa fesiligia po le ala tulaga e ono i latou pe a uma i foi suʻesuʻega ia ma vaega uma o loo fesiligia i latou le taimina nei ia masalo pe tulaga ua kausaga falapuipui ia nisi o faasalaga i faina o iai ia vaega uma na titilo atu o tau fai ona tuuina mai e le potima faamomoga na faina maua le talapukalame le foi Taeao fou ia o loo fesili o ma le taimina loo fesiligia pea pe kalafeagai le akupe gavaku e New Zealand ia mo na ia fioaga na afia ia le ae leʻi koilope koe sesi kupe pe leai ia le uma o mai totolu ia naval officers o na ua faamaonia o latou nei sa tau ona matuai vaia lelei le vaa ma i le talitonuga foʻi suʻesuʻega uma na faia sa le tau ona gotouga le vaa i o gasami o Samoa ia loiga la e faisi faakamala o latou ia ma le tulaga na lei ona mafua lana tupu lana tulaga i Samoa ia mafaiga aifua kakou gakaifale ma gigi vaifua ma gaia e gogofo i gakaifale o Samoa la e kua i le atunuu ia ona faatamala le vaega lea ia mea sila le uma ua suʻesuʻega ma uma suʻesuʻega ia ma le tulaga lua o iai pea ona maua le tatou pakalame i le nei foʻi Taeao fou tolua sutasi minuto lo toʻatale o le tula e fitu le tautua mo le wele samasfalima e watolu amo mai anisi o faafiafiaga mai fanana Jerome Gray o nisi o tala faasalau faabisinesi ma le se tatou li poti manuga na wala ona tuuina atu i lole o le tatou pakalame ma a reto o le ola tupena mai pasta la fale kopo le foi Taeao alo se fua kia ora good morning so e salona si ufofonga italinga ai sa no fo ma salo salo le lo fa si au line ingalo le rosa e tuta si pango pango ta to e fata se aso e fai fuori ole nei e sole va sai una Malu malelei Maria lo tropea e se ma sei e fai fuori ole nei sili ma fai ona tali ola ufesili na mafua e aisea na vea ita papangota
si upofonga i talinga. E fai foi ole na ole nei. Sole masai unya Malu malelei. Mali e lolo topea ia se masei. E fai foi ole na ole nei. Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. O e sauni malanga I Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e lose 4% e pa uma o lalo ai tutongi o Taavale pe a tolu pe silia tofo I aso e te whao ngai na iso se Taavale e mawhaiora pikila Taavale maile malai valele I whaleolo po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe mumoli e tofo I le whale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o loo iele tātou insurance cover I te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo iele wha mama avenga maratua o loo iele tātou account I New Zealand pe lafo sa ufo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy pe wha o ngā lau credit card e wha antino ai le tongi ina o lo sa mori si wha antalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po no mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha ma talo sanga e transfer o e I le moana pe a se siane I le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com moana rentals o laupa anga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi I Samoa. Talofa Samoa. E mawhagirap sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapaui no pauna, maisela, mangyeso malikanesa. Maule ti e whamamai lo puta, mali paste, mo nifotinga, mal whamalongi no lo fufonga. Whapea products, po o loha e sosoni e whaalam mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Sunga o whenga whakao elo kawa le whau maunga Max Ila. Senga uka amilo I au kilani. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Taeao World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te maua I Taavale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā Taavale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pe ai wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Taeao World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa Taavale po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Sauri mai lol tātou ni poti lea malunga la walon tuna tu leo tātou maru ol tāo whananganga la reto leo lol nei fwoi tāo fau o le pisi lea na o tā ua li poti talwai Southbound State Highway Lusfuru. La whamania mai waka kotahi o le whaamlavena tupua I awhai tu la utona I o leo le wha update la ta mai o la wakilia lane sa poloka ai o lo tu mau on poloka pea. Ia tātou o le malanga mai sifo so le lau titilo atu o le ua atu o Mount Ruskell pasi mau le tano Point Sebelia Southbound ia le kiure nei taimo le Taeao so o leua kidia mai tātou wharelavena na ia o lo tu mau na poloka pea tātou o le malanga mai sifo anga mai sautenei I le State Highway Lusi Fulu poloka le State Highway Fulu ono city bound around Western Springs nei taimo le Taeao Paisi poloka le city bound State Highway 1 around Takanini Pena fo I Manurewa on ramp pasi atu na flow le leia se pa il taulanga au kilani malanga mai North Shore Northern Motorway City Bound Rosedale Silverdale Wairau Valley Faisi poloka le neva o le Taeao lunga na la wala
Ya lele sisi fa lava lip chama le nei tema de Taeao le tau toma le Samoa Smalima iwa tolu amo e na woto sputolu bino tolo toi ora ta le ole tu la fitu ya o si mai la fa fa le Taeao o le tara klabe a reto le ola so pasta la fa la copa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now. Come on. Au te whawhila e fo i tatua tunu uile, nei fo i aso i le lofo le tua, ia te oe mwhai ona e whaafonga mai moa i tatua porkalame masani o le areto le ola. O le numera luas ful tolu whai upes fulu iwa, o iai le fo i tau whapea, e le se tangata le tua e tala pepelo ai o ia, po o se atalii o se tangata e salamo ai o ia. O le upu le nei aso e whautuina whapea, e le pelongia i tātou e le atua. O le whaingatai ona e talitonuina o se tangata i nei aso. Mai se lava pe a whai ua pelongia so oe, ua pelongia Fiafia oe se tangata. Ia male lalolangi fo i ua tele i le wha maoni o tangata i latou folfolanga. Ua whaingatai te le ai o na tātou talitonuina tangata o le lalolangi le nei. Awa foi la langi e tumu le la langi le nei i tangata fai folanga e fola ni me fai fola mai se me fai ia te oe ai umai fonga e le taunu ona ole na tura na ole tangata always lava e fa pena e mama i mo me upu na ona lafo upu ni polo misi fai mai ai le savali ai pa dole tua la ese le fe mai tu spaia o le tua e le se tangata o ia e tala pelo ai e le o se atani i foi o le tangata e salamo ai no winga e le o se atani i o le tangata e sui ai sana tala nga fai mai e o koe sui sona langona hafita lai le tua i se mea na te faia i te oe na te whaatau nuu ina lava so o tu spaia la o tu spaia e fai tau ia e tumu i folanga le tua folanga whaamanuianga, folanga o lana puipuinga, folanga mo lo whaavavau. E tumu tu spaia e folanga mo i tātou. A tātou talitonu ma whaatuatua i ia folanga. Kiloa, e whaia lawa e le tua, ma whaatau nu e le tua na folanga, a wai whaamaoni tele oia. E ta e taimi o tātou o langa, fo ia e o mai whaafita uli, mani meti ngā i o tātou o langa po o lau soifua e taia i lau soifua o le mela tupu o ngisi keimi e ke masalomia i le tūlanga whaatua ina tele o le tua pe ke whaapeifo e pe whaamaka e whaamaongi le tua i anga folanga pe whaamaka e whaatau nu e le tua le mele anga fola mai moa ai eise teimi whaapena e ke kau masalo e whaapena i le whaamaoni o le tua i e manatua le mele nei i e manatua e mawhai o na pepelong oe e tangata ma le whaataunuinga mea nga fola e tangata i te oe a o le tua e le mawhai na ia pelongia i tātou e iai si ana folanga lo le a fionga pa ia le tua e ke whai kau aku iai e ke le matua malama umai i winga o ana folanga ai mai se folanga ia ua fola mai le tua e iai le ola e whaavavau e koe fio mai Yesu e uma le lalolangi le nei e saunia e le tua le langi fou ma le lalolangi fou au mai e le tua le Jerusalema mai le langi o le ai matango fio ai o ia ua tuu i le lalolangi le nei e ke kau mafau ia folanga ma e whapeifu pe mo i ngai folanga awa fela onisi foi tangata wala ku faali ua nei folanga ale tuel ku spaia wanga ngi kala fo i fa winga lua ale tu nisi fai mai o le u ka ko i le lalo langi fo o le isi fa pe mai wa fio mai ngai Yesu
Ai le o le winga nga o folfolanga mafua mai. O le le tali tonu wina o tangata, o le wha maoni o le tua. Aki lo le mea, o le visi lavo ke mafau ai, o ke toa ai. E winga o le malama ato e tua, i le wha taunu winga o ngei folfolanga le tua. I le tuspaia. Ai o ke mafau fa penei. O le tua lava ia. O le tua, e le o se tangata o ia, e kala pelo ai. O le tua, e le ai se mea e whaingata ia te ia. A whai ufika lai mai le tua e koe fio mai Yesu. A whai ufita lai mai le tua nga ke whaia le langi fau, ma le lalo langi fau. A whai ufita lai mai o ia na te au maia le ai mai le langi ua mau whaatasi ai, mai e whaatua tua o lana whanau le lalo langi le nei. E loa, e le pepelo le tua, e le ai se whaingata o ngā mea uma, o na whaatau nu e le tua. A wawhai mai kala le tuspa ia. O le tua e le o se tangata o ia e tala pepelo ai. E le o se atali i fo i o tangata e salamo pe sui ai lona finangalo. Le upula mo o i laso le nei. Tali tonu i polo kalame ma fuafuanga le tua ua fola mo i tātou. Le tua whawhitai e te le pelongia i mātou. Mako ke popole pe a fola e tangata mea i a te mātou. Aia e fola inga se mea. Ma tau te whātua tua e te whātaunu uina. Awa o oe o le tua e le se me whaingata i te oe. Whamanu ia lo watunu ule nei aso no lo suafa Yesu. Amen. Te longo atu te alama le tala lele le tala winga i le paola a winga mai le tua longo atu ia te oe luna matango pie nene ua o maua wa muni ai lo
Sakala sisters mal pese matu te longo atu famai ai por kalame a reto le ola nei fo Taeao fo le tu mo re samas filima I wa tolo amo 2 minute I le fitu o la so tolo mati o ani mera tupu nei aso I tau sanga wa mapai aso tolo mati o tau sanga lua fe lua se fulu le aso lo titi lo atan fama wina na tusa mar se fulu mar lua biliona tala na fama tu with the World Bank emergency aid for developing countries sa whapena on a whaina mafia le kobikis fumaliva. So la whainga nā le tupe World Bank pledges $12 billion o lātu emergency aid nā tu more developing countries. Sa a fia le kobikis fumaliva ia pēra whamawina la stolo mati o le lua whelo se fulu. O le aso tolu fo o mati o le tausanga lua whelo se fulu. O le aso na whainga no Super Tuesday, on the biggest voting day. Mo le maanga whai the Democrats I tono Amerika, whiwhiri lato presidential candidate. O le ungara na I Super Tuesday, biggest voting day. Mo le Democrats, na manu malo ai Joe Biden's Eva, he wins 9 states, while Bernie Sanders wins 4, including California. Pe ona whamawina la stolo mati, o le tausanga lua fe lua se Nisi nā mea whamawina tupula stolo mati il tele tu sanga mawal te utoa mai wira samas whalima eva tonu amo ta tonu le tulai fitu tana telefona ngal Britannia. In this update, the US is accusing Iran of launching indiscriminate attacks on neighbouring nations. Explosions have been heard in cities and countries across the Middle East as Iran retaliates for US and Israeli strikes, killing its supreme leader. CNN reports 4 US service members died from the same attack in Kuwait. Kuwait Defence Systems also accidentally shot down a number of US fighter jets. All crews survived. Secretary of War Pete Hegseth paid tribute to the 4 soldiers in a news conference at the Pentagon. War is hell, and always will be. A grateful nation honors the 4 Americans we have lost thus far and those injured, the absolute best of America. US President Donald Trump is speaking at the White House and says the US had a clear goal to take out Iran's missile capabilities. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. 3 naval officers, including the commander, could face jail time over the loss of HMNZS Manawanui off Samoa's coast in 2024. Commander Yvonne Gray, Lieutenant Commander Matthew Gaizago, and a 3rd unnamed officer face charges under the Armed Forces Discipline Act. The charging documents allege the watch officer at the time failed to disengage autopilot in time to prevent grounding. A police scene guard's been in place at a Whangarei property as officers investigate an unexplained death. Emergency services found the deceased man at a Car Street property in Te Kamo yesterday morning. A super blood moon will be on show tonight with a front row seat expected for New Zealand. The total lunar eclipse will be at its brightest red about 12:30 a.m. as the moon goes completely into the Earth's shadow. It's expected to be visible to the naked eye and won't happen for another 2 years. That's news. In sport, Springboks coach Rassie Erasmus has reacted to former All Blacks counterpart Scott Robertson's removal and the pending appointment of his replacement ahead of New Zealand's tour in August and September. Erasmus says the situation's tricky, regardless of whether Jamie Joseph or Dave Rennie take the reins. If it's going to be Jamie or Dave, those 2 other coaches are also brilliant. I don't think it's ideal. Roger Tuivasa-Sheck claims the loss of club captain Mitch Barnett on compassionate grounds at the end of this NRL League season is bonding this year's Warriors squad. Formula One chiefs claim this weekend's season-opening Australian Grand Prix is set for the green light as they grapple the Middle Eastern conflict. Less certainty surrounds next month's Bahrain and Saudi Arabia races. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
Fatalo fatalo pakalame nei tai marataya avitabale o malava malole foi malole on sai malole sila ki diela lane len poloka ile fala lavelen tupu I lunga la wala papa southbound state highway Lusifulu lo titi lo flow le mai o tatu yai I le Lusifulu lo tu mauna poloka tatu lo malanga mai sifo pasi mai le tunnel lo tu baba yatu around Mayoro Road, Dominion Road, Hillsborough, o na leo lo il kiu terminal Taeao life flow, wala wutala mai leina lena poloka. Ya al tu langana o slow mai tato lo malanga mai highway Lusifulu southbound. Nei terminal Taeao la okay malanga malava lele ka pisi la kiki mai nei terminal Taeao fa wa mai Lusifulu Massey Road on ramp la pisi flow 1 link on the Lusifulu anga State Highway 1 southbound pauna banga le poloka mai. Tomorrow poloka maile city bound State Highway 1 around Papakura Felolova Papakura Takanini Manrewa on ramp poloka pasimai na flow Lilea State Highway 1 city bound pa il taulanga ya kilani tatolo malanga mai C4 State Highways Fulwono face poloka mai Westgate Royal Road Lincoln Road Felolova te tuanga Rose Bank Point Chevalier, Western Springs, Ismanga Poloka, nei time of the Taeao, tatolo malanga mai North Shore, olo tumauna Poloka, il pasi mai Browns Bay, around Rosedale, Silverdale, Wairau Valley, Bergen Head, Clinton Field, North Coast, faisi Poloka nei bang of the Taeao, lunga la wala papalo flow de leise pa il taulanga o kilani, lunga na la wala, nei se si fa lovely jamailo leo, nei time of the Taeao, so after bale, ma lo la on site. Yep, matala mai tatou mo sta I la fono le wala mai to mau sang le mula nga juta mga venga nei foi Taeao. Talofa o to finga le tau tala ma eselo Fiafia fa longo le breakfast le radio Samoa o te ma ona. O te ma ona hai emo o le vainga la tamale nei le tala o le tau le nei foi taimi o le Taeao. Il papa tu Samoa tatu amata mai Samoa Baba tu Samoa nei tempo le Taeao luas fuma tasio ele mafana fana le ea ele nei vai ngol le Taeao fo le mana I langi le mo tau Samoa nei tempo le Taeao wingo le tau Samoa langi le tau le aso atoa e vai ngol Samoa pa wetimu o le nei fo yaso tolu se fuma le tasi degrees Celsius morunga yo ele bevela le Samoa ele nei yaso lua se fuma le 5 I lona mau lalo. So tulangana ye tau Samoa le ngato nei Taeao te alfitu Samoa le mana mai langi leo le tau ya el temi le shabai Samoa pa o timu taru tala mai Samoa pe atali tula balu I le Taeao nei avano fa fatalo fa tol taru pa kala nei temi le Taeao pa nga umalava ale balu le Taeao le Samoa fa fo mai le tu pe Samoa le ngate lunga le Facebook mari YouTube le Samoa ya pa pena foi le FM 106.1 Fatalo foi la tuno mai fa fo mai America Samoa le Taeao malo lava ia le soifua manuia nei vai le Taeao fo ia se mai tato talo le tau New Zealand nei ele tela vai ngona motu saute nei time le Taeao langi le tau Alexandra spului val modunga le malu le air fa solo in awa pa ultimo ni se vai ngo Blenheim spulu balu modunga ole ma lu ole nei fo yaso fa mo wina mo Blenheim ele tele o isi vaenga ye Westport lang de lele tau spulu balu malunga ole malu ole air Wanaka lang de lele tau lu spulu malunga ma fana Timaru lang de lele spulu malunga malu lu Queenstown lang de lele lu spulu malunga ma fana Nelson lang de lele tau spulu malunga malu ole air kai Cora fa soro na awa lang de lele tau spulu malunga malu lu Invercargill lang de lele spulu malunga malu ole air le so tela vai ngo Dunedin langi de lele tau spulu malunga malu lu Karestete malo se fo manuia o mai ka ko oka e kwa malu lu fo o ko sole ia le fa soro na awa pa timu lang de lele Fiafia na nei spulu malunga malu lu fa mawina ia mo Karestete ele nei fo I aso fo Taro baba ile motu I matu o le pi to lava I lunga motu matu kai taia o te baba ya to la fa sona lang de lele tau sfuri val mo lunga malu fa mawina mo ne fo ya so fo o tato o lia il la mo Wellington ma lo se fo maria ma malo le tino so se va ngona la mo
Tato mafuta le nei Taeao Malu la versi fu manuia e fa sorona awa pa una I wanga ma ni so taimi marsa pide fa sorona ngi malo si mai saute e de so taimi le sauce fu tolu ka Fiafia woni ko ngem ka Malu fu tolu mo ngor Malu mo tau e le ne fo ia so fo e se vai ngofanga re lang de lady taus fu river mo ngor Malu le so tau ranga lang de lazy lu su tasi mo ngor ma fan fana tau po lang le lady taus fu lima mo ngor Malu lu tau mo no lang le le oro to ru lang le lady tau le sauce fu fitu mo ngor Malu lu ba veding Malu ori la ko ori Palmerston North fa sorona awa pa uti mo lang le le Sifulu no marunga na Malu lo fa mawina Neil Plymouth awa tau le sauce fu balu marunga na Malu le Napier fa solo pa uti mo ni so taimi sifulu fitu marunga na Malu lo Masterton sifulu fa marunga na Malu lo pa uti mo lang le ni so taimi le Benz fu fitu marunga na Malu lo le so awa pa uti mo ni so taimi Hastings sifulu no marunga na Malu lo awa pa uti mo mafati mo ni so taimi Gisborne sifulu no marunga na Malu lo ore ne fo yaso malo sit sabini mai sauti sifo ni so taimi kirkini do lang i le lei le tau i le sauce fruivan mo lunga o le Malu le fa mawina mo ni fo ya Seven talo no whanga whasalonga Radio Samoa Tamaki Makauro au ki lani i le nevanga o le Taeao I volo i le Malu lu oka e makua Malu lu fo i le Taeao a tata maile lewa matan tau malam lama mai a tata maile langi le leo winga na le tau mo au kilani e le nei aso langi le lei le tau whaasolo na malosi sa vidi mai sau te sifo ni so taimi sifuriva o le maurunga o le Malu o le ea wha mawina mo au kilani e le nei fo i aso fau a Taeao pe au ria langi le lei manel ma whanawhana Taeao lo su tasi bainga on tuatu langi le leila stofi manai fo i le vela ma o le ea lo su tolu lang de leilas von Raile, lang de leilas to na ya sama la so fuera na yaso o luma na e atu. Ja, ala bainga la to baile na ile talo le tau pe ona fa mawina la bai tau ne foi bainga o le Taeao fo le tonu ala lampa pa au ni so bainga o kelope ele mana to lo maria male tau mo tau ne so fo ta to sabalias full tasi male afalo mo te ne to la fito le fa fo le por kalabe ba le Taeao Radio Samoa Svalim hai ba tolo am ho na to o fa longa ale Aro Memorials ya male tanika kas fa te tele lava ta do company lo lang lang ina malu le Taeao le Radio Samoa fa ne fa ngala la tu tuan la mana ye piki apuleng fa mai misala mo mai o la to falta vale tanika kas ya mo ma fa manatu foi ba ile pulenga ba fa ngal le Aro Memorial se to la to la me saute manukau mangede fa pena foi mato sifo ya ala foi fa la to abina ba fa manatu Samoa au nanga na lo fa na una toile por kala me maru le Taeao manato mo mai ore nei time le Taeao fa te mai to tour to no lo mauta fa pena foi tono ta vale to fa fa ngar wenga mai mo mai le tunu lu on Facebook ma YouTube por Samoa nei Taeao fo ta to dia ma lo fola mo rio ta ti lon tolu nei asol ma sina lon tolu ta ro fola le lua fe lua se fulu ma le ono ya vai fa ska ko ki ma nei nei Taeao se fa mo fa se ki to le le fo ale mo so longa le fo ka ya la ko wi ma nei le na Tele Lopez o tele ni alo Samoa nga onga ile onga North Coast, Corisia North Coast. O te baba ia tu o leo o fai peso su nga pe siana mu o isi tasio baenga o le Corisia. Falanga o ma the oldest building at the North Shore School. O le fai su nga pe siana mafuai ona tupule le fo imu tele. So to langara na ole tarfi fiento fo mo tamai tana nafi safa pe ai a torva yaso o tapuniela on ya nafi lento fo mo tamai tila onga pe ona fa mawina so tele lope to tele ni alo Samoa ya ongai ile Corisia North Coast ya to langana o yai wa fasikele fa na onga nei fa na fa ngaina ele tel jonunga e ile tangata na sunuina fale ya se longa mai ya su ngolo fa yana fto afa a mau tu mai le pe ona mawel ta tu proclame e foi Taeao fo o le vai asole nei o lo titilo atu e te tau ona ma se fa unga le uni la pia New Zealand po ai ole a fai malato fai a onga lo peleki
E to lua swafa leo te baba yatu le a fo'i olo o ilunga le pito ilunga te mini nei. Looks like Jamie Joseph. Leo lo whaia onga e le Highlanders o le pau o swafana lo titolo atu o le a fo'i lau ilunga te mini nei. Ai o nei po Taeao mai a o lava i taltana noanga. Ia malfa mo taun ale umar vasora nei ua tau ona atu ina mai le lisi ia mafa male fa unga New Zealand po ai le a ve malato wa a fa ya onga mo le ol pleki so tu langa na ela tata fa tali o le taimi la fo i fa lo mai ai ia la fa tu ina tu le tu already Samoa one silly feel to know I looks like so far the ba ya Jamie Joseph o le fitfilinga na o no New Zealand ile mo tinoa malesi sua fa tasi lo titilo atolo o iai ia o ai fo ile ngor ko ingale sa fa ya onga Australia wa kamaro ai fo sua fa le ngaka le sua fa ya Bernie I kakale Rennie Dave Rennie so fanga lu le pito lunga Jamie Joseph and Dave Rennie o le kirkilo po yo la ole la afifili e fai ma fai onga le polpleki ia ai tau ona fai lo mai ia ai le uma le vai aso le ni kafefe ia ole tulanga na ia le fifilinga to lu sui o le on the board, executive or the interim chief executive Steve Lancaster. Yeah, my former All Blacks Dane coach. Ola warna ole sa feoi. E fai fatara noanga ia mai sore I leo. Dave Rennie ole fai a onga o stasio awa Japan. Alo no ingala pe foringa mai na molona bono e malanga mai fatara noa my board. Yeah, ma fa mautu mai fiflinga. Ole an faiona fa motu ya le umale nei foi va yaso pe ona tu na mai ana filen na tau fa tata tu el tara pokala me foi le ia su engale Ipsos survey le na fai sitting na tu over mala fe ya tu langa ia la tu vai tono New Zealand le vai taimi ia mal tu langa ia tele issues on fenga matato o mai fo ia fenga matato New Zealand la vea tu langa o le tau si fuanga cost of living fa bena for le health care fa le mai mal tele si bainga but looks like all le filinga male mena li fa illa to fo tel tenunga e si dia tul tele o bainga support ai la to le Labour Party dai no le national Uteloisi vaenga ia pela vaenga enta wana for inflation and cost of living. La to se feeling ia la to tenunga si dia tu ia le anga va le Labour Party vaenga tu langa na health care and hospitals. Le lifa fo to tela la to si dia tu le anga va le Labour ma vaenga na economy lo to sai le Labour ma national housing and price of housing la to tenunga si dia tu le ngava ole leipa pa ia tulanga tau fale ia ole vaenga crime so tunga soninga tula fono to New Zealand law and order ia paula na vaenga le maunga ile langolong ina le national which I do as a percent lo tal tunga sa le talon to no mai ta pa mai le national coalition ma le active ma le New Zealand first le le tele vaenga tulanga le soninga tula fono ia law and order to New Zealand ia tele la na isi vaenga pe ta pe foringa mai li fale vai la to safsiding ia sidi atu le langolo ina male support mo le leipa ele vai ngal telo ni si vaenga apart mal economy e o tu sala la to filfilinga mala to wa tantunga e o tu saia ia le anga va le leipa mal national ele vai ngal economy in sila ia tu langa na yai ma nei vaenga ne foi vai taimu tatu yai ia ma le si tau ma le spainga America ma sala le lopo la umile la tatu e wa mai Donald Trump nafi fa vai aso le leia le la ka kilo ya le mo tino pesa o nga vai ya le lei fai pere ti matalo le li ya le ina ma tiro tu se forma ka ko vola ka ko fola ngolo fai ngai la tatu siasi beautiful savai
Nei Taeao, a mai na so man fa pongo nei Taeao po kalamen gal po tani think a minute. Po kalamen Malu Taeao, radio Samoa so mai tolu amo. E tu tasi, hey o se arasi. Beautiful Savai, beautiful Savai. My beautiful Savai. Ole motu, e tu tasi, hey o se arasi. Beautiful Savai, beautiful Savai. My beautiful Savai. E mita mita loanganga. Hilela lele tele o tangata. Vape apulenga amatai. E piliona lona fatautai. Puleono isalafai. Motu fai me amafai. My beautiful Savai. My beautiful Savai. Motu fai me amafai. Motu fai me amafai. E a tata mai. Peoni folinga. O se tama itai. Beautiful Savai. My beautiful Savai. Oh Savai. My beautiful Savai. Oh, e a tata mai. Peoni folinga. O se tama itai. Beautiful Savai. My beautiful Savai. My beautiful Savai. Oh, e mita mita loanganga. Ilela lele tele o tangata. Vape apulenga amatai. E piliona lona fatautai. Puleono isalafai. Motu fai me amafai. My beautiful Savai. My beautiful Savai. Mita mita loanganga. Lele tele o tangata. Vape apulenga amatai. E piliona lona fatautai. Puleono isalafai. Motu fai me amafai. Oh, beautiful Savai. My beautiful Savai. Talo falava o o lapi marina, mau pelo li tio. Ile radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A school teacher was complaining about a little boy in her class who was not showing any interest in learning. She said, David will not do his schoolwork. He's not even motivated to try. But that same boy, David, will jump out of bed early in the morning, totally motivated to go fishing or play with his friends. Everyone can be motivated. Just watch people leaving work on Friday. Even at the end of a long week of work,
they still have plenty of motivation and energy to party and have lots of fun on the weekend. Maybe you had a school teacher who made a certain subject really interesting and exciting to you. They made you want to learn and explained things so you could really understand. So you did much better in that teacher's class than in the other ones. But it's we parents who are our kids' most important teachers. We are the main ones responsible to motivate our children, so they want to learn and become their best. And to do that, we can't just tell our kids. We also have to show them that we believe in them. By watching them closely, we can help them know what their natural talents are and what they're good at. Then we need to encourage them in that area so they can develop their own special abilities, whether it's academics in school, sports, music, business, social skills and relating to people, or whatever they enjoy and do well at. You and I motivate our children by always loving and accepting them without conditions, no matter what they do. We must understand the difference between approval and acceptance. Even when we don't approve of everything they do, our kids need to know we still always love and accept them. And when our children do something well, we should motivate them and help them become more confident by encouraging them. Maybe you yourself never had someone who motivated you to become your best. But if you'll ask Jesus to take control of your heart, with His unconditional love and power, He can start changing your life. He'll show you the special abilities He gave you and help you to develop them. Then as you become your best, you can encourage and motivate others to do the same. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Olo utama, olo utama, sota o mau, ile mauta, oh yeah, Fiafia, Fiafia, ile meuma, ile mauta, olo utama.
valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack, bills stack high, friends act strange, storms in my life, feel the wind and the rain, but I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry, door wide open, love never runs out, step through the word, that's what faith's about, prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone, table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my Father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my Father's house. Praise pour it out. Let me hear you shout. Everything's alright in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Everything's alright in my Father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy, 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 joy. Radio Samoa, tasilima hiva tonu amo. Whapnanga as whanau na soruana nei wa toru ia yaso mati kuaia lau bili ar kere whoki ar ainga wa le mangkakala sole tolu fitu tasi lima iba tolu pe am whana whangal telefoni ma mole se whamunianga o se aso whanau se tasi whamna tunu nas whanau ne so am whana whangal tadu emaili on air radiosamoa.co.nz Lungo taro Facebook mari YouTube Radio Samoa pule o po wheo bangana whawinau mai lau whamunianga as whanau ne fwoi tae o whau taro telefoni ma ron sui fua Tara whatawai. Whakalofa le atu whelawhani. Ia, tawai. Yeah, telefoni. Kai kele malo lava tautu atu no. Thank you. Ai whawkai lava mole agangoa tawai. O whamangianga ma lofaanga mo siau granddaughter lea o Kristen. Le ngā o isa saai sa vai. Ia polu filufi foi, polu vai maunga. Ia whapea foi ia vai lo plauli. Kristen. Whai ua e ala kai minga i saungi lawa onga. Ia manu ia tele lau fitu tau sanga. Kristen ko anga i lawa onga. Mai whafkai ma ko fiafia fo ua e sau malau pepale ua mau ailo whailonga. Ia mangu ia kele lawa lau linge ia sot. Kristen alo whaanga ngā e waku o ma kua ia Mary ma vena lenga oi whapea whatalainga msemi ma le ainga atoa. Sili alo whaanga o lo nena leo whialo whani lunga le lainga. Whafkai kele lama tawai lau sunga le lia o manguia lau ngā luenga tawai. Tai lau whialo whani maria fo ele nei Taeao fo se i o wawa i atu e ei whamunianga i tūna mai lunga tātou Facebook na nei fo i Taeao. O lelei o whamunianga mai lunga tātou Facebook. Where are we? Here we are. Okay, o le alo whaanga na nei. La whanga whapanianga le aso sui fōsia mātu tina lauti polo malo tau au kilani. Ia po Santa Puala masa fotu. Happy birthday mum. We love you. La whanga mai mātu umalava my dad. O le whapanianga na mai whawfui sanga soe. Ia manialo wa sui fua tina rene fōi aso. Lesi whamarianga le nei se i o wawa i atu. Lesi whamarianga le na atu ina mai lungo tātou Facebook. Proverbs 31:31, honor her for all that her hands have done and let her works bring her praise. Thank you for being you, Mom. Happy birthday to the queen of my heart. You are the most caring person I've ever known. I'm forever grateful you're my mom. I love you more with every passing year, and happy birthday. Maria tele lava lo wono sumat fatu sanga mam.
Maria Pel ma bawa pe oil ma losi mai le tua sanga fa popo pe lo wola ia umi ai pe ona tara mafuta. We love you, Mum. La whaanga mai lau whanau New Zealand, Tongsia and Nua Male whanau. Lesi whamaniang, on whamaniang na lawina atu na mai Daniel Lessa Tongsia Dennis. O lesi whamaniang for a fairly si family young no baba. Okay, here we are. Ole for a le late tele for tele to know from I know time to Facebook. Yeah, male time to YouTube more from young as far on the Taeao. Psalm 20 verse 4. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. O whamanianga mala whaanga, te tasi o le whanau, mwhaiona iau lia mai, sifuli matausanga le so, le tamaitai Naila Dennis, whaftai le tua, ia tausanga tele wa ia whapopo i lo wola, whaftai ana whamanianga ia te o le pelen, may this year bring you confidence, joy and great memories. Believe in yourself always. 15 is your canvas, painted with bold, beautiful colors and chase your dreams. You're not just a year older, you're a year wiser, stronger, and more incredible. The future is exciting and it's all yours to shape. You can achieve anything. So proud of the wonderful daughter you are and the incredible person you're growing up to be. You have everything it takes to make your dreams come true. Wish big. Always, alofa anga mai loto ngane, ia tanala o ile siva anga lo kikila ko i. Okay. Ia and Leia and Sapi Anita, whaati silia I o ma alofa anga mo ele peleng, mai o ma tuotongsia manua. So lea fo I alofa manianga na tina mai Daniel Satong Sia Dennis. Lesi whamanianga mai runga tātou Facebook and ne foi Taeao. Happy birthday show o Talii, Jamani, aso se kai palu, atoanga o lona fitu tu sanga le so. Love you, son, from dad, mum and your siblings. Moni tele lavala wasafana le so. Lesi whamanianga le asui fua Pastor Paul ta Fiafia ma le fine blessing alafangia le alii le sui fua au auna ya warwhenga iei malangarwenga le tua whampea whenga iei baby blessing ma ria tele lava ia asa whanau le so alawhaanga mai Mama Tasi and Ainga to the west side Sa'aronga yes. Okay, very good. Okay, late. So what tatu family ang manao ni foi Taeao say vavaya to in so let's family ang tatu in Melly. But looks like what tatu family ang manao ni foi Taeao fo. Malo fa toilet no ele tu na tatu family ang lenga te ngol tatu Facebook afa pena foi YouTube or Samoa ele ni foi Taeao fo. Ya late for e say vavaya to Tiamaa fe o to o mai si o mai whamole molenga uso se pese o pese la mai le Tiamaa whamole toa le pulenga mana whenga wenga redi Samoa mal tātu kala me Malu Taeao la tontu na mai ola anto wasu se fua ilungo tātu Facebook mari YouTube mal telefoni ia manisi fo le whana vile mai nisi mai o to wasu whanau le so papungia ko kako kala me a oi viele lofo le tua whamopune tau sangalo tu se fua very happy birthday to you all on the tele labo to wasu whanau le so Pacifica John was Tasi. We know John Talo later on. Yeah.
sila sila mai ole langi ua vaai o mata. Whanau mai le tuina nau ua matua ai le ole ana sa. Si o ulana so so ane ile mama. Sila mai le ami o tolu ono oe no foali I mamaru. Watale fa amaoni no se tali e avatu. So o tuli so o tau au aita te tali uile va aita si. A lava lava ia le manu a ole isi I mai. Me I mama te le no tala me ai so ule o fa ama fana fana. Mo sila sila mai ole lani ua vaai o mata. Whanau mai le tuina nau ua matua ai nei ole ana sala. Si o ulanu so so ane ile ma amanama. Ua moni ai le ukutu sia ua tele au o ilo umanuia. Ai lala fite a o mai no malaya. Oe mala au alofa no Taeao. Ina ne I whaafua se I mai. Whaatau aso ai nei mata ua wa awa ai. Me I mama te le no tawa me ai so leo whaama whana whana. Sila sila mai ole langi ua vaai o mata. Whanau mai le tuina nau ua matua ai nei ole ana sa. Si o ulanu so so ane ile ma amanama. Si o ulanu so so ane ile ma amanama.
Pacifica Festival vai ngala wala nei te mo le Taeao e le fala lave na tupu eastbound Albany Highway off ramp e lua lanes na poloka nei vai ngala Taeao so o leo te papa ia tu se o titilo atu o le malanga mai North Shore faisi poloka telo tatou malanga mai North Shore North and Motorway City bound Baba tuo o Albany ale kiu de neva ngona Taeao fie mata tolo malanga mai sifo highways for valu on malanga mai le Green Heights faisipoloka mai le pasima Albany Highway ale o mai fenua pai fa solo mai Hobsonville le o mai Lincoln's for valu nga sifulu ono Hobsonville, Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Jara 2, Rose Bank, Ponchevelia, Western Springs, Poloka, Fasolo Atomo, Tatou, Olo Malanga Mai, Isisifo, Siful Valu, Mali Lincoln, Siful Valu, Siful Ono, Obanga Poloka, Manal Taeao, Highway Luce Fulu, Pasi Malitano, Lo Tumono, Poloka, Telo, Mafua Mai Il, Fanavelen, Tupu, Lunga, Wala Papa, on Hanga. Southbound State Highway Luce Fulu, Fasi Poloka, Nevanga Taeao, Pabina the Lincoln, Luce Fulanga, Southbound State Highway 1, State Highway 1, Poloka, 4 year Pasi Mai Brewery, Pabina Ba, Papakura, Matakanini, Poloka, City Bound, Manurewa on ramp, Poloka 4 Theololova, Manukawanga, Irirangi, Istamaki Road on ramp, Poloka 4 Theololo, around Mount Wellington, left Theololo, Nevanga Taeao. So o lunga na wala nei vanga Taeao after vale o le tulanga na lo ino wala telo isi vanga wala faisi poloka il nei vanga Taeao il tau fai nga o le tino jutem favor nei foi Taeao fo to all the time lava on sai we start to la fono lunga wala ya mai yela nga jutem nga vanga nei foi Taeao ama se fo nei matu o matana mori tama tila nga Taeao to to more with some so lima betolo motors full mi no tolo toy o le tale o le tula Le Aro Memorials le awonanga wa ovantu ma le tolu se fulu tausanga o tautua mo o e malawainga o maafa amaratu e ngau sia le maamora e pito silio na le lei. E mawhaiona lafo le maafa amaratu I Samoa. E tolu la e mawhaiona e asiasi a I e whai e lau filifilinga ma ngele manukau maniulen. Pe te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials, Ma'afamaratu I se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele ia te oe. Talofa mai le tānika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, taporke, okomeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu maliba, mai le tausanga lua afe se furu maliba, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o, pe fio mai I le tānika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi. Wala wemisa I le lua fitu o. Wa whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga le lei mai. O lea wau whantua le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Ua mawhai nei o na whaatau wantu topapa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fwoi o na lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fwoi o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau tapap a le Digicel. Pe lafo ai fwoi sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Kalame malu le tire radio Samoa Lima I betola moto e hiva minuto lo toro talo le tula valu ka le make sense le melo surma le la malu le Taeao na matua te pena whanau le o ngā Taeao pa malo si mai ka kope malu lupe ka penga ka mai ki Taeao fa mon mole Pese le moe saya Akama iluma ai estile lokoleanga ia ale ke ai sis mai oyo ngai manga ya sa o ele sai ngai manga ya le manga ya uma o fokuanga uma makima inga sa sikoya inga ua fe ukalinga ai afa ya kupe aka ve yo ngole sifio le aka makua ile make sense sa sole sunga lo wolanga
Uale make sense alenge yoranga. Kelele au fai isumale au fai kakala. Kalu kalu ai sole lofa akamala. Wa e anguile sabili e pupula o maka. Awa o ngei o po ka ke polo o fon mai ikanga au yesianga leanga ai ngolo silo lama expose no oe kama luma salvala silo mas ya stella wala la fiesta la le wal follow low wa pa ya yelang kom wala firfia kaka ai lele wokileanga sola le ami oleanga ai kulilo inga kaka kuli kalo fa lele wo pala si Uale make sense alenge yoranga. Kelele au fai isumale au fai kakala. Kalu kalu ai sole lofa akamala. Wa e anguile sabili e pupula o maka. Malay kau foi aku ya ke oe e kulo foi kakala maku e se bai no wisu bai de pisigisi ai skangaka ya e fai aku e fai lava loko kalai kiki no loko maa ya vai o ke poka o ngalo no manga kua ya e ko kudi mai o maku ma awange i faka i ka i fua le skama i de olanga le skama ya kama fai lava oe ia make sense la olanga What your makas, ma ia kukusa no fai kakala, maro ka ele mama ia so upa. Ai so ia wa paula wanga ole olanga. Kako fe ola fa akasi manga ngaleanga. Paule mea ia suki mai lo fiafia. Suki mai suki aku ai suki fua fua. Sana ro fa foi man au fai ta tana para sa tu longa lua au loto le ma tu lon to o le le ta sin ta to lua tu longa fa au tui pa tua o we ka fe ser mata ino ta to tu nga de ta au para sa tu longa di man au fa pa mu tu longa no o le au ma ko no tu longa fitu o le au ma kwa ile make sense ani kama ya ma ta tu longa pa no le ta au Gafia bonga oi ai so ia wa paula ba ma ole Kako feo la fa akasi manga ngaleanga. Paule mea ia suki mai lo fiafia. Suki mai suki aku ai suki fua fua. Mga ya mo ya so ku nga barga kale o sa ya friends sola sole ele le lo va aria ngale ngari sa mo ya so ni mai lo fa fianga man penino chef how so mataro tala me sa vote nei Taeao for malo se fo Stay my darling, don't go. Tini leo, tiele hanoi. Lenga lo na wa mi pa filo. Te mana tu ala umasa. Tele le pa ma tani tani to pa. Te ala pele to
viva mai se fosse e io se morì tutti tosti ma non mai vai e nel guaio se telefoni sei mai darling to far fini le occhi e le noi e la luna wa mia fa più lost te manda tu alla masani te le palma de vita che tu fai io la bene giornata se fea, se aune pahana Avantuia launea ai Ma sei e malolo ai Papa poe kodua Ai soia e te petalai Sei mai darling to pai Tini leo ti elena noi Lena lona wa mia fa mia lote Te manda tu ala umasai Te lei le fama te vita kieto pai Mia lau bene giotase Vai vai solo vuoi le teine le mano e le tana Ai ui le aute le chia Maula te ferro a te le sia chissà fala bene bene mano Sei mai darling to far Tini le occhi e le mano Lena luna wa mia papio lote Te manda tu ala umazani Te lei le fama te vita kieto pahoe Io la bene giotasi Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. O se mai alau whaafofonga, o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa, a wina sa mai mo oe e lau le tio whalongalongo, le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. O te whātālofa no tātou watunu o tātou mafuta fo i le nei aso fau, tala tauro ngolongo o se mai alau whaafonga. Wa wha o popo atu nei Samoa i le lisi o atunu e silie se lau tolu sifuru limo re nolangi. Wa lato usainia le whenga inga e tatalai malanga vaalele. I le vāma le malo tele o Amerika po le Open Skies Treaty. Le Fiafia le songfua le whatali malo le tau Messina Island Resort. Na saini ai le amarienga le vā le pā le mi o Samoa. Le sunga la audi le mali e toa le ua tea polata e vaufosi. Ma le sui whaila utusi le vā i whafo le malo o Amerika. O Christopher Landau, a o mori mawina le au vala au lia, o sui o le malo Samoa ma malo i fafo, o lo iai o fisa o lato o malo i le tātu o sinu. Ai mai se na awa i fo i ma le kova na sidi o Amerika Samoa, le fionga i a pula ali i Nicolau pula. Whalia le sui whailau tusi, o se whenga ingo le awhisoa swani le si tia o le tamau a ingo le tātu o sinu. I le malanga tu sa o mai ma le malanga atu i Amerika o vaalele lo pasese, whapea vaalele la wina uta o oloa mo whawhatau inga. O se whasoa swani de leilea mo Samoa, e le ngata le ati na e o pisinisi tau whamalanga inga vaalele a o tangata ta whawhau.
E leo se mafutanga fatoa tau whai loa, wa ova marilima sfutau sanga. Talo na sei ni alo ia tatu whenenga whamao malo. Mani malo tele o Amerika, i ona vaenga si ese whamao malo. Ai le whai ai ona vaea whala oto le tatu wafa whenga iai. Ma le tatu uso ma le ainga mai tutuila ma manua. E la fo i lea mātou te fifi lava, whatau whatu le ngam whanalo. O fionga le liko wana sili o le tatu malo tele o Amerika Samoa, tatu whama, whai ngau pa ia tu mau, tatu le uso, ainga, e u wa tau le pa. O le ngama whanga e tia le nao le Fiafia nei. Wai mātou te tali tonu e ui na vai tatu, e atu nuu mai whafo. Ai tu mau a pa ia o Samoa, mai le tai sama si e pa ia fili mai pule tu. A tau hilo ai mano. O tatu so tanga ia, tino le toto, tino le mai ua e tau le pako e ili Taeao nei. Mai o te Fiafia e whai lo atu nisi o Telenoanga. Sa whai le Taeao o sola. Pato au whalongo nei ni upu a levan o vi whalongo le mano Amerika. Le au mai mani atu o toa e so soni mo Samoa sifo. Atu onu le tele lava o taimi e whalala le lato o titilo na Amerika Samoa. Ona I lalo le lato wawainga whaare wao malo. Ona le lano lango nei le ngama whaftai na ua sao noa le sunga le li whaila tusi. Ia, o la tutu mai o la tutau au. So soni mo tātou I nei. Le nei la aso, ia, e Fiafia lava e whaalau loa. Misi of so soni lau te tele se lua o leu tātou mafutai. O le sainia alo ia leo le tātou Open Sky Agreement. Ia tainane u whatawhata ia mōli o leo walpui puingo le mātou saifua. O se tūlanga whanga e tia o no tūlanga o le tau ta pena tātou company valele. Fufuanga lor mamau le tātou mālo o walsi tia o whelaro inga. Ia, ai mai se tūlanga tau whewai o se tātou o tino e le ngāti Amerika Samoa, Amerika, Australia, New Zealand, ma le lerolangi atua. A le so, le u tātou whatasi I le sainia alo ia o le tātou Open Sky, le vao Samoa, Amerika Samoa, matutuila. Mais tātou patpatele le lerolangi. Le fionga le pāle mi o Samoa I le na saunoanga I le sainia o le whengainga. E te tala I malanga waalele le vao Samoa ma le atunu o Amerika. Ai o se whengainga fo I te tala I malanga waalele. E a whiai Amerika Samoa, ma whaau mai I Samoa. E whapena fo I le malangatu mai Samoa. A whea tutuila ma manua, ma whaau watu I le United States o Amerika. O le sauninga na tau au aloa I ai fo I le sui whailau tusi o le vai whafo le malo tele o Amerika. Le foa I o pulou ma la e tali pupuni. E wha o ngai leo le puipuinga o lātou saunga le mū. Pe a whaatino ni tiute mana o miai, ia mea whai ngā luenga. O tāla whea ngai lea foa I mele ngā luenga o lo sa idi ai e leo. No fuanga o lo whaafine le whaasori tū la whono ai, wha la au whaasaina. Na awai le to tēle le uwala unia le seinia o le whea ngai ngā, whaapea le tau aoina o lea foa ai, ma whai ai ma se tali whaalo alo le sui whailau tusi, po se whaafe, e ala I se Fiafia o le Fiafi. O le pō lea songa fuana toi tu uai Samoa, e le sui whailau tusi le vai whafo Amerika malana au malanga. I le saunanga le pāle mia o le tātou mālona ia whao o atuai le sui whailau tusi, lona mana o pe ato e whao la tia I whanua, lana whai ngā malanga, ina ia momori atuai o nā lo whaanga, I le Palestine o Amerika o Donald Trump. O le American kona o se no fuanga wa vea matuli manu o se fesoa swani le malo tele o Amerika. E anga iai whanau o le tātu o tunu o e sa ili le poto saralau, mauna iai le whaitau tusi. O le whaitusi wha manatu o ne le soni le taulanga o apia. O iai lea no fuanga o whaato tonga I tusi whaitau, whapea tusi mo su e ngā whanau o le tunu. O se lango lea le malo tele o Amerika, I le awa uino whanau o Samoa. O le awhea o Samoa e le sui whailau tusi o le vai whafo o lea malo. Na ia te talai le toe whetu na inga o lea no fuanga, o si itia I le vaenga o le whanga whale I lalo o lea whare tusi.
Ma sa a wai nisi o whanau, o lo o a wina, i le a onga tūlanga lua le a mo sa o sa mawau, na lātou moni mawina le lava sa o ni o lea no fuanga mo i lātou. A wā lātou sa i ringa i mata upolo o a wina, ai mai se o tusi whaitau, mo le whao ngā ina i so se teimi. O le sui officer siri o mta ngā luenga o a onga maanga no, le wharetua le fionga tu au pepe perenise tinei, sa a vea masui o le malo, e whaafutei o le malo a Amerika i lea whaso soani tāua, a wā le a wina o whanau na lo vau a Samoa. Mai pe ona si le fia, stasi o whaso soani malo si a Amerika i lea tina e o a onga, o li mtama i ta i pisi koa mai lea tunuu, o lo a vea mawhaia onga i nisi o a onga tūlanga lua, ma a onga maua le lunga i Samoa. O le tuwatu whaino le whaamrianga tau tupe se lau limas fulutala mo le toe ae o a onga whanau. Leo lo whaatino mai a komiti o whono whaavai o le poloketi miliona. Waia ia nisi o komiti le whato a maua o lea se leni, pe a mai au na le sitala i le lola pālota le tūmalo. O lo whaasino tonu lea ia inga ia i lātou. Na atoa le luas fultasi tau sanga i te tau waina le sitala i le pālota tere le nā tau sanga umawai, pe tai ele i le sitala. O lea la ua lolo fia tuai le to tele, sa le whaia le sitala i le ofisa o le komisio whainga pālota e mulinu, e le sitala o lo fia maua lātou ta i se lau lima se fulu tala. O lea ia inga fo i le atasi wa ave ia i lātou wa atoa le lusu tasi tau sanga, o le whaia mua le sitala le lola pālota, ona ftoa nga vaa lea i le whaamarianga tupe, mo le toe ae o a onga. O whaamo maunga le ofisa o whainga pālota ina ua tapuni le sitala o tangata pālota, mo le pālota ia au kuso le tausanga umawai. O lo wha iloa ia tusa ma le sfuruli maafe, dua se lau whaasfu whaatangata, e le i le sitala. Pei tai wanga vae a vea matangata pālota o lātou tūmalo. I le savalia i nei o le tausanga ma masina e lima, talu na ngoto i ngātai whale o sa fata ma si umu le mānua o le fitafita le Samia New Zealand, le mana wanui. O le taubi tupe se furu miliona tāla lo whaia pe i ai tāpenanga, ma o le wha matu i nātu i ainga, ma pisinisi o sa fata ma si umu. Ai le taoto i pe le liti tai o ngātai whale o te fitoala o lea mānuao. O wha ilo i se li poti le liti o New Zealand, le whaia o mōrianga le tamaita i kāpeteni na ia whaafoina le mānuao, mani o fisa si nia se to lua le o vaa. O mōrianga o le whaatamala ma le whaatarale, i le whaatinonga o tiu tena mafua na tupu le whaale tonu le manuao. O mōri a ia tangata e tonu le o vaa, ai le whaamautuina le no fuanga, e whai ai le whaamsinonga whaafitafito i lātou ua mōria. E 5 miliona valu se la wafeta la le fiso swani le malo i Apani, e tau wala mai le whainga paanga ma le malo Samoa, o le afausi aini no fuanga, e whaapipi i ei masini whaona po nei, e au ina ai whaamatalanga o le tau, ina ia mawhaiona langolango aire ngā luenga le ofisa o le tau o lo mata i tuina, uinga fesuisui ai o le tau o wātā penanga, i teimi o mala whaale nā tūlai pei o whā, lo longa ma mafue. O le anga le leo Japani, na whaamautu i se seini ngā lima i le vai aso umawai, i le vāo le sui o le malo i Samoa, ma le taitai o le tātou malo. O le malai wāle le whaavao malo i Whareolo, Lufi, le mafa, tonginga, manono, o maunga talu, le piu ma le malai wāle le maota i Savai, o le a fausi ai no fuanga o le a iai ma masini whaona po nei, e au i nai whaamatalanga o le tau. Talai o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasili mai vatolu amo. Whakala tino ia tātu tala mai Samoa nei fōi aso fau ai o sepa ingale nei lata mai lunga ole awala polo kai o tātu highways nei bangona Taeao tātu lo malanga mai e le highways fulono mai North Shore manto football highways football le oso mai tua i Green Height fasolo mai whenua pai fasolo mai Hobson Viola link mai i Westgate e le fulono polo kai nei bangona Taeao whapena voice fulono anga le taulanga o Kilani Poloka tele mai lawa i o Westgate se pa ia tai Western Springs
Fa pena foi la fe mai le tano i Point Chevelia fa spoloka le nevanga o Taeao. Mata mai Mayoro Road, Dominion Road, Hillsborough, Boloka i le nevanga o Taeao pasi mai on hanga flow de lei. Tatu Boloka lava le highway lo se fulu. I le pasi mai a Massey Road, I think fa spoloka le titi lava fa pena foi malanga malava le lo se fulu a. Ia ma le link o lo se fulu anga State Highway 1 southbound Boloka fo i le nevanga o Taeao around Tip Top Corner Mount Wellington City bound State Highway 1. Boloka le nevanga o le Taeao fo. Fa pena foi tatu lo malanga mai no sure. Telo isi vai ngola wala. Lo fai spoloka le nevanga o le Taeao tau fai uso la tunu i ngaruenga fa pena foi nei matua. Momori te mai tila onga. Tolanga na poloka i lunga la wala nei taimo le Taeao. Pawala me fai. Lava mai lon sai matoa. Toa le tai. Fa dauta le tatu lunga la wala fa mole. Ona mo fai sipisa le Taeao fa mole ata vale. Da lova Samoa. Wa ule nei o kas futialu. Awal suia le ngila ula le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Palo fa tele tino la mai mo la fa fonga le nevanga o le Taeao le bainga la tamale le nei le talo le tau. Wa va tu Samoa lu se fulu ma le tolu wa ile ma fa fana le nevanga o le Taeao. E tu ma winga langi le o le tau. Se ngana ni se bainga o Samoa pa wa timo. Ia mo le nei fo ia so lua. E ma faina o tolu su tasianga tolu su ma lua degrees Celsius mo runga le vevela le Samoa. Ile nei yaso lua se fulu ma le lima I lona mawalalo. So o tulanga ia le tau le atono. Pea fa mawina le nei foi bainga o le Taeao. Ia le malo le atono o mai mo fa fonga mai tara pokalame nei Taeao. Fa fonga mai foi lunga o le FM 106.1. Malo la versi fo manuia le nei foi Taeao fo. So titilo atu nation fa fonga mai Samoa le na fa tala fo mai tara pokalame nei Taeao. La foi sanga fa fonga mai o okay le 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 pe te lor songa ya to lolo a maulolo na o kiki loko fa talo fa mai o Samoa e na fi ango fenga nei Taeao ya malo la por sui fo mo ia fa tai fa tes mai ya ma se fo ni se fa fonga mai America Samoa fa talo fa to nei Taeao malo sui fo mo ia tai mo te dia mai ya ma fa fonga mai talo kala me e le nei fo Taeao tato yai ele lona tolu nei o sona masina lon tolu tara folongo nei fitu sanga lua fe lua se fulu maleono tato babai tulanga ele tau tela vai ngau stadia malo se fo mani au stadia ma tato nei Taeao fo malu le elo ele lo mo Canberra fulu valu ele nei taimi o le Taeao winga fa mo wino le tau mo le lo mo Canberra mo le so o le afa solo na pa ultimo le nei aso atoa lua se fulu tolu mo le velas fulu fitu lona mawalalo mole la mo Canberra Melbourne ma lola versi fo mo le nei Taeao sfulono ele malu le ea ele nei vai ngore Taeao la matena na awa le tau mo utou ele nei fo yaso bei out of vai atu na pauna vai ngalo titilo atuai final flood watch for parts of central and northwest and southwest Victoria te pauna vai ngalo toi ai o le tau ai la matena na awa lo su tasi mo ngol ma fana sfulono lona mawala fa mawina mo Melbourne le so sini Australia ma lorsi fo manuia e nei time o le Taeao lo su tasio ile ma fana le air nei vai ngol Taeao fo winga fa mawina le tau la fa solo fo ina awa pa utimo ile so luas fo maleono marunga yo le vela fa mawina mo sini Australia lo su lona mawalalo mo le nei fo ya so fo Brisbane Australia so fo iva ile ma lu le air por ma fana nei vai ngol Taeao la ma telefone awa le tau mo to le so lo su iva al mono al vevela fa mawina mo Brisbane luas fulu ilona maulalo Perth Australia to tele tato fa tala fa mais fulbalo il malu ne bango de Taeao ala fa sono sulu mata ngo fiele la to su fa mono al vevela fa mawina ora ne so fo tato sabalia so tele na bango Australia pe na fa mawina ia tulango ile tau ia mole ne fo ia so fo fo bal tau le no fanga fa salanga radio Samoa tama ki makauro au kilani ba tu Fafatu o mai le potu fasa lau I manu kau nei oka. Oka se au de leo ngi Taeao. Le ai masela au e mingoi ua makwa file mu le ngi ngiu mangi la au file mu le ua mata ngo fi ai nei Taeao ua ula le Taeao. Sulo le la. Ya le ai mase savili la baba ya tu. O so winga na tau le soelangi de lei. Ai ele taimi e malo se savili ni so taimi. Masala pole au uli matangi mai sauti sifo.
Sfulu iwa mo lunga nayo ele malu ole efa mo wina mo okilani. Ele ne yaso Taeao pe audio la sulu matango Fiafia le lan tele vai ngo okilani lo su tasi mo lunga ma fana fa mo wina mo okilani. Ele aso Taeao. Vai go on to la fa solo ina lang le fo ele stoffi. Mana fo ma fana le vela le lo su tolu la stoffi. So for rail mana fo lang le lo su fa mo lunga le vela la for rail kai ba ngai kele sa wa makisole. Asko ngai Fiafia la ka polo lang le asa asong fufu na yaso langi le for ta ma lo lava mati lo le tele mo lo mai langi le mo ma to ala ba ngala tamana na talo talo le for time ole Taeao le to mo le Samoa sfalima e batolu amo ina o se fulu ma balu le wata ai nei le tula e balu a fa nem sia taro tala mai Samoa nei Taeao te fa sala wida mo e pe tale tula se fulu ma le lo le so fitu puana ne moles fa pongo taro tala me Samoa pe tale tu la balu e le Taeao ai ona we fa fonga sole anga le se laudi mo se fulu di ko fu fanga ka e se laudi mo se fulu di ele lo firi ka o fa la ko skala mo lo la palo kari va e mo e va ya ko lo se le ni sole ele ko fa ka fa ya ma ne na ya va fu ko fulli ma fe le anga fa mai ngai sa ka mo le skala le skala le lo la le anga palo ko len ki aku ngai ya no winga la le lao mangi e fai la ko le skala wa ale fa ngai le sanga di mo se fulu mo ma nei o pui ngo Samoa mal tulang o ita penanga le tuno mo la ava lele se taimi o luma ya te lo le o se vai ngal le tele pe ona fa fonga tuai sa no fo ele fiong o tare polemia ya pe ona ya ile sui felo tusi malo America i Samoa ya ma nei tele nei vai ngai mo ta to so we o i fo taimi o mo tu mo ya ta penanga mo va lele Samoa ya lo o mon sai ni uma ngai vai ngai alo ia fatanga ina fa malanga inga valele manaya le ngata o America i Samoa i America Samoa i America kwa ba ngai ya sa o tonga le we nei fa malanga inga valele tulang ya male tulanga na o yai ele ia ni sitala la tamai tulanga ia le tawolo besi menga piko America mai sara elu fa sangkawi o Iran e se ko kilo sistemi o yeni si bainga tawla tamai opo mo la ko ni ke mi wala wa ka ko opo pongsang la ko o le lai ku rangi ya tulanga na o yai ele ne bainga o Taeao fo fulu iwa man a falo o te anele tula valu to mo le Samoa sfalima e va tolu amo ya le leono si mai lau mai mo malau fa fonga ne bainga o Taeao o se fa ponga ne Taeao fo o tato ma fa Samoa E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua le ai se manu e olo. O le upu e maua mai se unga lupe a le atunu i aso na mua. E wapele tala e iai aso e o atu ai ali seu i o lanto tia seu. Ua matua le ai se pisa o, ma ua le toe langona se olo a se lupe. Ai ua na o le fi le mu, ma ua tā lingo li ngoa ai ma le vau. O upu nei e whao ngantele le atunu e whamatalai se mafutanga a inga ia po ni o fio anga ua toa fi malie, ma ua le se vevesi. Ua na o le fi le mu ma le soifua fia o tangata. E whawhitai atu i le tantou a inga, o na talulava o na amata le tantou mafutanga. E mai tawina e le ai lama se manu ua olo. Ua na o le toa fi le mu o mea uma. Ma o le whailonga le nao a inga loto ngatasi ma le pulea le lei, whaafitai tele atu. Ia, pe whaapea foi pe a whao ngā i se tu whaalele lei. O whea ea
o fai I ai le fia leo te tele ma le fia malolosi. E o antu I le whaamasinonga ua matua le ngangana lava. Ua nā o le sioa ma whaalolongo. E o foi le fesili antu o le whaamasino. Ai ua le aise tali. Ua matua le ai lava ma se manu e olo. A wai le malama lama I le ngafa. Ua le ai se manu e olo. Manuia lau whaasaunga Samoa. Falava o au la Pimerana, mau pelo li tio, I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le taro papitoa nao le lima tala tu tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awano fo le taro direct transfer ti posi mai ai au tupe le taro account ma wha moni aina fasili luma le telefoni ma wha tino la fo ino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi ino pidio le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga
Samoa o lo mawhai na whatino o mai tātou au nanga o le isi pay. Mo le Fiafia o whasoponia so se vahenga New Zealand yo tātou lala o lo awanoa fo yo tātou ofisa yo tara mamangele pe whaongale Pacific Easy Mobile App bo le direct transfer whasawa ilo taimi ai siri ato na whasawa ina autu pe wa taunga tale Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Le Aro Memorials le awaunanga wa ovantu ma le tolu se folu tausanga o tautua mo o e malo inga o maa whaamaratu e ngau sia i le maa mora e pito sili ona le lei. E mawhaiona lafo le maa whaamaratu i Samoa e tolu lala e mawhaiona e asiasi a i e whai e ilau filifilinga ma ngele manukau mani ulen pe e te tanga iane le aromemorials.co.nz. Mori si whaamtalanga wala au le lua fitu ono fitu valu fitu fitu lua fitu ono fitu valu fitu fitu. Le Aro Memorials ma whaamaratu i se tautongo fie e ngā osi ma le whaamaoni mo e pele i a te oe. Le Shine Dental, lau whale whaini fo whaamoemoeina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, i aso lulu taitasi. Te le awala e me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5.5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2.5 ono onu whawha, 2.5 ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Música malie awe fefe, mana ya sivare. Música malie awe fefe, mana ya sivare. Musika Maria mal Pacific Soul in order lua se fulu malaiva minuto lo tora talo le tulaiva le tu mai Samoa's for lima tola momal poklame Malu le Taeao male manato lo Maria le Taeao le lo famalanga le leo le tato matai e le langi aso lua vai ste taselo mo vano al tato poklame Malu le Taeao tara no tuai le fionga le sau soli le fionga pito tol susul to fansu o bulim sio fa soia lona finangalo e le telo vaenga taua e hao no e le sile fio le tunu tele melo tupu e le nei fo i vai taimo le tatu sabalinga
Ia, le ngate leo lo e fo ini se fontanga lo te pena i mo Samoa, o le ala ngā ia vaenga, o le ala fianga o Pacifica, tulango iei, lo se whainga Amerika mai Israelu, Iran, pia na watu le tāra pokalame, la sora nafi, manei le Taeao. Ia, fia mai le tāra pokalame nei Taeao, la fianga le sa usole, la fianga pito, ma lo se fo manuia. So for my way to buy, yeah, sape ko na natalo pa po ita to wo ni mo mai le pokalame nei Taeao. Ia la fianga ya ngale tu ku mai el tato wo ni, sape ko wo ma samalo lava. Malole Malu malo foi on sa. Whaftai mo le whamna mai o le taimi o le nei whai Taeao fau, i au te lo whai o lo o whatali le taimi o le whainga malanga i Samoa. O la ini se fontanga lo e malanga i Samoa, ia pe a whingalo i aipo o la altau o i fontanga foi mo le whafau mai le tunu nei Taeao o pita. O le fontanga le a mata ua Taeao la so tolu pa limon. O le fontanga mua le ruta o le Samoa Art Force. Ma o taula mua i ko i a se whaatonga da mahimoana ma le fionga ko i a tau duri le alfa mai ava. O la tone i o taula mua i whana we ke le ina le malama ai o lo o iesi to mai whapito a mese mo meo pese e na watau arts. O la tone sa whaia se la to presentation I whaba malo I le United Nations. E whai loa iai. E iai le whale tonu le tupu I te tonu al Pacifica, ma le whale tonu. O pese sa whatu e Samoa. O lo o mawai tupe a tangata e le iai so la tō malamalama I ne pese. O inga lau whamtalanga. Te leo pese Samoa. Sa o atu nisi o tangata mai atu I whafo ile pu'e ma ave whasalau o lo mawai la tō tupe ai le mawai tupe la tō na whātunga pese nei a tōnu la o le fontanga le tamu whainga I a whaama mamama pe whape whea o na pui le meta o le whapalani o le intellectual property o le pūlenga o mea tō tino a tangata al Pacifica ia vei o le tūlanga la na e le ngā o Samoa a o iai nisi wa mō malanga atu. O le soonga leo se tapuwhainga fo e le fionga ia tau ili ma mahi moana. Ina ia whaalau I loa musika ese wa leo to e whaonga e datu atu mupu. E iai le mea leo le whangwhanga. Ia. O le yo kiri malanga matawai kau whana ai pe o le ili le sua ia ia rela wa kole ba yaso o fai fontanga ia langa la o au pe o whakama ia I le whala putonga nei ia a o le fionga ia kau ili ia tamaitai fo ia yuki o ila tau nei maisi fo maisi aso o le Pacifica le kau la muai ia ule nga la ko foi le e ka fau ma lo aftai pito ele leile a mai perso finangalo o le o vevesi mai le lai tu o ele os fainga America ma Israel Iran o le fesili foi lele o le asa faina o tatu nei New Zealand fa pena foi il Pacifica tutupu mai o ia foi ia os fainga fa molmole ke le a fainga langa aka ko ba ia ko ia o folinga ia ngali ali foi ai kupu ko mo mar ko ro lua o le lanki o le ba folinga le ka ke anga ia mo o le mele o kupu ia Iran o le mele o kupu foi I Venezuela o le fesiti a fa fonga I upu fo e lo fama ai I sala e luma le malo Amerika e folinga mai lai kuskusudi mai a van fa pe o lai ai I pomo fo I nuclear bomb a le mbongi la a e sa I idi o le mafo angale a lai na fai mele o fai I sala e luma Amerika va o penga a Amerika I fa mai sala onga e mafo mai o le kele le va o sai ma ku mo a ku mo o lo ma wa ma le swa o lo mo vie sai ma mo la ko ka ma wa o le ku mo mi la o le fo u ka ke ba ya ku o le wa nga solo ya nisi fo su American Pacifica
vai supo nei sa ka ko va ia po o la ua fio e se kasi fo io su le malo America ia Samoa por como fainga la va i o ngi ia se si fo le e kuskusi di ma ku ia la ko ma ka ule a inga la ko o le mela ia ku o le besi ni e o nga a ko va ia ko o le besi e le Pacifica o le maulu nga o le ia ka i le kilo la bakal konga e le ke fo i a makal ka mi sana la ko ia laksen ia Samoa makonga la fo e alu malanga Winston la ko ia le vai sole a sau e me malo el pare menge i sia ko el Pacifica fa pe fo i South America por como fainga lava e ka fiofi ile mele o ka o an escalation of tension, escalation of aggression and meshe lava le bawa mo kelenge por meshi fa kai o waso ngomua saka ko mai ka wai pe o kunge o America materkania o la ko nga sa fonga nga mai ia se upu foi le o le kofi le mu ma kausi le mu ma sa ma le mu ar kai mingi a ka wala va nei ka ke fa ngo a o sai o le u sa ngo mai sai nga ma ngo mai sai nga e lau ke le amakainga ia ngi besi ai a fai a maka mai se sia ku e lau ke le ku uma ia e ko o sofa i flo no la ko o e ka kau nga la ko kalia ku ia usala o sa unga nge ma lo kele e ke lo ai ele la vase si se va ngala senga nei ko ko amai au America ia e alla o ngalango lango le kawale ia le o Iran le fa kawala ko swau i ya senga e alla fo i ngala ko avesea i el pulenga le sa i el preskengo o Venezuela o Venezuela fa kawala ko swau o le mafu ama kongu la bana e ui nisi fa upunga fa mai vai ele foule la kokua i al menge ia Iran a e foi ku la ko sangwanga fai malo fa kasia e kuwa i mai lava e Israelu ma Amerika o Iran o se bu leanga ma se bu la o ka penga la ko komunikia ia al mes meleanga o la ko la ke le ku la komunikia pa mo se si da pa ki o la a pito na no fitinga no walta si leo mata abu tele na tana noi fono te ta Pacifica follow security elegante Samoa Pacifica up o ai e fa mo ele Pacifica mo le leoina marsao le mu America po sainga po sisi vai ngorke le amakanga lava pe o ma sangi e ka o traditional allies e ai America pe Fiafia ia mai Europa te ka yang o le anka ko vai lava wa leva nga pe nga kia ia e America Pacifica pe le yang ia a vai mai lo ia America wa nga i ke lo Pacifica ia sainga pe o nga ia Solomonga pe o nga ia Kilipaki mai ia o fo ila ia ka o nga amakai lo nga pe wa pe o ka mai America ile kai mingeila a kongu o Samoa peia le kilo ko o Pacifica e ele la ko mau ma sangin pa mai la ko la mai malo o fakas pa we are friends to all and enemies to none le winga fa mkalanga e como fai la Samoa me sia ko o Pacifica e kausi le vale le ma America so ma sainga o so sia ko ula ia manko fo o le fa pa ma ku o nga celebrate the 50 year o le partnership a sainga Samoa o se kasi le o le va Samoa masainga o se kasi le o le ngalu e fa kasi po se partnership na mua na va ia Samoa le kai minga kula mai le la ko fa nga malo mo la va ku o le anga isa le la wa a ko le lima su ka sanga kalu o o si le mo fo vale le po le ngalu e fa nga pa anga fa kasi so ele fa tipo ausa mo mantua ele se kako vai nga kau ele ni kako asika ma o kanga la vale asika piko sidinga ma ka mo samo e kau kele o nga o sia fo ini o no kele fo ia be as a manufacturing economy ka ko o lai kalo ma me but it's mostly mo fo fanga ingora so o ka ko la we work and try and be friends to all and enemies to none. Me mongi la. O le besi le nga ila lang. At some stage, o le apa pe mai nei ya ku ke kele
fili po fe le vaenga ko pe au ia o ula ka ke le no po le ale me la fai e Samoa ma ke lo mo Pacifica ma ka ni ba fa mai le ba ka i ke lo ka e le ka ua ko ve besi ya sainga mami ai ka ua ya ma o le climate change le la pia i ma ko yeah alo vaftai pito leo ma ua to tolu ia naval officer se le va foi le New Zealand HMNS Maru ile ngoto i Samoa o le alo tau Fiafia o se fai unga ua talafia ngai de lepe fona mai fata mana tele la tau ia na le ngoto ba o se mau wa mai se kasi professor i University of Kilangi sai kongo nei o se kai ni mo le o kula mai ai e fasalanga le Port Marshall fasalanga i me o sol kula kongo la ba na kai mai folding mai ya a kongo o kalse mai va mo fo ma vo fa o ngei va e tele masingi me ko e o ngei on ko sale ka ka wenga kupul nele kup e be ka yang ole o charge tanga kangi ko for negligence ole fa kamala ole fa kingo la ko kike pele fire le mesa ka umala ko fire mole malu puya ole ba ya le ngakala ya de ko ko loa le afianga ko ya makai falela ko ya safa ka si umu malanga piko ako ya mai mongi la vale fa pe mai si la ave se fulu mai le kai la vala na ya male mea na fia ile na kai fale o mai la vale kan ni nei mara ka ki ya ki ba ala fa mai le ku maloya ese ki ba nga mala ko nga kai fale le mo ya pela fulanga na e ngo mea kalse mai la fa mo ngo aku o se kai ni mo mole o kula ia ile mea o longo the army or the defense force are taking this very, very seriously. Malo vaftai ona tafai o jero la valo field to langa le Ipsos survey le na release mana na fia pito. All of sitting here o lato o vatu mane afe tono New Zealand. Po fer fainga malo sidona lato fa tu toina pa o telo issues o lo fermenta to. So tala no ta upupe o vaengai o inflation o le tau sui fuanga, cost of living, healthcare, whale mai, economy. Lau titi lo atu, 14 out of 20 issues. E li li whale latu te janunga e sili atu le latu wha moi no le Labour Party. E take care i vaengai a mo le leo tangata New Zealand. Nei lo le national. O le ase ata o lo o mai e tonu ia o lo marwhenga palontai. Ia no pe. E whoninga mai la ua ke le sui o finga ngalo le akumu mai se la tau ia le sa fai le pauling le aba le me masani lava e pei lava e mimika lava le national fape mai o la tau o se fainga malo lava le lei me ka fai pisimisi ma le ai le la ko le lei me ka fai pisimisi le manguira a te ka iangela ngā pau le o le lifa nga i le leipa a ele o iei le leipa i kokongo le malo o longo wina o la wo ye ta ko ma ale mula ko ya e sigia ku le lai pa no le fainga ma no le ngi wa le mongi lava e o po ya kai tai a kalo sai la fa ka o le me sa ma sangi o le kele o lo sa ma sangi nga ma o se lau kala o le o lo se lau o la kala ka o se lau kala i le kaumakale o ye ne ya kai kala o le ka ke ma ko la unemployment ma le ba pension e ma cosa ale la ka ke ma a fai o ka itale ma wala ka kuperia a o le fai le o ka loa le se senga ka ka fio ka lo file i mai a i mai le level ka ma ya o ka itai langa e ka ke fi ai e le ka ke fi ai la o le o ka fai ka si so fu ma lo yo mi si la me fa mai la fa ka ke le me ke o fa ko ke de ke a fai dia o ko al winga la kala o fai sin ka o kala ngo ma fai ka ka ya ka lo fai la mai a mai se a ina e ai fa nga la ya ka feel like fa fela nga level la fa so ya ole ye le state of the nation report le no release my for young yes e ali ai
ke le fale kongu ya inga Pacifica mese ya inga ko kele kamai ile le lava fa so kalwa ya fale kongu o le lako income pe afa kuskusa kupe maua I kupe alu me kausia ile ya so fai pe ya La fenga pito fa malo fa te tele lava mon fa so mo el finangalo nei foi tai fo ya Manuel fenga malang yo e kongu fie mo le simra pa market I saw the link. Onde foi ali, antes que tu te a le chile coco. Yes, saw the link. Le lo fatto. Yeah, so for ya. Le fenga sa so le fenga pito to sul to fa su a William Show. Tanto nanga per masene so lo va yaste tassi le to mo re sa mo for me to la mo mal porque la me malo le Taeao. Ya le nai ma to foi pena nai fa na mo body la o nei Taeao fo ma lo la vol pesela mo e ma la RSA.
lau mama su e tu pe la utarima o le alo fai le mana me o la una su i buai tua i moana tua i moana tua i moana za tu matala Avataselle faikvaa. Valo maino vuotoili mammidu tolo tortalo le tulla. Ei vaan. The polkalamme manual town radio Samoas for lima vetola mo lona todo aso matil follow ngona duafen luose fulmale on tal fo. Ngal Samoa tapena mari sunga se yudi malau pa mai afa fianga. Joe White. Faalia amatai le molima umai e fetu male mas
tala falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Taeao tala ni mai au te roni. Sila mola fa fonga fo mai le nei aso. O whaari ele pāri mea ni sila Christopher Luxon. O ngā yo ingo whai ere malo Amerika i los whai o Iran. Sa hafo whaina vau iai Iran mai le whaua wina ona wha matau le file mo mai le pui pui ngā whaua malo. O le sa os whai iai Israel ma Amerika i Iran i le pom walo ma mao sa whana iai. Le sa whaseo tiali te tai whaurulu o le atunu Ayatollah Ali Khamenei ma le fast food valoisi ta o le whai ngā malo. Sa tali ai Iran i leos fa inga le whanaina fo yo ana pomu whananu mamao i no fuanga o yeif te fita Amerika i atunu sa tu te tonu ma isi fo i no fuanga i Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, ma Jordan. Ko mai alawa na whaaria le President o Amerika Donald Trump o neos fa inga i wha wau se umia o tulawa i le whawai aso. Tana no aila na whaatal tanoanga maa sani na mai aerofono tanga al kāpeneta le aso rafi sa whaaria i Luxon e whaua lava na whai joina New Zealand i le pōlenga al whainga malo o Iran mai sa le i mawhai e Iran on talia ni awa no le sa tu iai e wha mutali ai lona langolongoi no kulupu wha tupu whaala vlavi. Mai e tāo foi e te tū wha tasi New Zealand tangata toto o Iran o lo latu tā paina se swing aus whainga malo e alai te ai whaafte ia ini sa wanga wha tupu vesi Wharia Luxon e re tau tangata o Iran o na whaatanga ina e whaia sa lato lava whirwhiringa ro lato lumanai. Ma ia whae tio i nai o sa whainga tali a Iran i le atu alapi. Ma ainga i New Zealand o popole i sui o lato ainga i le ai tulangi o Wharia Luxon o lo mate i tuina man tutoa e ofisa mpasa le tulanga lo iai. E afe fitse lau limas fultangata New Zealand o le istorena i longo le upenga o whaamtalanga o sanga le mua whainga malanga po le safe travel e siria mariafe o lo iai le Arab Emirates, fisu tasi Israel, ma le luas fuono i Iran. Wa Wharia Luxon o le memoni e tele atinu mero lo iai, ma ia wha lotu tele na seisi nofo i le tulangi le stara, i lungo le upenga le safe travel. Ai o le whainga malanga wa alele le Qatar Airways, fitu ma wa alele lua le Emirates a toru walu o, wa utia ni au kilani ina ua wha amalo sia company wa alele solo ia whainga malanga i atu Doha ma Dubai o no osa whainga. Whaalia se whaamtalanga te sia ar suiso opo. Wa langalongoina na malai wa alele au kilani ia nei company wa alele i le whaati tuwai o la wa alele ma whesoso ania i whaati nonga o ta fia la tu tautua ma fuafuanga e toe wha wai. Ta wai o la ngāru lue company wa alele toe ta fia i niawa no mo tangata whemalanga i wa fia ma fautuaina i la tue malanga ia tunu sa e turu tonu ina ia whai masiaki ofisa mo pepa malanga mo ni whaamtalanga fau e mawina o lea toloia o non malai wa alele wha vau malo i Dubai ma le whalitani malo mata ina le Burj Al Arab sa a fia ios whainga Iran ini pomu whanaru mamaoa ngai ino whaanga fita Amerika i lea tu Arapi e talia ios whainga Israel ma Amerika o Iran o Dubai o se atunupi do sili leo na laulo i tangata turisi whaapea mana no whaanga whaato wa inga i atunu sa tu te tono po le Middle East ma lona malai wa alele i se tasi o no whaanga pito sili o na pisi i le a whea i whemalanga inga i le rangi. Wa whaalia stangata tomai whaapitole mo to le Solomona o le pomuino Israel ma Amerika Iran o se matua i papolenga tele lea. Mari i tūlangi le Pacifica i le mana o mieina le tele atu se tūlanga le mautonu i le telope. Alapita ia le President o Amerika Donald Trump i laza nafi o le whaatinonga wailoai o le Operation Epic Fury o sfaingo Iran o le a whaawa wina se longa ua whaamautu uma i a sini au tū o Washington. Whaare Trump o se tasini o sfainga piru tele atu le lavelave se o sfainga whaafita mawa i le iwa aia mo i le rangi. Sa whaare a fita Amerika sa alatu whaangotoina se fululua wa atawa Iran ma o tulia umai ia waa. E foi se vai of fita Amerika o lipo tia whanoiola maiso whaamanualia. E leila loifa ma le tolu e motu le Pacifica o fautuina o latu whainga malo. I o latu tangata anu o utia i le tūlangi o tupu mai e le taua. E tūtū mau na whaatoa toa matumuli ese le te milawa e mwhaiai. I le tali i le ftena inga sa whaari ai le suite iulu o le Universite a Wao le Solomona Dr. Transform Akorau e te taulava o na tū mau le Pacifica i le vasa o le file mū.
Sa ia tusi ai lunga o nei tula o le Facebook, o fitena inga le vāne tunu o matua i tele aisa tungalunga. Awa, o nisi o tai o tala no i le manuia o ios whainga. Ai pitai, o taua, e matua i le ai ma se manu malo. Ai o le tau piru sili atu ana taunga tau taua, o ola o tangata lau tele, ma le Pacifica e le sao mai ai. Ua whato ai nei ni mōrianga isi so tanga ma le ngoto ai o le vaa o fiti ale sami a New Zealand, ale HMNCS Manuanui, i le talawhātei o le juisa o le moto o polu, ia au ke topo le luafe ma le lufa wha. E do tolu ia fita o le sami o le atutula i nei lumor wha msnonga ar fita, mo le tali ai ne mōrianga. O le vaa sa ngoto ina woso i lunga o le au, ma masa ai le whaitau se lau se la wafe o lito o le kiso, ma isi tu ai ngosua au i le sami. Se isi o ofisa o le isi o ofisa of te nei mōrianga, i le whatamala ua mafo i le lusi o le vaa, ma le mōrianga e lua i le whatamala i le whatangai no le lusi o le vaa. A whai e whaamaania mōrianga e whaon whaasali nei le wharipuipui, i leo tu lava i le lua tausanga. O le sui ofisa lona tolu, o whitaia i ma mōrianga o le whatamala foi, i le whatangai no le lusi o le vaa e po o le whatamala i le whai o tute. Whaari e le sui so upo le puipui ngā whaafita, o le aso mane no whanga e whaiai le whaamasnonga, e le i whaamautuina. Ia tāro tālonga o iai le whaamoe ngore ka teni o le kalapuliki ale Canterbury Bulldogs e Australia, Stephen Crichton. O le mata i nola na tolopu i le pousa ova i le teimi whao popo i Las Vegas i Amerika i le Fiafia le sasa. E mwhaina whaamalo si awa i tangata Samoa i le Rorangi. E au fiai ma le tamo le ausala hatu tā alo o le St. George Illawarra, ia setu tū. O le tolopu sa ova a te oini nai se kone tu tue le taimi wha popo le ta'alonga au tusa airi ta isful wha. Ma manu malo le Bulldogs isful lima isful wha. Ma toe mana tuai, lana tolopu foi wha pe le po sa ova le ta'alonga le tō sa moma engelani. Au tu tusa foi ai, le sa sawa tuai sa mo e so ngā champini o le ipo le lorangi, o le luafe ma le lufurulua ina wa ova le tolopu o Crichton. O Crichton le stama wha moimo ina tero le Bulldogs, sa tili wha maoni eina le ta'alonga le Malaya Legion Stadium i Las Vegas, le lema whai ona tāwhio fia lona le lei tele, i le lau tele lona ta'alo au le seti na fwoi stasio la tu score. Sa pati patia fo i le wha ai loa ino lona ta'alo tau sa fia, i le alu mawso soni le iso no so sa mo i a setu tu o le au le Dragons, ina wa fia lona vai, ma wha amalo si o naru i fafo ma le Malaya i le onsu 5 minuti o le ta'alonga. Wharia Crichton, o setu foi, o se tama tala vau Samoa, ma e malama lama foi lona whaalongona sa iai i le ta'alonga, ai mai sai lona ua i ta'alonga pito telelea, o le NRL, o ta'aloai, ai o le ua whai ai Amerika. O tu o pe foi o Crichton sa whanau Samoa. O se tu mata ino le alu ruai o le ta'alo tu, ina ua ia whao ina le tūlanga wingi mo le Dragons i le ta'alonga i Las Vegas, ai sa i kolosia foi le lina score se whaatinonga mata ina, ina ua lele le tūri manu ma le tau le polo i le leina, ai e tūle e whafo ma le lainga, ouch! Sa whaari e Crichton, sa whanau fo i Samoa ma ua tamo whai, e whasu sulu le sulu, isi tama polensia, e pe o tū. Sa whatu e lori na Afrika i Sauti e Zimbabwe le 5 PM, sa maua i le la ta'alonga o le Supavalu, ma whaawa waile le ese la tu whai ina e la tu ta'alonga, ma whata oto e lo se la tu tawinga ma le Black Caps a New Zealand. Ele isi ta'alonga i loile au sila so ngā champini por semi-final. Ele tāmar sangori por Rorangi o ta'alonga kirikito le luasfuru over por T20. Ole ta'alonga i sila ma Afrika. Sauti ele stoffi le vasan e Eden Gardens. Le isi semi-final. Ole isi champini fau i le au panga ma fai pilinga whiwhiloi por le MMA. I tu tono pāwaia i le tāmar sangari UFC. Ole a whapale ina i le tāmar sangari UFC tonu lua fitu. Pe a whetau i a Chiri Prochaska, ma le alo sa mo i a Carlos Ulberg i Miami, mo le a fusi lo a vanoa pe ona whaatatia ese Alex Pereira. Ulberg is futolo na fusuanga e tasi le whaia ina i le MMA, a iwa fusuanga i le UFC, ma le whaia ina tasi, le ua whaatulanga inai, o se tamapito tele atu le ni fusuanga sa so e au no ma se whaia ina, i le iwa, talu mai lana ulua i whae ina mua lava i lana ulua i fusuanga ale MMA. Tala nal ni yaso, iai pele file mu tang tauma, manu i alo waso. Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
Talofa lava, mai le tanika kas. Afio mai e fili sau piki apu, taporke, okomeki, pe suikia, to ele da ono foa. E lua se furu le e mawa ile teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu mali iwa, e o ile lua o lua tolu. Bahala au mai misa, ile lua fitu o fa, pe afio mai ile tanika kas, ile fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi. Wala au mai misa, ile lua fitu o fa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, wha apese tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Ua mawhai nei o na whaatau wantu topapa le Digicel I lunga o le upenga tawha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aise au top-up a le Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi talanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. O le whatuatua, o le ona sai atoa manisi a mio le autula le upopoto na nei Taeao whaitawina, mai le matau pe tolu o tusi o whataoto. Lo watari I a wane ngalo I ate o he lautula whono, a ia tausia o polo ingai lo loto. A wae whaapopoi na I ate oe o aso tele, ma tausanga jolai, atoa manuia. A wane te ama oele lofa malefa maoni. Ia soa I lo ua. Ia e tusia le paporo loto. Ona e mawaile o le alofa manuia le leilu mo le atua. Atoa matangata. Ia e whatuatua I le li I molau loto atoa. Ai awa le whalangolango I lo lava tamai. Ia e manatua o ia I o wala uma. Ona whaatonu ina ile e ia lava o wala. Awa te Fiafia poto. Ia e mata uleli ia alo esere leanga. E whaile ma me malo si ailo pute. Ma me sua I o wivi. Ia e awa I le ilo oa. Ma le whaapolpolo au mea umaritupu. Ona tu tumwai leo wharasaito le mau. E feo Sofia fo I au tu ngā waina. I le waina fau. Lo watari I. Awal whaatau wa ia te oele o inga le li. Au foi te ino pēa o ina o e ia. Awa o le walofangi e le li. E o ina o ia e ia. E peo te maona o ina o lona tali I wa ia Fiafia iai. Amu I le tangata na te maua le poto. Ma le tangata na te maua le mawhau.
A wasi dona le o lona whaatau I lo le whaatau o le ario. Ma mea maua mai e siri lea I le auro. E siri ona le o ia penina. Ma au mea whaafia o malapa I le tu sa mai ia. O lo I lona whale, o lo o lona lima tamatau le ola tului. A o lo I lona lima taunga whale le o loa mara vi inga. O na ala o ala matangofie. Ma ona mga ala uma o ia I le manuia. O ia o la au le ola I e tango atu I ante ia. Amu ia fo ilantou o e tau fiatu I ante ia. O le poto na whaawai na I le lalo langi. O whaatu mawina le langi I le mafo whau. O lona poto wa vailua I nai moana. O ao fo I watu ulu wai le sau. Lo watali I awane te esenei mea I uluma. Ia e tawhi mau le poto mane mafo whau. E whai e mea maololo wanganga. Ma mea matango fie I lo. Ona e sabari ai lea marasaunga le mu I lo wala. E le tu ia fo I lo wae. A e ta oto te le fefe. E te ta oto lava. E mali e fo I au moe. A o te mata o le fefe fa fo sei. Male mala I o e ami o leanga pe a o mai. A wa o le li I e fai o ia mou fa atuatuanga. Na te leo fo I lo wae ne maua. A wane e fa fiti se mele lei. Ie te tau iai, pe a ua e mawhai o na whaia. A wane e whai atu I le lua te tua oi aluia. Toi sa wata e hao, ona ua watua I lea. A olo o iai lava le mea ia te oi. A wane e whai tonga fiti le hanga I le lua te tua oi. A o iolo no fo whaatala noa whaatasima oi. A wane e whina ufua ma se tastangata. A whai wana le whaia se mele hanga ia te oi. A wa te madau o te ngata whasa wā. A wa fo te whili se tasio na ala. A wai no sia le li te ngata anga pia pio. A whi wha I o ia ma le o saola na amio. O le whetu ui a le li I o lo le whale o le amio o le amio le hanga. A wa whamanuia I ele mea no whai e amio tonu. O e tau wemu a fo I lantou e ia. Ai fo ai mai e ia le alofa tu noa I e anga Malu. O e popoto e whai mō lantou tofi le vi inga. A o e vale lea. E whai mō lantou to mai. Le maa. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mamori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa I a linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Ya trisela, he toto, itafa o bailemu. Peole ai la mua now. Lo tama fatu muina lo fi. Ya prisela, ye toto itafa o bailemu. Fatu
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Launa ia lepa ia siu fonga mali o songa ia ke nai ono ma Yvonne mana fai pese ma tango fio la tu siu fonga le Pacifica Band. Ia o manatu o tala whea ngare lei foi ma le tātou pakalama nei Taeao o aso lua vasta i tasi o lo tātou fiso tai foi i le sui o le tātou Radio Samoa i Hawaii so ia ke nai ono. Ia whamanino le telo nisi o pahenga foi i le tautua ma au nanga tupu ta mali i o alo ma tama whanau Samoa o lalampapa au mano tele o Amerika. Ja, talofa malosi formulier la som ken nei Taeao. Malosi formulier ja lusu te vai meni ja ha balot fo i na kuenga o pesel nasa ta ua ta tusin pulifano ngale ta si fo Samoa long to no Pacifica i le ngatel ai la ofi ya fa Fiafia. Ja wile ja fatalo fatu fo i le mai le tinu ame pelvi ina i tantu kama lang ona o tatu ge me fo ni tu la me le yaso no na lo fam lo na le ai watu fo i le fatalo fo lo finga lo pa ya le tour tamam kina ma tour da to pokan le tu sa watu me na se America a po lo si le pie me lo tupu i ne ko i bang ke lope awa o da o pa fe yo da tu ngata ya me se fo ia le Pacifica toa ia fa mo fo ni Taeao ia la mo fo se fa tan ngam tasi
o te mani i le tunu o loa mau fo tonu United States o America te vai i to atu i lau sunga pe se o la le ai e manato la tuatu lo songa ia a se lolta ia fatal mai folta ma lo nei ta fa mo uso Malu wa te lava i Samoa o mo sa no tau lava fo in te tachu te mani nga tunu nga fiunga ia tofa o le sunga tofa ia namu lau ulu dakta wa futi tavana in the name Taeao se tachu professor o retire nei mai le university i tonu Utah o Brigham Young University i tonu Provo le state of Utah mo malana fa longa o le doctor of philosophy mai le BYU Provo Utah ia fa pena na Master of Science mai le university level na mai le malana fa longa o BSc o Bachelor of Science ia ma sa o fo i tonu o New Zealand te ro mo mai le fa longa diploma i le o onga ia ta nei o na sa ma fo i se tasio tu sai tu se tu si o to le kumi lava o na sa fa fo po man lo mia ma wa va i lo fo i malu o le telo le tunu tasi o tu si ma ta o fo no le lo fa nga wa ma ten fa nga i ste ta o tu si o anga fa vai o Samoa o core cultural values of Samoa ya e wila i te imene o te les famtalanga ya ai o tanonga nei o pa ia le o tanoa male ma ya namula ulu o lo i ta i nei aso pa tala pa tuai na o pionga tofa ya po la to fa po i namula ulu aflam ya malole so fo manuelo o fionga yono ya o te falongo fo eu family no fo ni Taeao wa fatalo fatu de semeta vai o nada se fo matu so o ai lando pokalamba eu sila ia kasi foi le pokalamba sil matu mo fie falongo longo mole fie ai te di umalawa te special fatalo fatu so ai ono ia pa ia le ai satwala ai fa exam su ho ele mo poi na fenua ya so ya mi so to le ho to pa fasina ya mtauso o pa ia mo sa mo fainga ya e no fatino to sala o sa mo ia o mai o to fin to fam to fa yo no pa ia fa ngangi no to langa kalupe atala fa to il pa ia mo malu se ta no lo fa fon mai il ne ya no ma tango fie ta to te felo in fa so ya ai no nofo ai no tupu ai no papa ai no fa ya mi se foi ai no amma mai na tama ai no for metama fala le se e lu som ule mtumo to mala to ai le tai mala va fonti mala lo o ma ve se pa ia ma malu se tatu no lo no pia i New Zealand America Australia po fellow ya va tu e il fatalo fo male Fiafia felo e fo in to fai simta o polo sinanga loilo fiona ni Taeao ya ole atala fatula ai la lava met sinanga lo ye sta ye ne o no fatava Hello, but te lava ia o na sa una le jo fai fo nga lo tau longo ya ai sa ro vai te mi sa ta noi fo i tau sang o te tele i o malanga sa e te ia mai University BYU ave so soni Samoa tu langa o soi fo maloloina me se fo i tanga luenga o soi fo maloloina i Samoa ia pa pena foi ma o onga o le fo le mago le tinu ule mta upu ai on o le tusi o le ta mai anina tau mai i le nei fo i tu o le tusi fo o anga fa about Samoa le lo fa Britannia core cultural values of Samoa e ma fai ona e sa no i le manapti po le aunga le fatu o le tusinga le nei le tusi pai le fo isina umi a o le mane ia mal matango i ka upu lo tala noi Stay lava
tele yo te sanga sa anga pe irma vo fa le vai awai mo la sa u fe a mo tele ni som tau pu if science ma so eva ba mo foi a no eva toia tamai tia o mai nei America se tatu no tele yo le om ma to fie yo no tele vo I lo mai tau nei nei vo ta fol lo langi lo online ma fea mai ole tele foi tatu ma tuo mo fanau nei diaspora le yo le malama il tatu tu manga es ole sili fa pe o me town fatamuina what do we do ostende si fa manga mina sem tau pu il tatu tu manga ya o tsina me pe se me fa un fiel se fa se un fiel ave o ma tu nei ya fai o temi totala itu mi ti no foi lá ya fa pe la fa se me to sami no foi lá mar male la tu meti tu langa na ya me foi o non fatto nuina al fisibi o no fai a mai the advanced cultural and language class in the university there single more na tu meta why do we do it ola me la in fa na me no va bene e tawana ye ni fa vai por ni principles foi limited nai de foi ver ma fa vai nga ye o mai o vai foi no fiena what to do or how to do it ai lo ye se ma mlong te lo fana por le me ma foi en fa na ngai le lo ma ho ka pe taula ni foi se tulanga le su ai o ma fa awa ilole I ma fa ma me ma ye fa no fi foi o na to applications o tulanga se tauna o pe ole masani le opule masani tato foi su ya fa ai tu mau ya fa vai o mo mai lo tala le fa tu ai o va mo le yeah yeah so se pela ala na su ya fa ono o manga lo so foi malten pela o Samoa yeah se foi lo fato no tulanga se tuma ia sau nei New Zealand ia foi se su sau foi nei America fa penala au fa vai lá eles via o melana matongo fiele le establish po le su mautu o anga fa vai lima tei nai ma fa ton follow ai se fanga o tatu ainga ia me se foi ia lo fa na ole no ma va le foi temi foi o mau o tei to le o namlo ia la lo te batai ai da ainga lo wat e fa per na fetelina ole ale pule se Samoa la vai e mo Samoa no mana te va per o mane tele le tulanga le e loa o tusi le tusi po o mai la fa to mini o ma lava atanga Samoa ele se me sa o mitia uia ma mata le sa o wal Samoa ma fai su angale ina em fai ai ona ma tonu la po ai ya na fa vai ai e tu manga se te tunu ya to sama ma nai masino o ia nai Samoa mo tau sai di ya le tu manga ma o fa pela ele o fundamental truths po te tulunga fa vai la vai al tatu tunu e fa matala ai e tu manga se resmo
ma o e whaatonu whalau ma le mata te inai o tātou ma e whai fwoi le whamatala e le maule i o tātou tamata o e se alu world view o tātou e se fwoi world view zaisi hoi sa se fwoi o lo se fwoi e se mamawa o le tūlanga la e maua e tātou tu tō whāra loto e sira fia ai lau langi o tātou tamata. Pai pēr ana o talano atu, e susu ia whaino. Ia ai tū mau a whawai. O la lau whamao ni ane. Ina wa umalau lau whailonga le PhD. Anga manu malo mai i susu anga ine Amerika ia, American Education Research Association. Ia na whamile ina e tātou pepa lea. Al pepa mai Samoa. Anga whawai. No mara tasi ai i le afe mawhia submissions na Harvard University. O whapele, oi, sa ule manatu i ai, sa ule mawha hoi, o te ua, ua alo ia e tangata, o le nei fwoi whaaraputonga sina tele lola, te o anga masusia. O whapele ole, o te taule ana, tūroi, tonu situs. Ma whaamawui ai. O se vaenga le o le tātou suifang. E tā ua e taun whao i te. Ia la whanga te ilo no ono le teimi ai. Tō te pēla o whionga i anu e. Mānei ua e ta ua po i ono ma maru le tunu po i fō mai e mānei a po i te whaima tau whamatala turu ni tangata ona te reo po e matamuni na ua whionga e whamanino mai. O le tulanga le e ta ua o le a fo i o le. Na man malo ai le fianga tofa le sunga na mula ulu me ta o the most outstanding doctoral dissertation to the United States of America and the American Education Research Association in the Pacifica Festival saule le sana ya o le saule o wa fu mai atulo mai atulo a mai na to va tulo Samoa e whawhenga luenga ai o in Sasposa mai pēr sa o mai New Zealand, Australia ia o mai fwoi nei. A o fwoi e tula, e tolu o masina e fwoi Samoa e te fwoi e tula university. O lenga submit la koua e tasi al submission mai university e tasi. I whala putonga lea. A o le, on a shortlisted ele o dissertation e ono. No malanga maila ele matuai fairly presentation i California, San Francisco. E te ua laki e ua malo da to. O no whaftea le li au te lau loa lawa sene po. E whawhea no o le tato pepa. Ala ta wa ya sa mo. E whasiri mai. Polisi vai. It's we mang o lau onga o lau fionga I whapitoa I matematika ma whasai nisi ele to telefoni se le tunu e o na to vai to tanga nei o la sau mai tau lelo I neu tau le to tele yo tatu al whanau e fo e o de matematika ma whasai nisi ai ole area le pe critical mai ta ua mole kumbana ela so fautuanga I matua ia po sau fautuanga fo le maro ina ia sitia le vaanga o Taeao no so I vai o fasco le malo mai Samoa I New Zealand no aunga le o kila ai o mera fai o termina o le mea lawe whamei maro te te alui e awa o le mea na te te alui tu sape te te le fifie pe le ia el whaintai o le rena a whawlo o le malo o uman whatulanga o la tonga rona tu fo e tu mato nei a oi te a mai e leo ia na umai fule o avea o mathematics and science o na mo e an whaita ai o tele nei tau no whaianga mo o ina te o le tele I o tamai tātou e esele tama mai I
mta upuia. Ale, o whalala. E leo I loa e tato. Tautu le lei o lono winga la o se whautuanga I laulawa tau noa I mesrawa I a onga I matanga luanga mwhaiao. I am whaio na identify I areas ia lai lei e tato tumeti. O to telo tato tumeti e se rea tamai. O a fwoi o le world view ma le cultural ma le nature o tato tamata. E le lei. Ai tautu lei loa, ai tautu le lei. There are a lot of things we don't even know that we are good at. I taulanga na whaatulanga the system. Ia ma, this is what mātua. Ia se awala. Wa lengo developing an inventory. Au whaia mai ne. E loa ai e tamatiti. A mata me la ramtam. Le mea e le ai. Something that he is good at. That's his talent. Ai le loa la ia whapea wa la tula ang whapea o ile poto ature I ile tia. Ai le se me whapena. But asa ai ili roto ia. O le science, we are scientists in our own right. O ka kou, o ka haka scientists, mata matematika. A le pea o le mena le to lia. O le malama le, te whawhewhea na o ia. But we are, o tele tato mai tia o matoa le leilo, o pe ano vato lo manga developing an inventory e lo lei a style e o le tomatiti on the metal for e le lei kele yo ko mathematicians and scientists sa le lei lo ya wala nei te man tu la si no mai a fo la o to ni la lo ya tu si e la kapi ya pe o me na ya le tau mafu dia I talo e ngaro I na o e wile na tu atu le ni po taimi te sound of we pe so po tuanga le tele o na tu le benefit fo I alum kana le tanto fo I la ngā wa tele lo loto mana tele o la suanga ya msal ho pe I se taimi o lumana infanta fa lo tele activity se tanong ye nemta upu na I mo ko se si la fia o alum fana o le tinu sungana mlo ta tamara no taila o no si de mato ele si theory o ese l'officier ta o le multiple intelligence no o le tele o tamawa inga ma le tomai o tangata umalawa I so for ta totunu so sai fitu your intelligence sport tamai na develop this for Professor Howard we for ida on that o le o tu ti esi fu o le mena le tu le tu malo o fa mai moilo e mo fai ona malam lama le tatu mtangala I tu ainga ese sema ia o ata mai mato mai fapito ia tamata mai tamata mai tamata it's tauline of I face pe alo tan not mo it ton face develops in its inventory identify pe lo po ton lava ngai tonu ia metafa yo mai to mai fapito I tomatia mai se ole le leo ta tomatia o lo ma fa ni wa so fa amo ho I Samoa tili sa okay talo fai ano no ne me ias e ese to na sa I ni mara amo fai mai ma fai no tu la mai la to mai tanga sidon ona le leo la to mai mara la to ma ala o fai ne fo la ma tu si da ole material ma po le ano tusi po le ano fale po le ano di o tele o tato o le tusi le e ma fu mai lava le doctors that is le na faide le malo le pepa ne ho fa sa la o site o ma tele research ma Pacifica ma policia o no le mato o fie o tato o no why fa pe a so ne to o pe fo o no sa ne si fa pe a le ka pe no lo se me for el telotomatia ma Australia New Zealand America what ala o lone le e tu sa le lava tato
nga iluma i to mai ma le ta mai ma le poto e te lava fo yo si ta uma lava lola al mena lo te ta lo vai ma vo se ma no wa lo ri ka wa o la tu nei sa mo ma lo se o ma to mela ma na fa te ke le lava lo fiona tofa na lo ulu doctor va futi te na mo le teng Taeao i nei foi Taeao Zalo not for now le mal le tulu pa te la mo le no tu na mai ta tu le jo fa so e fo i le lo si le fie le mta ku zalo e foi te mo duma e tu si ni e fo i la o fion i tu la no mta bu le nei fa la wi te le fo i wa ya tu la fa mai ya ba tu fa tai tofa sung nam lo doctor va puti ta na pa te la ya ma lo lo ya e foi se me mana mia este no ruma ia o te si alo e fa so atu ia tu la mo e pe na e ya no sa o foi ma o foi a mai mo le malo research no o vai ele motole al mato university o le enter to learn and go forth to serve I don't know ele se nga e poto ai mamole ata mai ila o mata o te au falma ya le fa so atu ma o na toi e tele ta ta Malu fa tele la no tu in mai le tiu Samoa radio Samoa ya ane ye le taulo tum sa tai tu sa fo in ma le taulo tole le kodisi vai se ata mai tua mo Samoa a fa fo isi po sala ni fo yo bona ya ai vai portal tai e fo tai ni se na pijama pa tu fa tai le lava le professor tofa na mo ulu doctor va futi tavana mo le no ni te bi ai mo le neten sei fo Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Samoa e matalasi Sio mia elesami atu mangala nulawava mea I Fiafia o tangata la usamo
Samoa matalasi maila vai pesele fetu lima le 5 stars. Yo mana tule tunu pele a mailo ao a baturo lima o ta wo fa to fa mo le nei foi a so lua o le ta Malu o le Taeao le na. Mo le nei foi a so fo malo fa te tele lava la fa fonga malo ta po inga malo te talo e le nei foi Taeao. To fa so lawina. O ta telefon le ngana Samoa man so se udi malo. Ba ta so fo. Wala po kalabi Fiafia manasunga tia whanu tusi tia whawoldu tua wale Samoa mo ni aso. To ona nei tawai meni. God bless. To Pacifica. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am faithful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know
Taeao Mario talani mai au te roni. Sila molo fa fonga fo mai le yaso. Wa fari ele pari me ni sila Christopher Luxon. Oli ngā yo ingo fa ia malo Amerika ilos fa yo Iran. Sa fo fo ina vau ia Iran ma le fa wa wina ona fa mata u le file mo ma le pui pui nga fa va malo. Ola sa os fa ia Israel ma Amerika ia Iran i pom walo ma mao sa fa ia. Le sa fa se tiali te tai fa ulu le tunu Ayatollah Ali Khamenei. Ma le fast food valoi si ta yo fa nga malo. Asa tali ya Iran i leos fa inga le whanaina fo Ioana pomu whanaro mamao i no whanga o yeifta fita Amerika i tunu sa e tu de tonu ma isi fo i no whanga i Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, ma Jordan. Wa mai alawa na whaaria le President o Amerika Donald Trump o neos fa inga e wha wau se umia o tulawa i le whawai aso. Tana no aila na whaatal tanoanga maa sani na mai aerofono tanga al kabinete le son rafi sa whaaria i Lacton e whaua lava na whai join e New Zealand i le pōlenga al whainga malo Iran mai sa le i mawhai e Iran talia ni awa no le sa tu iai e whaamu talia i lona langolongo ino kulupu whaatupu whaalavi mai e tāo foi e te tū whaatasi New Zealand tangata totoa o Iran o lo la tu tāpai na se swinga o whainga malo e alai te ai whaafte ia ini sa wanga whaatupu vesi Faria Luxon e te tau tangata o Iran o na whaatanga ina e whaia sa lato lava whirwhinga lo lato lumanai ma ia whae tio ina o whainga tali a Iran i le atu alapi. Ma ainga i New Zealand o popole i sui o lato ainga i le ai tulangi o Faria Luxon o lo mata i tuina ma tutoa e ofisa mpasa le tulanga lo iai. E afe fitse lau limas fultangata New Zealand o le Storena i longo le upenga o whaamtalanga o sanga le mua whainga mlanga po le safe travel e silia mareafe o iai le Arab Emirates, fisu tasi Israel, ma le luas fuono i Iran. Wa Faria Luxon o le memoni e tele atu numero lo iai, ma ia wha lotu tele na association nofo i le tulangi e le stara, i lungo le upenga le safe travel. Ai o le whainga malanga wa alele le Qatar Airways, fitu ma wa alele lua le Emirates a toru walu o, wa utia ni au kilani ina ua whaamalo sia company wa alele solo ia whainga malanga i atu Doha ma Dubai o no osa whainga. Whaali e se whaamtalanga tisa sia ar sui so opo. Wa langalongo ina malai wa alele au kilani ia nei company wa alele i le whaati tuwai o la wa alele ma fesoso ania i whaati nonga o ta fia la tu tautua ma fuafuanga e toe whaawa wai. Ta wai o la ngā lulue e company wa alele toe ta fia i niawa no mo tangata whamalanga i wa fia ma fautua ina i la tue malanga ia tunu sa e turu tonu ina ia whai masiaki ofisa mo pepa malanga mo ni whaamtalanga fau e mawina o lea tolo ia o no malai wa alele wha vau malo i Dubai ma le wharitani malo mata ina le Burj Al Arab sa a fia ios whainga Iran ini pomu whanaru mamaoa ngai ino whaanga fita Amerika i lea tu Arapi e talia ios whainga Israel ma Amerika o Iran o Dubai o se atunupi do sili leo na laulo i tangata turisi whaapea mana no whaanga whaatoa inga ia tunu sa tu tonu po le Middle East ma lona malai wa alele i se tasi o no whaanga pito sili na pisi i le awhea i whimaranga inga i le rangi. Wa whaalia stangata tomai whaapitole mo to let Solomona o le pomuino Israel ma Amerika Iran o se matua i papolenga telelea ma le i tūlangi le Pacifica i le mana o mieina le tele atu se tūlanga le mautonu i le telope Lapita ia le President o Amerika Donald Trump i la zanafi o le whaatinonga wailoai o le Operation Epic Fury o sfainga Iran o le awhawa wina se longa ua whaamautu uma i a sini au tū a Washington Whaare Trump o se tasini o sfainga biru tele atu le lavelave se o sfainga whaafita mawa i le iwa aia mua le rangi sa whaari a fita Amerika sa alatu whaangotoina se fululua wa atawa Iran ma o tulia umai ia vaa. E foi se vai of fita Amerika o lipo tia le whanoiola ma iso whaamanualia. E leila loifa ma le tolu e motu le Pacifica o fautoina o latu whainga malo. I o latu tangata anu o utia i le tulangi o tupu mai e le taua. E tutu mau na whaatoa toa matumuli ese li te milawa e mwhaiai. I le tali i le ftena inga sa whaari a e le suita iulu o le Universite a Wao le Solomona Dr. Transform Akorau e te taulava o na tu mau le Pacifica i le vasa o le file mu. Sa ia tusi ai lunga o nei tūlau o le Facebook o fitena inga le vaonea tunu o matua i tele aise atu ngalunga awa o niso tai o tala no i le manuia o ios whainga
ai pitai o taua e matua i le ai ma se manu malo ai o le tau piru sili atu ana taunga tau taua o ola o tangata lau tele ma le Pacifica e le sau mai ai. Ua whātua ai nei ni mōrianga isi so tanga ma le ngoto ai o le vaa o fiti ale sami a New Zealand ale HMN Ceres Manawanui i le tala whātai o le tui sa o le moto o polu ia au ke topo le lua whi ma le lufa whā. E do tolu ia fita o le sami o le atutula i nei lumar wha amsnonga fita mo le tali ai nei mōrianga. O le vaa sa ngoto ina woso i lunga o le au ma masa ai le whaitau se lau se la wafe o lito o le kiso ma isi tu ai ngosua u i le sami. Se isi o ofisa o le isi o ofisa o ftai nei ma mōrianga i le whatamala ua mafo i le luso le vaa ma le mōrianga e lua i le whatamala i le whatangai no le luso le vaa. A whai e whaamaoni a mōrianga e whaona whaasale nei le wharipui i le o tulawa i le lua tausanga. O le sui ofisa lona tolu o whetaya i ma mōrianga o le whatamala foi i le whatangai no le luso le vaa e po o le whatamala i le whai o tute. Whaari e le sui so upo le pui nga whaafita o le aso ma le no whanga e whaiai le whaamasnonga e le i whaamautuina. Ia tāro tālonga o iai le whaamoe ngore ka teni o le kalapuliki a le Canterbury Bulldogs e Australia, Stephen Crichton. O le mata i nola na tolopu i le pousa ova i le teimi wha o popo i Las Vegas i Amerika i le Fiafia le sasa. E mwhaina wha malo si awa i tangata Samoa i le Rorangi. E au fiai ma le tamo le ausala hatu ta ala o le St. George Illawarra ia setu tū. O le tolopu sa ova a te o ni nai se kone tu tue le teimi wha popo le ta'alonga au tusa airi ta isful wha. Ma manu malo le Bulldogs isful lima su wha. Ma toe mana tuai, lana tolopu foi wha pe le po sa ova le ta'alonga le toa sa mo ma Engelani. Au tusa foi ai, le sa sawa tuai sa mo le so inga champini o le ipo le lorangi, o le luafe ma le rufurulua ina wo ova le tolopu o Crichton. O Crichton stama wha moe ina telo le Bulldogs, sa tili wha maoni eina le ta'alonga le Malaya Legion Stadium i Las Vegas, le lema whai ona tāwhi o fia lona le tele, i le lau tele o ta'alo a o le seti na fo stasi o la tu score. Sa pati patia fo i le wha ai loa ino lona ta'alo teu sa fia, i le alu mawhisosoni le iso na uso sa mo i a setu tū o le au le Dragons, ina wa fia lona mai, ma wha amalo si o naru i fafo ma le Malaya i le onsu 5 minuti o le ta'alonga. Wharia Crichton, o setu foi, o se tama talavou Samoa, ma e malama lama foi lona whaalongona sa iai i le ta'alonga, ai mai sai lona ua i ta'alonga pito telelea, o le NRL, o ta'aloai, ai o le ua whai ai Amerika. O tū, o pei foi o Crichton sa whanau Samoa. O se tū mata ino le alu luai o le ta'alo tū, ina ua ia whao ina le tūlanga wingi mo le Dragons i le ta'alonga i Las Vegas, ai sa i kolosia foi le lina score se whaatinonga mata ina, ina ua lele le tūri manu ma le tau le polo i le leina, ai e tūle ai whafo ma le lainga, ouch! Sa whaari ai Crichton, sa whanau fo i Samoa ma ua tamo whai, e whasu sulu le sulu, isi tama Polensia, e pe o tū. Sa whatu e lori na Afrika i Sauti e Zimbabwe le 5 PM, sa maua i le la ta'alonga o le Supervalu, ma whaawa waile le se la tu whai ina e la tu ta'alonga, ma whata oto e lo se la tu tawinga ma le Black Caps a New Zealand. Ele isi ta'alonga i loa ile au sila so nga champini por semifinal. Ele tamar sangori por Rorangi o ta'alonga kirikiti o le luas full over por le T20. Ole ta'alonga i sila ma Afrika. Sauti ele stoffi le vasane i Eden Gardens. Le isi semifinal. Ole isi champini fau ile au panga ma fai pelenga fefiloi por le MMA. I tu tono pa waia ile tamar sangari UFC. Ole a whapale ina ile tamar sangari UFC tolu lua fitu. Pe a whetau i a Chiri Prochaska, ma le alo sa mo i a Carlos Ulberg i Miami, mo le a fusilo a Vanoa pe na whatatia ese Alex Pereira. Ulberg is futolo na fusuanga e tasi le whaia ina i le MMA, a iwa fusuanga i le UFC, ma le whaia ina tasi, le ua whatulanga inai, o se tamapito tele atu le ni fusuanga sa so e au noma se whaia ina, i le iwa, talu mai lana ulua i whae ina mua lava i lana ulua i fusuanga ale MMA. Tala nal ni yaso, iai pele file e mui tauma, manu i alo waso. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Talo falava o eti fui mon McCarthy, o solua vai asta itasi mai sfulu le Taeao, o lo awina atuai le por kalame te te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame te te pai le ainga whaatasi mau eti fui mona McCarthy. Ia solua vai esta i tasi nei le sifulu le Taeao, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia o te, o wholofa whaafero i atu ma le whaalo le tele lau fo i le nei a safou, whaafitai i le atua, wow, ia mai fo i le masina lo na tolu, o le nei fo i tausanga. Alo o tu mau pele soifua manuia i lo tau soifua, ma lo fo i ola. Iwi le fo e moni lava ieilu i tau, ai peita i ane o le atua e lofa lava o ia. Na te le tu la fo ina lo ainga ma lo ainga. Pe lava e mafuta mai ia i le nei Taeao, o te whaafelo i atu ma le whaalo le tele lava. Pa ia mawalunga o lo tātou o tunu i o tūlanga whaalupe Samoa, mai maunga te tele se i lo lava i maunga iti. E o whai ngā luenga le atua o lo whaafale malu i whatawhai taulanga i fia, le ngata i atunu ese laulangi e mai se le atunu peleina o Samoa, a whilo i atu ma le whaalo alo tele lava i ate uto uma. Ia me se fole au whai ngā luenga malo lo manu pensione. Ai pe lava ona o tā ua, e ui lava i atulanga alo ova aia pēlo uto lango lango ngā lulue whaatasi tonu e kale esia, whaaftai tele lava. I le whaalo alo fo i whaafelo e tuai ma le whaalo alo tele lava, na i o tātou tua asina sina. Ese le lei o le atua, pa whaelo i atu ma le whaalo alo tele lava i anga le lei o ia i ate utou uma lava, lo tau soifua tau tua, le ngata i tutonu a inga poto, e ka le esia o le vāo mātua ma whana wale mea moni lea, o lo o iai pēr o tau i tutonu a inga whaafitai i lau tau te talo, o whaamanuyanga o le whasoaswani i tu uma lava, o lo o manuyai a inga. Pa whaelo e fwoi mal whaalo alo tele lava. I tonu i New Zealand nei, o nisi whaato atau no umai i tonu o New Zealand nei, nai a inga. E whapena no mai o a inga atia e fwoi. O nisi fwoi o lo whai malanga mai, o na o le bala upa ia le atua i nisi o a inga. Ia o le titalo lava i anga le leile li. Pa mai se i o tau whina ngalo. A i whapena na manuia o tu i sāminga matulanga uma. I se tonu o tātou e kālesia wa o tātou nu uia. After tele lava i le alofa o le atua. O tāpena i nai, nei vaianga tau e tono tātou e kālesia, whapena o le whemulmulua i taimi o tī ngā ma whaingata. Ona o le paia, ona o le pai mai o le vala au o le atua. A te talo lava i tue te pai le ainga o le atua alofa lava ia. Iai lava o ie i taimi o solonga le lei o le whaingata pe ona o tā ua. A ia wha maise lava le atua i ainga wha nono uma lava. Pātai le lofo le atua i o tātou ainga. Pa whelo i wha pitola fo i pe o na masani ai. Pe lava o na avatu e ese le mātango fio le alofa lo o fio mai tono New Zealand nei. Ia ponis fo i o tunupe nei Australia, Amerika po whelava. A tina e le manuia o tau ainga, malo fo i ainga, na o sawai. Whapena ina ia sa ili manuia whaaptei tele lava. O leo wau ngā tupulanga nisi o ainga, o tupulanga lon tolu po le wha, o atia e manuia, whaaptei pisi nisi ese. O le proklame to te pale ainga, e le mawhai o na o tu wina. O te whaafeloa i pia ma o whaaptei, wa manuia lo ainga i tu umalava. Whaafetai. O whapena ana whaamanuia ina o na o le alofa o le atua, ma lo sa ili malo. Nasi fo i whaafetai tele le vaenga. Ioe, o lo o manuia o tau pisi nisi ma mea umalava. Au a vea fo i o tau o nisi o e ngā lulue. Atia e a vea mpotu toa tonu e kālesia. Lango malosi. O soi fua mai fo i o tau wala ma tātou whanau. Wa atia e o nisi wa vea ma whaife au. Nisi wa vea i tonu e kālesia o ti akono. Whailau tus o le mea moni lea. Aia, na ia fio mai o tulou lava. O le li i pol te mai ta i talavou. Whai poi nei. O au ngā tūpulanga wa atia e ai. Vi ia le li. E mai se foi. O e umalama wa fio mai. Nei vai tau.
Pa'afetaitega lava le sa'ili malo manuia ainga. Aua ne'igalo fa'afo'i le vi'iga ma le fa'afetai i le atua. E whawheloa e foi, a wā nei taimi ua o wiloa, pe o nau tau silafia, ua o foi whaasalaunga i tātou watunu pele o Samoa. O leo te whawheloa i atua i foi, ma le whaalolo tela foi, le pa ia ma le mamalu o le tātou watunu. I so se tafa lava le kelope o lo whapena sila sila, ka afunga me le proklame tue te pai le ainga. A tona iei lava nai e se senga o nai pe al sao lava i New Zealand nei matulanga i ai o te loa e iei fo ia o onga, e tāua mo ainga umalama, wai lea lofa o lea tua, ia e whapena o na tuwhai i ainga umalama, le nei taimi whawhelo i atu ma le whaaloro tele lava. Tūlanga māsani whaafitai i lea tua, up māsani o lea whionga pa ia lea tua whai mai, bivi ia tuia o tau i lea tua, a wā e le lei lava o ia, whaavavau lava lo nā lofa, ia te ue mai, lea lofa o lea tua tauna whaamanuina, i le osoa e o le la, se i o le mea e ngoto atuai. O upu nai te tono le lautusi o salamu, tātou te whaafetai ai lea lofa o lea tua. Ai pe lau fo ana masani ai, o te fi a mai lava fo i ntasi o vaenga o fiong pa ia lea tua. Mo lo ainga, ma lo ainga. Pe lava na sila fia o le proklame e taulai le manuia a tawanga o le ainga, o le loto tino mawhau ma le anganga. O filifilia ai la, le tusi a Yeremia o lona mata upu iwa. Tune tue whai tau i zesei, ale whai upu, e luas ful ma le tolu ma le luas ma le wha. O mai e avea lea matusi whai tau a le tue te pai le ainga. I le neiva i sa, fiong pa ia le atua ma le tusi a fianga ingitua Yeremia, ta upu iwa a lona whai upu, e luas ful ma le tolu ma le luas ma le wha. E wha pēra na whai tauina. O loo whaapea o na whetalai mai o lea li. Aua ne i mita le tangata poto i lona poto. Aua fo i ne i mita le tangata malosi i lona malosi. Aua ne i mita foi le mau oa i ana o loa. A o le e mita. I nā mita ia o ia i le nei mea. I na ua mawhau o ia. Ma ua i loa au. O au lava o le ali. O le e whaia le alofa, ma le whaamasinonga, ma le ami o tonu i le laulani. A wā o mea ia o te fiafia iai. O lo o whetalai mai iai le ali. E se le mane o se whaamanatu. E le anga le poto wā. O le finangalo le o le atua e mai le poto ma le atamai i le tangata. Ma lona malosi, ia, ma le tele o loa wai finangalo fo i le atua. Ia, iai le o loa ma ia solonga leile o langa. E whai mai le finangalo o le atua. A o le mita. Ia wha mua lava le vaenga le nei. I nā mita ia o ia i le nei mea. I na ua mawhau o ia. Mai loa au. Wau o le ali. O le whaia le alofa ma le whaamasinonga. Ma le ami o tonu i le lalangi. A wā o ia mea o te fiafia iai. O whetalai mai iai le ali. Haftai tela whaamanatu a le atua mo oe maa. I tātou manatua le ali, ma whaafetai ia te ia. O ia e ona le poto lea wa ia te oe maa. O ia wa tātou le mātitiva ai. Wai le finangalo le atua ia tātou mātitiva. Ai peta iane. Whai mai lava ia, le atua pa ia i tātou manatua ia whaamua. Ma ia tātou mātitau ia te ia. O le whamanatu, mo oe maa. O upu lava, o te whaitawina mai le whiong pa ia, a le atua. E whaitawina ma le anganga, ma le loto maulalo, ma le whaamoe e au, mo tātou ainga malava. O lou ainga, ma loo foi ainga. Ia o le nā o te loa, le pa ia ma le mamalu i te tono o tātou ainga e kālesia. O lo o iai lava le alofa o le atua pi o nā o inai e maise o le ia alo ma whanau, pero kalame la batu te pale ainga, vai tela fo i tu i whanau. E tasi fo i lea vaenga o lo whamanatu mai. I le tofi o mātua. A poto tamaiti.
Whapena ana whamanui ina I le atua o malolosi. Se vaenga mātitua lea nā o uina o tūla I mai po ātūlanga. Wa iai fe au mga luenga. Tātou tau mawhai pē whamanatu. I le tiu te o mātua whamanatu le whanau ia māti tau. I le atua ma whamua le li I mea malama. A pēnā fo I le whanau witi whaftai tele lava mātua. Pē lava o na māsani ai. Le mawhai le whaititia. Le langona Fiafia e whaafetai e tuai I ate utou malama. Mātua tonu lava tātou o tunu nei o New Zealand. Pa mālo lava. O lea wa au iloa, le fa o tau silafia, e ese le vavel swing o le tau, o le fa o uma le tau le tau e fo le New Zealand nei po le whaasalonga o tau, o le sama po le tau mawhanawhana. E le o tātou o mai le tau o le autumn, ia te ulua ia laula au matulanga whapena, wa ese fo ila le tau le atunu, e ese le vave, ta ilo ia le mea o e lalam pāpā awai, awa uma fo le vevela lena ia le tele o taimi, Tulola, ale fo amatan tatou malulu I New Zealand lava. O le ala o te langona nei Taeao whamanatu. O le fo isa masani le Taeao e malamalama lava a tale ale te milne. Mua mātua whaftai tele lava o le wa ouloa. O le awa tale fitu ale ai pong sale I malamalama lele. O tele fo ila le swinga I tonu o tatou ainga. Le vao mātua ma whanau, le tāpena ai pe lava o na masani ele por kalame, e whaafetai e tuai. Nā fo ua sui I te tono o loutou ainga, ai o te whaamanatu pēr ma le whaaloalo. O no sai, ma le tua foi o le sui foi o le tau. Sui foi lau wapa ai, le mea o loo tātou iei New Zealand nei. O le sui foi nā lau por kalame ta mama tina, a tono mo le manuia lava, ina ia so longa le leime te tono le ainga. Ia, e masani lava e watu pea ma le whaaloalo tele lava ina ia sisila tutoa I nei vaenga uma lava ina ia I loa mawhanawhana tamaiti I le fōlau whaafonga aina lea fōu sui le tau o le fōu malulu mai o le memoni lea iai palan keke o tamaiti ina ia lava le malolo o tulo lava awana I fiu lau whaafonga a whamanatu pea ia mawhanawhana moenga o tamaiti ina ia vave mo moe whapena foi Taeao fo ila te lo fo fa ma fana fo tamaiti o fo I ofo tamaiti ofwa o tele lo ese ia ofwa onga o le fanau ya onga o ngai o lo fa pena le tele fo io a onga lo fa ngai na pe fo ile o le tau ma fana ia e te silafia la vai o le ale tulanga tono o lo silafia fo I fa ya onga ma pula onga swinga ia e tau ma fai fo a mesa lava mo na ya lo ma fanau laiti o loo iai I le aonga lea primary school po tūlanga lua. Ma le kolisi foi, o le mea foi le tele o kolisi. E I o lātou jackets, tele lava o aonga ia mawalunga o iai o lātou tamai pelau I foi po jackets e mawhanawhanai o tamai tiraiti. E le se a whaina I aonga a mata, ia wa e pule lava tamai tia I o lātou ofu ofu. Paftai tele mātua. Paftai, ia nā le whamanatu masani lava. Ale tu te pai le ainga tulo pe fiu lau whaalongo, lau whaafonga, malia lau finangalo, a manatu lava ina ia mātala, whai le lotu ma le whanau, tono le taavale a whai wale tisi taimi, usu le pese, pule lava o tau, whai le whaafetai, le lei Yesu e tausia I la tau whaamasani I ai, le whanau nei vaenga uma lava pe ona o avatu. Vaenga masani lava o tātou pulkalame ia o te avatu, e se vaenga o te fia avatu, e whai ona e wala au mai ai. Pe lava ona o vato nei por kalame ese lava tūlanga e tau whai ai. E le fōu lau whaafonga nisi o vaenga. E so walu lava I le vaenga le e tui nātu. E te whaafonga mai ai. E mwhai tala ina le tātou telefoni. E au ngāu tau finangalo. Ma se finangalo ia te utou ma se langona vai ia te. O tūlanga le o fisili o tātou ainga. E iei nisi o taimi ona wa e fio mai New Zealand nei, a tōna tele o taimi I Samoa iei lava ngā luenga foi, pio ngā luenga patino ia li I ma tamaitai, o tamama tina. New Zealand nei, o la sau finangalo. Pe e whaata atia pia fe au te tono o lau ainga, fe soso ani mai, wa o te loa iei si ainga, pe tu la was whaata ita inga, o le tina lava e kuka. Ia po le tina e whaia tanga mea,
o le tina e whaia le wha mo te maiti. O la sau whina ngalo iai. Le no foi nei e tunu i whafo le ngata i Niusene, o si foi e tunu pe Australia, e tunu. O wha pena o na iei pēr tūlanga i o ngā luenga po whatinonga i tono tātou ai. Wala na o maile vang o na au ngā mo tono tātou ainga. Wa nisi pe wha pe se sau lava le tina mai le ngā luenga o na whailu le kuka tulau. Pe wha pe foi o le tina e te wina le whale. O le tina a o le tama o la ngā luenga o le moa le vao. Tulau lava po le ave la pisi fafo po atu langa wha pena. O le asa fina ngalo iai. O a ngā luenga pele ai o le mea te tau o na tusai whaia uma whi au pe o le masani ai. A tono langona lea vala au mai, la fo iso fina ngalo. Wa le lele fitu fa ina ia so longa le lei ia me tono ainga. Wa nisi o teimi se fa pese isau lava le tama. Wa atua avele peno la pisi I fafo. Ia tūlanga fa pena, pema fai fo ina avele tina. Wa tūlanga fa pena, vala au mai, mai le nei teimi e tātou pol kalame. A wa atalis tātou vala au lea tūlanga. O le whaamanatu I a Taeao mai I tātou ainga. Whaamole mole, mātua, ia ono sai le taimi e piki eita maiti. Tasi lava le nei mea o lea olo oilo, lo o tutupu ai ia nisi o whaale tonu. Ona o le tuai, tulou lava e piki o whanau, e meise le whanau la iti lea. Ona savali ese mai ai lea o le tamaititi, wa le lava fo tutu, savali vali mai ai ale le awala, alu ese mai ai, vai atua World System maiti o nalo o tuai lea. Ta mole mole, ia mātaala, ono sai ma ia. Ia iai le taimi e piki ai le whanau, o se mea tā ua tele. O le wingos whaamatalanga, whaamole mole lava. A whai e te tuai ma ua e tuai. Aua ne iso o nālu, tulo ma le whaaloalo, aua le so o nālu a tōlauta, wala au I le a onga. O te ta watu o lea, iei whai a onga o te whai iei, o te whai iei ma le pule a onga whai mai. E iei le taimi uma, e iei le awanoa wala au a tuai mātua I le ofisa. O le nāsi la fia, mai se atulanga le ua matamaiti la aiti. Wala au I le ofisa, ua e tuai. O na wa aile I lātou lo watali I po lo wafine. Ina ia mawhai o na Taeao file tamaititi lea. A wā o lea tele I o atu. Wāla na o avati o na iese tamaititi na tua o savalivali ese atua. O atu le tina ala wālu ese mai le tamaititi. O na tue sa ili mai le whawhatai. La e savalivali mai ya. Ringon whaamatalanga o lea ie le avanoa e te bili ai. Pe a whai ua e tuai. E le sa whaena. Wāle mea moni lava iei mea te tupu mai ele o tau le pua malafu, ai le ai. Iei taimi e whapena o na iei me te tupu mai, ai a whaiwa e tuai wala au I le a onga ina ia tau fia lo walo, ina ia mawhai o na e o atu I taimta. Waile mana o mia fo ilo alu le atoa, ne te I wala vea le ta vale. Tulou lava o lo iei le whautau tai le lei ia te utou, ai tasi ia mea e te tau peo na vatu peo le fau lau whafonga. Aina o lea iei mea o te tupu mai, o lea laini tau mwhaiti o tepa I le ainga. E whaamanatu le vaenga lea, a e tuai, wala au I le a onga ina ia Taeao filo watali I po lo wafine. Se e o atu, ai a whailava o alu taimu te tau ma le tala whengai. Le lei se a whaina, o tūlanga uma ia e te tau o na vava ai iai. Ia tamamai, I le lei foi, le tuai, I lo le leo. Better late than never. E le anga le alu atoa, I ante le walatu la vea, I le fōlau whaafonga, ai e te tau peo na whaamanatu, ia te utou. Iei ni seo whanau, au whaataritari stato wala, au manatua o le nā ua o avatu, e sasi o vaenga tātou tāla noa iai. E whailonga e whe au tātou te whaia I te tono tātou ainga, mo le solo le lei. Peina o le tamala vai avea le la pisi I fafo. Peina o le tama pe ona o avatu tūlanga. O ia fo I wha moe iai le tele o mea e moe ina o le vao ma tūlanga wha pena. Pele ai mwhai fo ina whai le tina. O mea ai fo I le kukaina o mea ai. O le whaingo le tanga mea. Patino ina o ia vaenga. O la so fina ngalo ia vaenga I tonu o lo ainga.
e le leilo whaasua mai o wai whaafonga fo i nisi, e sui fo i leo langa, nisi fo i o ainga, wa lewa nā whio malalan papa au New Zealand nei, ai fo i nisi ainga, pa to a whio mai New Zealand nei, e fo i a te i lato. Tā lofa i tātou wala au, tā lofa mai whaanoa. Malu soi folo Tai. Pale tua. Sao noa ia, o le suafa. O lo ingoa o si malu. Paftai tele la, ia sao noa ia. Ia, ma tau lia fo i tātou Samoa. O Samoa ia, e se angalu, kuma ka mangangalu e ngā mātua ma whanau. Ai aka kua mai lo ingengi usila. E lo mga kuia whape ngalo, ai, a se uka mangu maro ko rufa mai, o kia le whai o mawhi au mo, au whai o whaku e vai, o ngi usila ngai. E kau ke whai ngaru nga uma, a inga le lei, e whai ngaru nga kamaiki. So angi tina tama, e whape ngā fo tama tina, e o whai au maa sangi al kama, awa walua i whea o ke sawa la i ka ngā mea o saura o wika, i awa whai la la wanga i lua. Lela o maa sangi makau o kako Samoa e o mai, e ese Samoa i o wai ko o kele ka koa inga o ingei, o e ama lo ko o luma lau whaangau, e kaula i maa tuanga lulu e whaakasi, ma whaakongu le whaangau, inga ia ma whai fo i onga, alu luma la inga malele fo se me e kupu wai, i o le whaasoa tule ia te o tina, sa taila mo le amanoa. Paftai tele lava ia nau whaafonga i saunoa ngal tina, ai tu watu i le sunga ia tia, ko tātou whaasalau whaapisinisi, toi fo i meia, e tala ina fo i lava le tātou leina, en whauna e wala o meia, e whaasoa atu fo ia utina, paftai tele lava i le sunga tia. O lea o te tala ina nei whaatal noanga mō fuafuanga whaaltausanga, a re pūleanga anu wa au kilani, mai mātou te mo o mia so manatu whaalia, ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhavyoursay.co.nz/our plan. E whailo mai eiso finangalo, ai le iau lia le aso lua i Raumati, Tamaki, Turkey, Altogether, Auckland. O tau sa ili se sa mo lo ainga, po tau sa ili sa masini tutua pe le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale kaseti, e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe masina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō nifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2 ono onu whawha, 2 ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Ia, whaapoponga lava neo tātou polkalame o le toi te pai le ainga. Ma le tua leo lo te tala atu le tātou leina mo oe. Tā lofa lava, ia, saunoa ia. Tā lofa eti. Ia, soifua manuia o le suafa ma le whaanoalo. O atonina. O atonina, ia saunoa ia o le tina. Ia whaapatai tele lava mo whautuanga fuile. Le tātou toi te pai le ainga o lo o. E le whautuanga i le vai aso ma le vai aso, ma lo lava eti whautua le lei. Ia te au ia malo a inga le a matamainga. Ia, e te iae na malanga mai i Samoa. Ia te iae e o ngaru e ngā tina ia e maoti ai Samoa. Ia o mai nei u whai leo a inga. Ia e le whaapitoni whi au. O te le whai atu fo i lau tu o lua a mea la te soani mai le whi au lea ma le mea lea. Ia, a wana o whai ngā luenga fo i ia. Ia o ia mua mai le whali. Ia te saua vela mea ai, a wā ia wai. Ia ua mai ro, ua nofo le whare. Ia o te mānawa mai, ia wātuale, ua umana mua le vāo, whai le tanga mea, ia whai ma le kuka, ua whai lao. Pei ua o solo walo whai ai wā whapea o ia le nofo le whare, ua le o te langona fo, ia o ngā lue ngai whai. Ia, o whai atulua, i le si asuna, tu le tanga mea se iau lia Taeao whai ua, wa le vale a Fiafia. Ai alu nā malolo, alu roa moe, au sawa uia,
kima sini fale tanga me o te al se furu le po o lo walo fale ia i walo ngai un sumai fo Taeao mo moli le au fainga nui ngato sa na umana fa ir tanga me o al tau le mato wai ala ma mawa i tuai o mal mato fale o te ia la te tanga o te tau le tanga me lunga le ponsa ai tango mai sanga te lo lima avai lo wos mai ia wala na le sa tau tanga me le valua po le na tu fa tu e so na tu foi la unga luenga o te le unga luenga fai le o le ala ona o nei la male fana ia o le mele ia ele ngalo awa so se mea o le mea la fa umi mea o tala iti o le la wa ia o fa na o le mea le o te ala tu o la tu fa le o va ai na le mana va mai al tina o le ainga sa fa i lunga no fo o mai mata mai tia ai se lunga wa mana va mai sta malua ia fa ile kuka o aula le va tua o te lo i mai va te va ai o le luanga luenga fa o le fulunga o i nga le o li ia tama sa penga la pisi mo e mo le vao o e na tina le ainga e sa wele i fa se me ai e na e atula e fa se tau u ka ka mo tu mu se ala isa po le ase me o ia i fa se me ai so sta malo ala go vela le ai am se pis o te la tu le sia sorga o le o fa ni le fatu maria yo fa fatu ngala automaita i na itama o mai fo puru i ai va mai le tala ale ali le mai mai ne na ele o se job nga ma u le job ma u alo fa mai ne no that's your fault va mulia mai o ena na fa te mai ti fa mai o ne te furu i pole pa na sa o le bonga lu nga na fa fu furu i po ma te pena fa le o te mai ti o fa fa la pisimo e o le mel na la wa lu ya o fa ya tu tama ai fa mai tama le la nga lu nga i fu nga i po ma te penga fa e ti ai te va ai o ia le nga i le po kala awa ale me te la tu lo e o soi malo u stai la ngo fot nei te mai ti ta tu o le o fulu i po fa le vecchi ya o fa tu lo ai o go nga lu nga na fa o la fo ele la va ta mai ti ma u lo tu fa tu no ta mai te le ni lo fa na alo dai la va atonina ole ma na ye yo nei po kala me fa ma na tu e ala o so ta wa ta mai ti la nga lu nga fa ai ma lo e ti mole fa ma na dai tele la va atonina na fa fora tato no ya me si po yo fa lo watu lo sa no anga ya o la ngona ya o lo fonga ina mo tato po kala tato ja fitu fa ya pe o la ngona wa vatu wa pe na o vatu e ai ese senga ai mo o e mai tato o le ali tulanga o ya la fo se la ngona ya te o to ina ia so longa le ma fia o tato ainga ina ia no fu le va matua ma whanau i e loa i fo e tamaiti a o ina i te tonu a inga o le ale mea e te tau na whai i le aso ma le ase a mesi fo le tamama tina o le a inga ina ia whetu wha i ai ina ia so longa le leile a inga pe le leile wha soa mai pe ona o vatu wa i fo i tātou te loa ai ina ia so longa le awana ia imi misa ma le ita o lesi oi ole na lava e nofo ai le fai ese mea ai tulou lava a tau ana fufulu ipu o mea o tūlanga i pe leo o te abatuai o le tainu le moaina o le vao pe fata i ta i le tama i le atali le moaina o le vao e o ngafo i le lei foi o a lava tūlanga uma lava so soani fo i le teine i lisi taimi i lon tama ave le apisi fa o te leiloa wa ese uma ai ala ngona o lo fia vatu ina ia maua le nofo le lei ma le file mu i te tonu a inga ese uma por kalame fatati o langona lea i ta ua o tau finangalo a waia o ina ai fo i le whanau i le tama ma le teine ma tua ane al fo i whailo na a inga o lo nofo i tonu o New Zealand nei ai lo fo i fisu ia inga wa pela mo tau silfia o nisi o teimi o Samoa e whaile umu tu lou lava i o iai o ta mapo ali i fo i o tele iloa ese umalama ai pe o ina o lo ava tuai se langona mo le file mu ma le nofo le lei ma le solonga le lei te tonu a inga ina ia aua ne ia i se ita o se isi mwhapena ala fo le mea fiafia ai sa ue ave le tanga mea pe o na whai mai nisi
Avel tanga mel fale fail tanga me mo ye foi tulang fa pena ineias. Talo falava. Talo falava. Ya, no mai. Okay. Fa'asoat. Tina fa'amolmole pe o laula au ko isfali tonu. O fisota inga. Fa'asoat. Ile tata mata upulnei Taeao. Ese inga no mai Australia. Tama malon tolua malafa na tolua. Mai le mato nufu. Ona umata ia leo le nei ngali. Pe o le tama Samoa. Na panau New Zealand. Ai no folaili. Tene palangi. Ia. O le New Zealand fo le tene. O le mea lai. No tiro ale le nei ngali. O te paai. O le te mi fata e le tamis. Yo nalu le o le tama ua fata e le tamis. Halu le tina. E sauni lava i dongan moen. O malona fata e le tamis si lai tisi. Ia wavatu, ia whapena na whainga ruenga tina. Ai whata ele mai ere ta male, ta me titilo na lua. O lua tau sanga, ai tam tisi mo tasi te tau sanga. O mela o te mata ina ninga lu i neunga, o le ngā lulu e whatasi. Te tilo a mamata. Ia a umalua na whaia ufu tamisi. Ia o na saulo o le tina ua whaia hoi. Wa faile mea ai re kuka. Ai saule ta mafa umul faingo la palava ta meisi masau. Ta pinga sitting room. Pa penale te unga meta alwa ta meisi. I a umalua ne kuka tina. I wala tu malolo. Ai sau furi ta ma. Fai mea ai ta meisi. A umalua na fai mea ai ta meisi. On sau lolo tina. Wa fai mato mea ai le mana ia la wa ai fa pe etalo si o ta fai ole o langa fo ia le o lai Australia no mata ina le o fai fa ta o Taeao au fa ta e la boa le tamai e sawe pane foi male le lo tau tale fa fong anga e suria ia o fo ta mai po na pitin ia ai angaluele le alu tinai e sauni ma fai ante uma ia e uma mai lo saulo le o tinava ai tami ia alu fo le tamai e fai ante uma ia ma fache ele tanga me e dungo machine uma lole ia on saulo pe atabai e pe o le tama me uma ai pe e fa moi ale tina e tama o pai tu ne fa pe ui tale nei ngali e pe ta te va ai o le tama me uma e o le tanga me in te fa tu le tu tanga me o te re fa ta ai o tu me ti ta fa ai a fo mai fo le fa e o me ai o te va ai e o mai ro lava ia saule pe saule tama alu le ngukuka ia ngai ule me ai o le fiafia ia ai alu pe fa pena e fe suia i fa ngola ngaluenga pa ta ele ngo tomisi na ta ba ia le ele ai ma se pisa ta fa peta lo si a fa yo le ulanga ne o le ulanga ne unali ia ta fa ta ia ile tu o nei o ngali la e sele e ma fa le faingo o le fana ai pe ia miena e fala agua le tina le tamai le me ai o so tonu fo ile o mena te atai o le tamai le sipoki feño lan fana e langolango le tamai le tina langolango fo le tina ile tamai na te papa ai o feño fata te mi o kuka le tamai ai fa ai le tina o te mi fo o kuka ia aton wala pasia aso lava e ona tele e to tele tina ia manuia la pale faso ia te o taita io tina manuia le e ne ia tele lava le bala au mai fa te nau fa fungatu foile e ale pa ia mal malo tato whatno ia o fa lo what's for ilo sound nga ia piona o wa te fitu fa inga o langona ile ne taia ona o tato a inga le
o mai New Zealand nei, a me se la vaenga ia, po le pe ona o vatu o ngā luenga whaatino, pe le pe ona sauno fo le tinane o tau singa o le whanau, ai e ngā luenga fo ia pe ona o vatu o le moina o le vao, o le vainga o le tanga mea o tulang whapena, pe o nisi o taimi, se umalama ainga e whaatai tele, au ngā whina ngalo uma, leo whaai loa mai fo le netina, le nei ngā li tala mou, wa tai tonu pe o le ngā lulu e whaatasi, a me se fo o le ia le tamā mo le whanau, nisi nei o taimi e tā ua, mō mātua tala mou, o le iai whaata e le tamaiti, papena on fa ufunt o le alava, quality time e oi mātua mwhana, ai whaatasi whanau laite au whai whaatau, o nei lava mea uma, e ona wat o te tonu o ainga, whesota inga mawhana whana, le tamā ma le tina, se uma lava ainga, ai wa oma natu le tūlanga lea, wa nisi nei o mea tupu ai vivesi nisi o ainga, ona e whape e lava ngā lunga patino i le tamā, na le moina o le vau, whataita inga na le moina o le vau, na le aluatu i ngā luenga i whafo, ai le iaisana vaenga i tonu o le whale, pe whape nā fo i tina, nisi o taimi, o tele ia o tina, e mwhaina o moa le vau, o le mea moni ana, o le whainga o tonga la au tasi le vaenga, e mawhai e tamamtana ngā lulue uma le whale leina o le whanua o whale, o le tonga la au aina, o le tonga la au, o funga la au, e ngā lulue whaatasi e le tamama le tina, nisi o taimi pe whapeni sina o tina e whaia tonga la au, ai o tali tonu e iei fo le tamā, o le tāleni fo ima le poto e ese le malo se tamā e le ina le palpala, whaia tonga la au, i te tonu nei e tunu, vegetable gardens e au ngā tele, o le winga le whamatalanga, o ha mai o tātou ainga. O le alo o talaina lava le tātou telefoni, au whaatinonga o nei ngā luenga, e mawhai lava o na e whaasoa mai ai. O le alo fina ngalo iai, e sui ia e ngā luenga pe o nei, e mwhai e tamā na tausi le whanau. O le mea moni lea, te lo nisi ainga o le moni ngā luenga a tamā, ia o nā lulo tina pe maua ngā luenga tina la tutulola, pe o te ala tu factory i o mawaila o ngā luenga, paingatana mawuse ngā luenga tama, o na o ngā lue lea, wa o ngā lue, e a maile seleni, a o tamale o tausi le whanau mo whaisi ngā luenga, e o le winga leo se whamatalanga le nei Taeao, e tā ua foi, mo lo tausi le fia mo tātou ilo o le nā lava lo tausi, ai le tātou fitu wha iai, o le a foi sau moli mau ile le lei, e leo mawhai o na whai le tamā le ainga le tanga mea. Le leo mawhai na whai le tamā le kuka. Le mawhai le tamā le soswani mai ate o e tuu le whanau e whaamomoe le pō. Paenga wau isi o te whape e alu tina whaamomoe tamaiti laiti. Ai le mawhai fo le tamā o na whaamomoe le whanau laiti. E mawhai fo le tina o na whaatino nisi ngā luenga. I le tonu lava le neia tunu le moina o le vau. Se batu lo tala le o se tala ane o whaafonga le tu whaalongo fo le tamalai. O aso ia, i lo iai o tina talabou New Zealand. E ta umata o mua vau o la umoa. A wa te Fiafia lava o te leo whaatula. Ia iai, a pe o le tala o te Fiafia lava. A wa o sangata Fiafia tele. I le vau matula o te alwa o toso le mua whaamama whai o tonga la au. Binga leo la tala. A Samoa. I alu tulo lava, lo wola ne Samoa, tulo o tama, tulo e sasa le bao, pai uma ngā luenga i lo ainga. A le wo o mai New Zealand, wa sui pe le winga leo la utala, ele i fai mai lo o lua, o te alu mon, e fei ita fo, e ita iata, ai o te Fiafia lava, o sanga te Fiafia e tonga la au, ole, bengo le vegetable guy, mi o ta, e fasui a inga, renga leo o batu e la sa o fina ngalo, e iei mea mawhai e o na manuia o tātou ainga. E fo i mai fo le tamā wa vai le ngā lunga awa umana e whaia. Mo mai fo i sistemi e te alu te whai ngā lunga tina te fo i mai. Mo umana whai e tamā le kuka. Umana whai te le tamā ta ngā mea. E ese le mana ia. Pe o ni whai te inga o te vatula vā uia. Ma le loto maulalo. Ma lo tali tonu e mawhai o na whasui iai. A tonu pa wale ngā lunga a wale a tulo. Wala e tina i lunga le whale, pa ese me whale tonu wa tu ia na i ata ma. A iei le poto ma le ata mai e mai e leli. O le wha au ta uta e leli, e te ilo aile me e mawhai ona e whaia. E oe lava le tina, whape nā fo i ma le tama.
sosoni ai i le aiga mana ia se le talatina lea lalo tamā sosoani faataʻelo tamaiti ma tulaga sosoani faamomoe le fanau ua lava vaega uma i totonu o tatou aiga e mafai ona galulue faatasi aiga pe ona taʻua i le tinā iā atonina foʻi ma nisi o saunoaga e mafai nei taimi e fai foʻi le faatonu o tatou alo ma fanau o tama ua popoto ai si tama e kuka o isi foʻi o leu te iloa o mtamoni lava e lise o grandson o lana lava le me fiafia i ai o le kuka fai o le mea ai o lana ia lava lenā me fiafia pe e mimita ia pe a fai na kuka e fia faailoa mai o ia ua iloa le faiga o lea mea ai masaisa mai tinā o aʻu na faia le kuka lea e a fai le toonaʻi le asosā o aʻu e ona le kuka lea e te faafetai ai le uiga lo laʻu tala o le toe tepa i le aiga a o aʻo ai tama ma teine au tonu foʻi o tatou ai ai pe ona ua vatu e ese uma lava aiga ma le agaga faaloalo le faapea ua oufa ia a le uiga o laʻu tala e iai le aogā e iai le aogā e aʻoaʻoina atu ai tonu i o tatou aiga e ese uma lava lagona aiga finagalo i lea fale ma lea fale ae pau le mea o loo manaʻumi ia nofo lelei ma fealofani fesoasoani ina ia aua nei avea uma e seisi le mamafa o le avega i totonu o le aiga ia fetūfaʻi le tamā ma le tinā i galuega ma mea tatau na faatino faatonu foʻi le fanau tonu pea ona o vatu e tele tatu pulukalaga vae taufai e le rosta ai foʻi le rosta loo fale aso laiti o ai e fuluipu le taeao le aso lea o ai e fuluipu lea aso o ai e fesoasoani i te uina o le fale o ai fesoasoani i le aveina o le lapisi o le rosta na le aiga e mafai ona mulimuli ai po le tama po le teine ai lava seʻilogo o se bin mamafa poʻi lele mafai ae tulou lava o le taga lapisi ma tulaga faapena nei aso ua mafai na fai uma lava ae o le fetūfaʻi o tatou outou finagalo ma salegona iā te au e fai ona fesoasoani i o tatou aiga manaia le vaega ua fai ona tatou tufa i ai ae pe lava na oua vatu ia faapena ona faamanatu pea tatou aiga pe ona o vatu tulaga lea le pikiina o tamaiti i le aʻoga lē na faamanatu lama manatua lava o loo i ai lava mea o tutupu i tamaiti ia faamolemole lapataʻi ai pea i whanau ia i le tua o taʻavale i tua o taʻavale vaai tamaiti a leʻi alu lau taʻavale po i ai tamaiti i tua o taʻavale lea na o le vaega matutua la pe faapea o tamaiti foʻi lele ua tolu fā tausaga e o le aulaiti na i tamaiti i lua tausaga ua ai tele iloa le savalivali atu lava o siau atalii i tua o le taʻavale e na ai tele iloa o tamaiti foʻi tau tele iloa foʻi pe latu a sesi na le faamanatu tolotolo i lalo ai tele o iloa ia e matala tamā ma tinā i nei vaega uma le polokalame toe tepa le aiga matala i lenā te pisi la te manaʻo e valaau se tamaiti o mai ae galo iā oe le laʻitiiti lea po fele mele ua agaʻi ai e le gata foʻi lea vaai po sau i lalo le tamaitiiti mai se fastepu tulaga faapena faafetai lava matua e lē o tau le pua malafo leai o le faamanatu e lelei le faamanatu i taimi uma lava i o tatou aiga o le ala lea polokalame toe tepa i le aiga o le faufautua faamanatu iā te oe ma i tatou uma lava mai se i tatou pe ona o watu i New Zealand nei le ua amata na sui le ua amata le autumn masani foʻi na sui le tau mai le vave le malulu o lea ua umatoa le tau mafanafana le sama e uma iā februari uma foʻi ma le fefela le fa ua amata na tatou malulu o le matagi ia e matautia le matangi i lea i le matou pitanuu ana nafi matangi ia sau le malulu a me e mataala foʻi la tatou fafo tatou fale vaai ia mani apa ma ni mea felelei solo tonu sisi tatou polokalame o luma o laʻi ai le vaega na aua tele foʻi suiga o le tau e tele foʻi mea e tatau ona mataʻituina e o tatou tagata i totonu o tatou aiga ma le tua lava pe ona vatu ia e tatou te nei le matala tatou aiga uma lava ma le faaloalo na ana outou e faamanatu lava e ai nai fanau lea fai atu a latou aʻoga home school i ai aiga i ai tamaiti e home school pe galulue tamaiti tonu o le
o le fale i latou mea onga o iai fo'i pe ona o vatu po lua vai asaluai lena fa'aleagaina ai ma mu le lesi tasi faleaʻoga le kolisi i se galo iā te a'u nei se laʻutala se tasi o vaega o niusila a lea o fa'afoga mai o lea la ua le ota maiti tonu a lea ua a'o'oga atu i fafo tamaiti fa'amolemole a maise ona ai matua ia onu sa'i ia tama mateini lelei o a lava tonu matua o e fa'afoga mai a se tasi o walo po o fanau o la bea i le vaega lea tamaiti ia o le ua a'o'oga atu tonu e fale fa'amolemole ia mataʻituina matala po o mulimuli tamaiti i polokalame o lo'o mai i le a'oga pe lava na o avatu o tamaiti ua tamamai tele nisi o taimi tatou tele iloa po a mea lae fai ae o'oe ma'u lava le fa'apalepale ma le ono sa'i ma ia fa'apena ona matala va'ai fanau po o fai fa'atonuga pe ona tu'uina mai i fai a'oga nisi foi lava tamaiti fa'afetai isi tamaiti home school o latou la polokalame ia malo lava matua fa'afetai tele lava o le filifiliga ua outou faia ae fa'afetai tele lava galulue fa'atasi malo ma fanau ina ia manuia lava a'oa'oga ua le natou silafia lava e outou le mea e manuia ai le fanau pe ona e filifili ai tamama tinā ina ia a'oa'oga atu le fanau i totonu o fale pe i tamaiti e home school e lē to'atele tonu e lē to'atele nisi o tatou tagata anu'u Samoa o lo'o iai lea vaega a le mea lea o lo'o iai aiga o lo'o fa'apena na o atu ma'oga atu tamaiti totonu o aiga ae fa'afetai lava matua pe lava ona ou avatu fa'afetai tele lava nei lava vaega e tufa atu mo le nofo lelei ma le filemu o le fesoasoani pe ona avatu o a fe'au fa'atino i tonu le fale faia ma le fetufa'i communication tamā tinā o le a lava le mea lelei ai ese uma lava aiga le mea moni lea ese uma lava routine ma faiga o aiga ae ona le fesoasoani ai o se tu'ulalo ma le tu'utaliga atu e te pale'ai ae pule lava oe pau lava le fa'anaunau ta'iga o lo'oloto ia filemu ma lelei ma sologa lelei aiga ae pule lava oe le rosta le tou aiga galulue fa'atasi pule lava outou a ia iai le nofo lelei ma le fealofani ma ia sologa lelei mea uma ia paleni uma mea uma e totonu o loutou aiga ia ona maua lea o le filemu fa'afetai tele lava mo le fa'afoga mai fa'afetai ia ena vala'au mai na ua e fa'afoga i saunoaga ana ai tinā na tu'uina mai tatou polokalame ese fo'i le manaia tatou fa'asoa mai e aogā tatou te fa'aogāina o mea tatau ma lelei a o le tatalo lava i ai le filemu i totonu o tatou aiga ma manatua le upu a le atua lea pe ona ou faitauina atu le taeao nei ioe e finagalo le atua e fa'afetai o le atua e ona le poto ma le malamalama ma mea uma lava o le atua lava o le atua e ona le poto e fa'aopegaina ai o tatou aiga uma ma tagata taʻitoʻatasi ae finagalo na femai o le mea lea o te finagalo iai ia matata'u ma ia iloa le atua o ia ma lona finagalo ua auala mai ai le poto ma le ata mai ma mea uma lava ma le oloa pe ona ia ta'ua mau'ua ai tatou i le gata mau'ua le tino loto mafaufau ma le agaga e mai ai le fa'autauta e lelei e fa'atonutonu folau ai i totonu o tatou aiga fa'afetaitele lava mo le taliaina o a'utonu i tou mota malawa fa'afetaitele lava fo'i le usuga tiatia mo le tautuaina o le tatou atunuu tale lava i ai le filemu ma le atamai o le ali'i fa'atonutonu folau tatou polokalame uma o lo'o au'auna ai le radio Samoa o le atua e alofa lava i tagata uma ma ia outou silafia ma manatua pe fo'i a'u le tinā ia o le atua o le tamā ia o aiga uma lava ia soifua ia ma Emanuia Talofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila ula ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a
In this update, Donald Trump says the US has projected a 4 to 5 week operation in Iran, but could go much longer. Much of Iran's retaliatory strikes have been targeted at key energy infrastructure in the region, including an oil refinery and natural gas plant. The Iranian Red Crescent says more than 550 people have been killed in attacks on Iran. Trump says the US is grieving for 6 US service members. In their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people. And Transporting New Zealand Chief Executive Dom Kalassi says it's too early to determine how high oil prices could rise as a result of the conflict. Given the escalations, there is increased risk. But right now we've been assured, at least one of the major oil cos, that there's no issues that they can see at the moment. Meanwhile, Labour leader Chris Hipkins says the US and Israeli strikes on Iran are clear violations of international law. It's going to make the region less stable. It's going to make the world less stable. To some extent, it's repeating the same mistakes we've seen repeated over and over again in the Middle East. The government's confident its traffic light welfare system is getting more people off the benefit and into work. An evaluation has found nearly 99% of MSD clients are fulfilling requirements, with about 83,000 clients now employed. Social Development Minister Louise Upston says people are now more aware of what's required of them. You are talking to your case manager at an absolute minimum of once a month. They are monitoring what you're doing. They are providing support and assistance. It is more intensive. A Victoria University senior fellow says a court-martial was inevitable over the sinking of the HMNZS Manawanui off Samoa in 2024. 3 officers faced charges over the loss of the vessel under the Armed Forces Discipline Act. And New Zealand has a front row seat for a super blood moon tonight, with a total lunar eclipse visible to the naked eye and brightest about 12:30 a.m. That's news. In sport, the All Whites have secured a sought-after West Coast base for football's World Cup in the United States and Canada. The team will be based in San Diego for the group stage of the tournament. Coach Darren Baisley outlines the facilities. It's a really good hotel, really good training ground. Climate's good. You know, it's obviously close to LA for our first game. The All Whites' second and third group games are in Vancouver, a 3-hour flight away. The Crusaders are set to be without prop Tamaiti Williams for upcoming rounds of Super Rugby Pacific. Williams was cited for what was deemed a reckless or dangerous ruck clean-out during Saturday's win over the Chiefs. We understand an attempt to clear him of wrongdoing has been unsuccessful. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moina. La to te fa ia fo fa tal no ngo ni fo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ia na tutong ia lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le 2 fitu ono fa fa. 2 fitu ono fa fa. Mo Le Shine Dental e ia inga fa pitoa. Faasililanga taua, awa noa whaingaluenga. Mana o mia ni tangata ua iaile to mai ka muta ma le vali fale. Mo o mia le sitiseni New Zealand o le visa whaingaluenga po le visa no fomau. Ia pāsia le siaki o le soritula fono. O le ngaluenga e le leile tutongi, to tutongi vai aso, ma o le kiwi saver, sick leave ma le annual leave. Whaasotai mai le olua tasi, o vartasi, valu ono iwa o tasi, po o le olua tasi, tasi iwa 5, olua 5 valu. Mo mia le amata i le taimi lava le nei. Tasi 5 iwa tolu amo. Radio Samoa. Pa mai sofiva. Siva música, lima lunga malalo, abole masarsalo, sao sei olele lo siva, fa fetsawi la música,
Lei te bela wa tele wa sifur mal family to tia nele tula sumal tasi fa fonga tatu wa tino le nei foi temi o le Taeao ini so tatu pokal fanga solo pe ile tau tula udanga si fonga reader Samoa tasi lima tolu amo ia wala tau tua ile nei foi vaenga o leso ia mal tantunga o lo solonga lei mamanuia me uma ile lo fama le anga le lei o tatu matai siri o ile langi via le fa tai le tua ia vanoa me fai ona fa fonga me le tatu wa tino ilunga tatu pokal me mal tatu tau tua ai or fifianga sidi ya tau ni Taeao male swing ol tatu pokalame ile nei aso lua ole maua le abanoa se tasi fo ia ol tatu atunu upe ila vona ye ile pokalame I lunga le tatu tau tua I tono Yerusalema ole alo tatu atunu ia o yor fita I tono le nupa I ole li ai fa taile tua wa mole vanoa e fa tasi mai ia le sunga ya Vincent ya pe ona ye fo le au nanga le tautua I lunga ngana pokalame lunga pe ngata failangi tono le nupa ia a o iai le nei vai taimi I le vevesi o taua te ilole wasi le fia le tatu atunu ulale tulanga ai sa tau fai atu se vano le tatu pokalame ina ia mua ia se vano mo le sunga ya Vincent ya em fai on tatu tatu no mo fa sol nei Taeao fa taila le li le na mo so ta ingal tau nei o lo maluti ia o lo ia ileanga le leima le puipuinga le atua ia te ia, a o ia I te tono le nupa ia, po tono Yerusalema, ia a o whiangai fo I ma taua, ma meo te tupu I lei tū o le langi. Ai, mare o leo wha atasi mai le sungi a vinse o la amwhaion tatu tatano, wha nei Taeao, I lunga po kalame Fiafia mai, ta ua fo ni wha soa lea alo le tatu watino. Ia tatu te ilua I le mea ta tau o le tatu una nofo, ma tatu to I tilo ma tatu wawa ai ai mai se, o mea te tau ona tātou ta talo ai molenu o le li. Ia, atala fatu Vincent. Malo se fumoni o ni Taeao fo mal nei fo ia so batongo fie fa tai mo le vano mo mai mo tapu kalami. Talofa, shalom tia. Ia vie le li. Malo le se fo manu I lau sunga, fa talofa tu fo I pa anga ne ala leo fo ia po le topo kalame, ia me se fo le to ofisa Malu. Ia fa tai fo ono mo so o vanoa, ia atalofa tu fo o tatu atu pelo Samoa. Talofa tu fo na yo ainga, wo mai masani, ia mai la to fo ia lo mun tai lungole. Por kalamet fa so monuia. Ia malole so fo monuia. Ia le li o mo fo le nei lao sa vali mai tat no, ia le fo ia so kwa ko mo ska update. Yo. Lo monuia me uma vi. I fie fo ia va fo solo tino na fo e Paua lava so fo mo ela sunga me se lo malo loina io vi e lava le li io shalom brother vi ele li fa taile tu le fo ia wa mo le no ta fa so ma ta no nei Taeao ia ile anga le o le li ai fa taile tu fa fongal ta tu tunu ma se sila mo nei Taeao ia o lo man wi oe ai mai se o faiva mo tiu te manga luenga pe ona e fianga ia le ta va so li ta o ta se fia ia tu na Avins te mine o te le titi ale se fulu lua le poe ma to le poe la songa fua la songa fua le boa ia le poe ma to ia le bo malama o le la sa bali Taeao la so lua ia te mine ma to in Yerusalema o le valwanga le po lo ye tu lo po lo ye ma to le wa te ele tu la se formal tasi minute se mal fitu ia ma to ni sila ia te lo le te mi tu sa fo ia i nei ma Samoa tu langa pe ona ia ai o me sa fa so o le ale tu langa o lo ia lo no fo ia I tono Yerusalema po tono pa I le tua ia mai se fo ia nisi o lanto o lo au mau I tono Yerusalema ia fa tia ia o terminate o lo mau la bol matu so ta inga mana Samoa la bolo matu no fo nei ia me se la vona yuso ia mau polo nei I la to vula I ta wala vo Utaia wa le wono no fuma tene Utaia wa e la to fa nau ia bo sitseni Utaia foi pota o sitseni Israel ia o lo manuia uma I matou e wi lava I talo le taua nisi foi o vaenga wa tu la mai nei vai teni ia lo pula lo fale tu o lo malpuipu I matou uma lo manuia foi la uso ia mai se foi situa fine la foi to tasi lo matou ma fute nei o lo I ngalua le o I tono fo malo fa tasi le pito le lunga I matu le toa o male pono non suria ia o le fo nei mo na ainga ia lo pula lo fole tu o lo malu puipuia mo manuia ia a fo tala tau a fo me lo tu la mel nei vai ten ia ta tono fo ia nga fo me fa pe tofto fo na fe lo fa tu tangat
E mai sa mātou le no foi tona lai pa ia. Ia tona no pa ia. E tele foi ani si tūlanga foi le tilo tūlanga le tupe tau whawhewhewe foi le ono lo keti te whana mai ma me tu. Ia ai la ngona lau foi ale maru pui pui ono le lofo meo le tui. I le mātou foi ia no foi ia inei. O la se tūlanga fo ile le tō o mawaiwa lea e u te ilua i ilo keti e ta whanga tu te tonu o le o Israelu. O hane tūlanga ona nei teimi o iai. Wha popole ina u tō, whewhewe, ni te ua whaina tesi? Ia, te longa le ona e lor teimi mua leo tūla i mene i vaenga mu whapenei. Ia, ona i si vaenga pitu sili ona tā ua ona matele ona nofo whaatasi mua mātou sa mua i nei. Ia mo tino fo vala uma fo le po se fa tu susanga stala fa tu sa fo le ia tato sa mo fa pe isala elu ia upon e no fo le si ia le pata e no fo le si sa mo fa la tai e no fo tu i ia pia e no mo tino fo ese fo le ia ta fana mai la lo ke tie o mai ia asa wa e alwa ngai o fa la tai ia o taxi sta mo le fa la tai vai ako ma anga what ia fa pe alwa ngai i le tule o i fa ia le pata ia o ka taxi le wolinga nga wo ka e fa la teme e sa wa e alwa tu ala tu Israel wa tu ia o mato lo fo la ia le i wa sta fo na lafi ta fo na alu va nga o mo lo fa sino mai fo le sta ona malu pui pui ai ia wai ele e tau matematia pe ta fana melo kit ele fa pe volele e fa tapula aina ia pe fa ia foi ni vai na tonu mai ma pala si ku se sawa fa sala fa solo ato volele i pe tu langa na le ia ona la ono mesa tu pu mua elo temi mo fo ne tu la me ne vai na ia wa ia la le masaninga volele wa masani i procedures i tulanga o me fai ona fai ma ta pen pena iai o e male aingo ia ele i tutupu mai nei vai o ma fa pena Vincent o le ase tulanga o i tono Israel o ia indi vai o tapunia i tono le o Israel pi o ngā luenga o ni fale o loa o aonga o indi vai fa pena o tapuni i tono o Israel ia tia le tawana amata ele se fulu le Taeao la stona i por sa patina i uteia ia ai o le information ai na mato mawal vai aso le vai aso la valena ia pa wal talan mato mawal ta pena fai fa tau mai po le lei uma ia no fuanga ia ta ua ia tele na mato suru ia pe o nta fana mai le ta ua mo bomb shelters ia e la ngona fa ai tala fa so fo le tutono le sitia ia fa mai ai los fa ingala ta pule tu sala le asa mato i loa o le atu mato tele mo tino tonu le taimi ma le tu waso ia na tupu le tau le se furu le Taeao le so to nai se furu su tasi se furu lua fa to atani mai irani na wa mai tu la lua ia la so fa ala na tapuni mai ia langa mato le weekend e o malala sa e o issue mai lola le warning mai le malo Israelu e tapuni manga wenga o a onga ia ele ngata ia o si fo ia no fanga fuila ia le mo meu non-government organization kusa le lockdown umala tunu ato o mato lo ele foi le state for the emergency ono le fenga mal tau ia lo le so sa o ila stona ia so sa ia mana nei le lava mo ke el terminal o tapuni uma onga pat fenga wenga ia me se foi o awalo ke malanga inga ia ole to ese me foi to nga se ton vanga na lava nai masele ia tele mo ke lo pe wa ia singa va fulil ia tamo mo no le fale o foi fa me nei tai fa tau fulil wai pe o sa mo ta mi lo ko fa to fa lo ku mai nga pe ava no kala ku ta la ban fa to io sta liatuna tu sai mal facility tia ia ola se te mimbuli na pa o se lo keti i te tono Israelu a o fia ngai ma le tau o te mini ole lo keti mimbuli a ma to in Jerusalem o ana nei le fia file ti tia tare valu le fia ia le watas fulu ku sala valu le iva se fulu
Susu tasi ku se fai tu la I tonu ai Yerusalema. Ai o lunga I oi pito I mātua lata I Nasareta ma Samuel Kalilaia. Pe ole afone iwa lenga tiltilo to le app lenga yenga to ulu e funisio lo ke tina le I lunga I lata le tuta mātu. Kusala pe e le fatu la ngā fo le taimi. Ia e te I la wawa o saule warning. Awai e launch lopo wa release mai ale o le panona po Iran. E fiti mal telefoni fa pe mai lo launch. E minute la le 2 minute. E enter mai lo ke tinga le airspace a Israel. Porque mi fa like ko enter ko fiki mai lo le telefoni fa mai lo le WhatsApp. Ia ke mi lo la ngai o maktu tono pam shot tamata tilo po nga fe tonu. Ia e fe e lo tem vela na wo fe e sai lini tonu ai o le malo. Fe e a fa mesia fa pe o Jerusalem ia o e a to sai lini o nei fe Jerusalem. Ia le umilo ia ka fa longa lo wa makanga na kolosi o intercept. Ia intercept ala I lunga I ia fa pe se fulu dua la fanga mai. Alu le si fulu dua lunga I matu alu le si la lo isaute a sa le si fulu dua I. Ia pe o fanga ofe vo se fulu dua lo ka fa longa ku I le paka ku lunga I lunga I Jerusalem pe o nga fa sala velo ke te fanga mai. Lo inga la ia te utoa ia temi to te ia I le po ma le ao o le lisi tau malo longa I ia temi. Tala moni lava ia te ele ai. Ele mawhai foi ana ngai ani to inga moe vole le e moe a moe loa. Moe foi moe fitfita vole le moe le simata e pula le simata. Ia telefo tangata pe whala o ia wa avel moe nga tu tono le potu le ta ua le potu sefe. Isa safe ngale. Ia wa tu langa le i tu tonu ai o Israel. E moe tangata I lato potu moe sa oa. Ai o le teme e saili. Ia e fiala umao umela lafi o le il potu sefe. Anto e whaatari la ia le si mese sa telefoni o lo kilia. Ia e whakua koe mai fole koe o koe mo i lanto potu a. Ia whaatolu a whaafanga e saili. E whaatolu fo I whaafanga e tula mai mai alu I o le potu sefe. Ia no inge le nise moe. Te tolu fo I potu langa lana le wasa wele le warning le male malo. Tauna malo lo le fale. Ia o lo le ao. Ia wa whalo ale moe tangata ia pe whaapena ia le to e me fo sailing. Vincent, o lau sunga o fita o lau sunga o ua masani tūlanga o me tupu whapene I tono Israelu. I le pui ngai o tangata Israelu le teimile nei, o la sau tau tilo iai, o lo o malu puia e ona fita o na tangata le teimile nei? Ia, o teimile nei, o lo keti te whana mai, e fuafua fui lele saunga le mo joe ngā lo keti e sau, ma tufo e te tio me e o taua I e tu la fono taua. Ele mawhai o na whana tu se tu lau, ele mawhai o na whana tu se te tangata tōninga ami, I te tau lava o na tōninga le tōninga, ka wanga ami le ami. Ele mawhai o na whana tu se ami se tangata ofu savili. E pela o taua ia, e tele o tangata ia o mai whai os whainga mai sa, o tangata lai lava savili. Pela o nā le whainga tā, e fulilenga atasi ia Israel, awa a whape whana atu embaliwa konga savili. Ia nga sao role le lunga le news. Whai mai ua tangata balinga Israel tangata savili. Ia lewa ia tu olai sao mara upenga. O whawhinga tanga e o whalai mei o lo keti te whana mai. E iai whai tū la whono. O lo keti a ia e kakango e whaatama ia mo military base. Taunau I mea fui e whale ngausi mea fulele le whaua ia upenga. Pe o mena le tū la I mai le vau Iran. O le o wa le Israel. O no whanga ala whaatama ia. O whanga o whausi ai mo mea upenga. Whausi ai mo mea pomu tu lang whapena. E mesia fwe no whanga I military base fulele. Au saula le sau ia mātou. E sau whaasoro atua fulele. E o le pola la sto na aile nga kolosi ale tele o lo keti te whana mai. Ia ai lo keti nga sau mai ia lenga mari liu loto o iwa tangata iuta. Ia lenga mari liu kiria a ko ale ia le lato whale pe whonga whare wha ia. Ia ina whale te ilo ai. Ia e leo saonga le mu. Pa tu e sesi tu. Ia e lua la lo keti ala po ala lenga palasi nei.
ia o la lo le no fuanga nga ta o pet semest nga to even an feel to me ia ma to la Jerusalem mai na palasi la tele e fitu ta avale na lave ve ai ia ele inga au malili ia na o e manua Lono wingala o tonu ai o lowe i tangata wa fia soifua tonu atalu amata mai le nei tau wa. Ia, sa le la ta tonu la ola ta wa fa ia wa o luas fu tangata ia tu fa tasi ta mana no tu nga ia mai la tu malili ta tonu ai wo le luas fu man tasi vo le ia ai lo ta pen fa sauni ia wai peore o fenganga e lo ia se pole nga fo dilo se jos fa inga mai lau ele ni tangata fu le o mai fu le fa o pengaina po tu langa le pole mo lo ke ti te fana mai o la sau tau tilo la fu sau tau fa fonga tuai Vincent ile tu langa o lo iai ia tai o le malo Israelu o ani la inga awa foi pi o tatu e fa longo ai ngo tai o malo ia o ani fa la inga o foi ni fa tuanga o lo tu ina mai ia mole atunu ia ai mai se ona tangata ina ia saunga le mu ia tangata Israelu melo no foi ani fa la inga o foi ni fa ia man tu fo ti o nei o tangata Israelu o tangata tau e mala mala me ia me se me va ngoro security e lau te malama vai mo safety matulanga fa pena e o loi te mine o taua ia e tapena ainga e foi la nisio ainga foi le wana oltina malta mai telefale ia o alu te malo e alu taua alo na foi ia wana no fono te mai te pia pe o matua ia ai o matua tau ia tulanga na re tapen penanga le ia ele ngata fora le tuana faltino ale tuli vai foi la yuta e te talo le mele ye e mo kwai tu la vai le tu e pe o ina le te no tikle e Israel te le taua o le lato na ia upenga malo sile e o le lato fa tu e le tu la foi le tu lona no umona tangata amen o lato na ia tilo fa mawulunga fo le lato mafutanga male tu ia wa e o ala tau ia ai tau fa tu yoso foi amata ma tau sua i lato te talo i su nako ma vai mo fa pena me se foi o le papo te talo tumu lau te talo ia wase saunga le mo le o le nu ia po se to file mo fo i le nei lava a vai tau e ai o le tu lai mai le o le fa inga le no so fa e le Palestine o e foi o Iran ia o le va te na fa ala le a o Palestine le o Iran e na te whaatama ia Israel i se temina tamai. Na whai me lau wana wholwholanga ia i le temina na ia umi e le pawa. Pea o i alanga aimla iai. O tai tono wholtulanga na le na lai aona ia whaia ia mea tau whaaniu kiria lia. Malona wha moe moe. Ia whaato i lalo lava Israel o le miti fwina sa ona moe miti ai ma look forward e fwoi lele ia le fwoi tai. Ia sa mai tau tū lava Israelu ma fai foi la to ia intelligence foi le la to foi susuenga ia o ma fau lava you te ia foi le lumana ia fa na e pa wala te me e ta wailwa ona fa matia ia me se foi ia le lango mo Palestine America wala o tu tonu me lava America i tu tonu Israel te me ia fa tau no ia tasialas fa inga ma wa umale Palestine ia ma ta yuru ona vai nga au ia lenga mali liu ato i lava lastona ia le sfulu Taeao la sau tau wa ai ma sau tau whanangolongo fo le te tono Israel wai pi o tangata ia lena tau mla mua whainga la le fo i wha moe ia watu ina loina le whiri tu lon wha fonga le tātu watunu ai o le tau wa fo i la sa oe tau wa ai te tono Israel ina ua ma fai ona fa umatia vaenga a ilantou nei ia le os fa ingale na ia nei tono i le vao o atu nui ia mantua foi oe a tia o tamai o le la balfenga nga tua o le mata ni fo toto e le tu ua la ba tamai se ava no vo le tu langa mo fa pene e lolo Israel se tanga ta vo le la fo mai fo wala to malo pe no yeni i folanga folele e longo fia isala alu e pau ale tu e tau fia o fa o motialo por fa o yo le otu le fola te tilo i te inga o
o fala puptonga foi fa tup fa lave por au terrorist ia o ka kua ia e pu e tatou ave fa masinonga ta malong fa salanga na ave tu fa pui ia tama ia o fa siotia se tulo e tu ai uma ia le se fa pui le se fa masinonga le se tau pu e mai o le tonga ia le pomo fulenga uma la ia lea ia ngoe kalkarango mun muri fo ia pe o no ta o le lava il fenga tuai o le lava tu la fono mos o le fo la no fo lava ia you te il tu langana to tele ni so o atu nu ai mese ilan tu o feta ule taua ala tu tono Israel fo ile atu mata pe ona yeli to tele e kalisia atu nu atu fia mai moa mafia mata fia mai moa mafia pa fo ile i meolo tupu tono o Israel ia ai mese o tala anga o mai le fiong pa ia le tua te lo le vanga mo wa poloka uma ona ole fianga yo Israel mo taua ia sa le no ro temina tu la melos fa inga lea ia te tone to tele tu risi le tonu temina val na pero ta wa to tele tata sala to i loa e ele teme tu la mele taua ela to te lo le temi male tu waso te tonu foi la o le poloka uma i nei tata tu risi anga o mai ala foi la e wa uma le fa ma wina i sala e rula fa ingo ila to le fela wa ya ia fuanga fo le wala wo local mako airspace ia pe fa kolosi nga i oi Jordan e kolosi la lon toa oi Jordan le vai yo itana in fa nga la ia le mala vale le a Jordan e o SMA ma to fo e la to wa tunu fo le ya te tono alto tele tangata le nei ona ele ngata vo le o mai moni ma winna no fo nga ia mo visiti i tu ia me se la vola tatu la talata fo il vai te mo la Somali tumu fora ke visano mai ia mas e tofo mo tira moni ele vai nga tonu ale telen fa no mel ta fana no lo kit o fe nga i tau ia te tonu foi jeti o ko nga tau fo le wa ia i lo sa fo sanga ne lu a felon ia kali ko ese tambo fora le sa vale tu la malfanga e sa wa ilunga e pingi mea ilunga kam vai ke fo fo fale mala remote fo nga le wa ki le pese drone fo le ia o ko nga o le news tag nga le ma tu nei la le ko ese kama vo le o ko lo kuilalo o tau la malama kuilalo e sa u mai lunga sa u lunga o le e fai singa ma walunga o le ata mai o isala e lu tulanga fa pena me sia nei o the new technology ma o so fai nga fo ie fai e tu ia va le o va le nei e tu ia e isala e lu ia fo ia e tu Iran ele ngata ina o le si vai va ngai mo walunga e lava nei Israel la ko intelligence mo tangata fo ia leo na fa na fo le mo spice e man tu fo el te miringa mai yo so le nu no mo liu mo se me o le mongo o e o amon le ngo bale ngo mo fa to ilalo solo ilalo pa Jericho tau fale mai yo Jerusalem a tu li lo ina yo so ia spice tangata va ai fa li lo lindo eu teniana nga create mai ai nei tangata eu tatu tano le lua afe tau sanga taluai le la o mel termine o le malusi angana o Israel la tu tangata ba ai fa ni lo lindo tangata ba ai what o la tu spice fai ya singa mo walunga te lo le o le level tamana i tu tonu ai tonu Israel ia mala tonu fo i ma la lanya to mal vai faf se ole na ta ua le tu langa fo i loketi ka fanga i lunga e si kama i fo i lalo o afa pela e fanga i lunga lo keti ia o mai i atunu uia tono isalai o le ko inga lo keki e mafai fa fito ia pe fa fito ia pe kolosi lunga i mai e fai ta fi lo keki e fo kama i fanga mai lalo ia ko so o nei ai isala o se e fale le ia layers e fai o mako kolosi ai pe fa sala ve lo keti te fanga mai o lunga ia tumu piko o ingale feo i vale le tau isala te minge ia malato satellite o le ala lo ke ti sau mo lunga mai nga ia e kolosi ele Air Force i lunga piko lunga a fa peke o fanga melo ke ki ele ala lunga Air Force a sau nga le longa lua le vero o ingala le kawa i lo le maata victor le tau mato the sling of King David ko so le volonga luanga
misi me lo sa la longa tolu a paka lo ka le leisa a ka mo ve pisi leisa pim fule ia fa pera sao me sa me longa fa ia a kai ka mo ayon dom ia e fua funga le fa pe fa me lo ke ai misi me e force misi me ya king David misi me le leisa a paka kui la lo e la ayon dom ka malanga le pe palasi runga ia la ka me le pe panga lulu a ko ia e mele mo te ai ai afa pe kolosi e lunga piko i lunga ia e pawa me e ta vale mai fulinga o tingi fu e po to e nga o lo ke ti fu le ia fu ile la po o lo ke ti te fanga mai ia wa ia lo ke ti light e ta mo fe lo ia la ta mala po nga le ka u mo ballistic sonic rockets ia kamanga e se nga luanga i lunga ale saunga la sa ila no piure emo sa o ila lo e akuai la le kolosi kamananga le ngamali di wo lo la nga yutai to i vai le ngota wa kuai ale le kolosi aku ya sa wa le ya facinga la popo to titi la voto ba ile ta ba piki apu le hai la si le popo o tama tie hei fa tu sa tie la popo ne loketi fa tai bieleli Whaftai a le loto i le atua whoilau te ilola e te taro au kewisiano o mal taimini nei. Ea mo le tūlanga o ia ia sala elu, ia ma le whiangai ma le tau au te iloa whato telo i la tau, ia o lo talo mo le nu o le atua vieleli, o lo morso ta inga. Mo whatala Fiafia, o lo manuia mea umai le lofo le li. Ia o pupui ngai le atua le mwhentu la fo ina le atua lan whanau le mwhentu la fo ina le atua Israelu. Langa o le afo e tatalo la kewisiano i tawhai fiar ke lope. Ene ia malu puipu ia ma ia manuia to tonu le nupa ia o le atua. O ani si vai nga Vincent Fai ona e sauno iai a o whiangai pe Israel ma le tau le temine. Ia, a tato tintilo e le tūla mai le faltino o le utato wa aia tūlanga umai o lo ke kima o le tomai o le atamai ia mabaale le whaonga. Ai atu wela le tu le biblical side po le spiritual side. Le whalata tonu i tai e tasi nei o wha perfectanga le o tau nu. Ia o le whala koutu mai tama le il tusia Ezekiel. Po le Ezekiel e valu e ngai ia e whale tauana ia o le asi tau mai malo i lunga i mātu. Ia le refer anga ia i utai ia fōle le. Le whala malama i utai e po kalamele tua. Taimi nei, o taua nei, e whekau i le lei alama talaanga le tono le fionga le tua. Ia e kako kalangoa la le tu le whatuspa ia. O me fo ia le valo ia le tatua li whaora le ngwhailo na uso. Aua tātou te ato tu vale. E mua i mai nei, tau te whaalongo i ai. Aile i o olong te fio whaalua mai. Ia or kilisiano ai ato tu vale ma popole lona loto volele i nei tala. Au tangata ia o lae ta tonu, malama. Ia o whalon whaatuatua malana maftanga malele i whaola. E le popole tia. E pāre po mua lai ata. E pa uale lo ke ti alae. Io lai fia uale la te iloa. Na te mui la foi da te mau tinolo na taimi. A whai ar taimi ne o tangata e mafuta e mane atua. Ia ole nā lava, ai mānai ala le sa walo taimi. Ia awa e tā pena. Awa ole sino fuanga le tatu tau sini o iai. Fatu maua pe tatu mariliu pe tatu te whioti. Ia ai ole aunga fu e mau e lono fuanga. E te leo tiro maua e su atu i nei. E pauta di e lono fuanga i lunga, lono wime, tau tatu tāpeni. Te tau ona tatu sa ili, ma tatu wā ai. Ma ua tatu te loto atu wale. Ona pia no tā ua, lai tutono na fionga le tua. E uma lava ia na valo ia, mea umofo ia, koe kikia na pasinga singa mea lai titi. Ia sa uia fo ia, fsoswani fo le nea tatu kirisiano wai, a vai te mene tia e lua i tu. O le tu e feita ia Israel. Ia ma le tu e lango ia Israel. So se mea e tu lai mai, pua se atunu, te tau ana ia se au feita, te tau foi ne ini si alolof, ia na fifire oi, po fele tu e te iai. A fai oi te ita. Ia, sawa ia oi nai lo ita. Ia ai si kako kikilo la ia le iai. Po fe tau te fai anga iai, ono te mine. Ia, kat kongo fo e ai tau le wha leo ina le tele e la atu o fai manatu. Me se alava ina i tele o tala. Wa atu a se si tu tia. Wai kere ngō fesini a me se vitatu Samoa. O le ale mea le un tatu feite ia Israel. Ia e sawa tala fo lele ona e whai mai o taua ma vale in Palestina. Ai atu a se si tu tia.
o le faa tuo tangata yuta ia le alai ona feite I tangata. Po le ale mo faa pito e le tua le tangata. Po le mo filfilia e le tua le tangata. Ana faa pea o se perestene, o se tupu, o se pale mia, po se ulo se malo, la polo misi I lau e ele nge tia. Ona iaila I elo se faa rufesasi o mafau. Aile anga, la polo misi ele tua, o le promised land, o le o singafe ngai le tua, ma isa la o se me pito silina na sa, o le faa maksinu, o le fesiringia, o nei vai nga Ia o ai ala tangata vodele o lai fai mai, e le kukusa le isa la, e lunge mala isa la, e lula, ia, e tonua tangata I ona manatu. E mau e se fui tangata. Ai mana ia lo susu mai. Fio mai nei tatu sa wari. Se e faa moni mawina, ia ngai foi e kuaria ai loa te te le iai. Ia sau oela au te. Ia waku mātou le tūlango fōlele. Ia ai kako kau ruma le aso faa masinonga. Po fe tonu tau te iwa nga iai. Masalo pe ke ora vea mai sisi vai nga fole fa me tuspa ia sau Yesu a tau fa ifo fa mai le ia fa mai o tu ia o to te le lopo ai o to. Paenga tau ala fa so o fa lo to tele le atunu. I me tu pole o langa mal sei fuanga. Awani I pole vali. Awani I atu vali. Wa me tupu mau pe to vai. O lo sei fua le atua. I le fa atua. E ngalu e mai le atua. Mani e tele baenga na e sauno. Ai ma fa mal sei le atunu. A ufua I ai. Leanga o le ti to tono o le nupa ia o le li. Olo e nofo wa e vaai, wa e whaalongo, e matautia taua. Ma meo le tupu. Ia ele aia se si ele alofa. Ia pe ona iai ainga e vala ma whanau. Ai whawhetai, I le whaatua tua le nai ate oe. Ai maise o tātou ainga, ma tātou tangata ni to tono Israel. I le mau o le whaatua tua I le tua. O lo saunga le moe. A o le whea umamori fo I leo le whaasoa Vincent li Taeao. Ia o a me tupu, o a taua, o a misa, o a mea he wha le tonu, mau pere to vai. Mau pere wha tua I le tua. Ia, o lo o angare lei mai pere li. O tu atu pea, por aise si vai ngati fia sauno iei, ai li, va tua let's fisini mo le tātou pokalami. Nei, o temi foi nei peo nai tā ua, I temi ne lo langa. O toftu foi nei lo tātou wala wha tua. Mene. Io, langa e tupu lol to mai, tupu le ta mai. Ia amata lola ia le ona tātou sa ili lo vi inga. Amata on tātou sa ili le tu fole sa wal wha ne ne. A ngalo ia I tātou. Ia o ngā waru e se tuele mata. Waru e se tuaile le glory ma le praise e te tau lawana foi I le tua wa o ia na o mai el poto mana ata mai a te I tātou. Ia, lana lewa e tā ua wha tua. Pe ola uia na ia the strength. Pe ola uia na malosi anga ia leo mau I nei. Ona o leo o wa ai, o wha mai tau wina, o wha moni mawina. Ia, o wha taitu wina foi a te au I mei tutupu tutonu I nei. Ia, ele ngata I tutonu o Israelu. O tene wha tino ina ele ngaluenga. I tu maawala sa tatau ona lama tia ele o la soifua. E te wha tino ina ngaluenga. Ai, o le lave a ina o lo wola ele tua. Ia, a whaapopo e malo wala whaatua. Peo inale wa lai ona iai the next level, le ta ua tamaiti. Mene. Pe lai tate le kake le fulele kake whaavi e te fulele. Ai, o le moni mausa awa na io. A whai e mua, e le io o lo te taimi. O le saka makai fulele whape saka tau o na alu I me, ia me se awa isi vaenga e tupo I tau le tele matua I lalo I kasa mi tulanga whapena. Tele tulanga sa tau ona ave ita le peitai yo la vai la vea ita yo lo no winga o la family tu ele yo lo tem I ono lo fatu tu mai mo lo tonu mai yeah I will leave you behind it's not your time afa pela ka ke ma ovole ya umiso te tem I lawele it's ta wala ona fatu tu tem ona la vai mele tu ele ai it's very close to me our relationship is very strong and he's very consistent. I will let him enjoy his time with his family. Matulanga mo pena. Ia afa pea la vala le tfa tu ma tunu le li ai vala au le tu o I me fa pea. If a menafionga le tu ti amu ia le vala au lo matai au ia fai. Amen. O ia we. Se malanga ina mana ia lo walu ala fa tani me lo matai. Alu man motinoa. Alu le se masal sal. Io
Angu ma le loto mo to I tu mo le Fiafia ma le ori le aise me po le walo mafuta man matai. Ia le li. Fa fetai. Tali ngai fia longol lau fa soa. Fa fonga fo tatu watu no. Tala avim, tala Fiafia, tala fa amalasi au, tala fa lai au. O tala toi tapu e ai ma toi fa amalusi e pelo la fa tua ma lo au no tatu watu no. O lewa e fofola le fala ni Taeao le matango fie tele o lo au mawai le nafo ia tunu po tono le nu o Israelu. Ai vi ele li o le matango fie o le atu o metu tupu tatu te ilo le matango fie ma le fa maoni o le atu ia ti tantou. Faftei fa soa mo le tatu po klame le Taeao. Na la ofisili atua o le tulanga ua ia ili tatu watunu o Samoa ia ma Israelu. Wa matua i mafana fa pendei. Le tulanga ua ia Israelu. Le osi nga whiangainga malfainga pa angal temine mai so fina ngalo la se taua il temine nei o Samoa il tula i malfainga malo temine male nu o le tua Ia tai facility tia ia o se I tu foi na ia fa ngai tia foi le loto na o le no foi nei o le fo ti lo foi le mo mawina le tele o atu ia manu ia ta le o si fia ngai mai Israel mene ona la tato le tru kerisiano o tato ali faolo le Utaia o na soo pola la o apostolo Utaia mene ana le ai tangata nei le se tato fa kerisiano me se tato fa tuanga o tulanga na sa tilo mo foi lele ina ia mausali le tato fe ngainga ona le tua Israel apole amo isa akoma Jakob ona tua Samoa o ine ia watu yai ia foi la tala fe mai ele au ngā on tatu sapai isala elu ale tonu tatu fatutuanga por fa kerisiano e moni ia tilo foi yai tia e moni labo le no foi isala elu fenga tuai ia ale se fenga tuai ele se fenga le fo ana le se mali o Yesu ele se tu le mawai tatu salvation por tatu fautanga ele mafai on tatu wal na tatu kama Utaia afa pe sa Yesu Keriso mo oto wa no le na yo la foi mo mau Utaia afa pe sa Muhammad la Muslim ia o le na o matu ele aia se tu le matu va na ila to wa male tu o fa tu la na tangata Utaia there's no one in between a level out table le futa tono le fionga le tua e iai le taimi o Utaia manta tori faol a pangalia o le afa tuai ya tia ula o le leta tono Utaia ia Yesu o tatu wa noa lea tia mene o tatu wa noa lea ona e iai el taimi o le tua mulo na nu pe no ta ua le tele o nei lo keti, le tele o nei tau e tutupu mai bua leba na taunu whata ma ia mamatua I folasi Israelu e te vai a ao leli I lungo Israelu. E tala Israelu le larolangi a tolo lato wola whatwhatua. E le maa fo de Israelu a o fo I tano ngala ko palimeto no palimene e koutu me la fionga le tu. E le o le maa Fiafia na o le ola whatwhatua tangata Utaia. Le la o sawa. Ele o se tangata Utaia. O we o kerisiano. E fa tu mtantoni ya Yesu Keriso. O le no foro kesili Utaia. Ya wa atu e se hitu. O le winga I o kerisiano. E samba le upukuri ki vele o le Christian. O le Christ alike. Ya wa o le fautanga ia por Mesia. Ya o le full anointing. O le kerisiano, o le afa anointing. Ia sa urola malong definisi o tato. E kakau o tato wa aia o falling wa aia o Yesu Keriso. We are Christ-alike. We are ambassador of Christ. Au savari la tiei. E mo te savari o Samoa, savari o lo tenga luen malo fatasi. Au te savari o le Christ-alike. O le ambassador Yesu Keriso. Ava ai mela le Utaia male Musalemi atia. E kasi arva ai o kerisiano. O la tau whala I roa tangata kerisiano. O kaka I munmuta ia Yesu. La whala lau te do Yesu. E anga Malu, e le to mawalalu, e a miole nei. Lono wing. E te tau whala ona usavali I whapena.
Au savali foi la moto mafuta matama ia. E tina le te lo te tino tia. E pe fe mai. Ia ua kālua pere alua Yesu, e alofa, e atatu, e whatalofa atu ona. O le waka savali, umore mau, o umore mau, o umore tala no ai. Ia le waka savali whatuatua. Iwe, sa lo tala pole le Yesu, whamai, whalatalata mai au whiri, whamangalo e la tō feita mai, lia lawa no whono wha savali le upu. Ia mai o lai loa. Ia, ai fore ele ni koe wangi nu wano whatuatua, ki le ma fia man wano. Ngai le fase o so tau so atu vai ane suaf. O lea so fina ngalo. I le taimile nei, i le tatu watunu o Samoa. Ma le tūlai mai whainga malo, ma le tatu watunu atoa. A wani misia lewa noa, langa lena e sau noa, langa o atunu umahia e lango ia Israel. O le manuia, ai o le winga lau tala. O le taimile nei, ia tātou Samoa, ma le tatu watunu atoa, ma le tatu whainga malo. O wani misia lewa noa lea. E te tau o na tatu i PEE. Nanga e tawhi me le manuia lea. O le ase sau doanga. I e wha mai ai, wha le tapu kalami. Au lea fwoi sef sosani ma se lui tau, mas wha malisi au. Mo le tatu watunu atu o langa. O lea ua, matua mawhanawhana i le taimile nei. Ia le whainga uo. Ia po le whainga paanga Israel mo Samoa. Tia, o tutunu ai Jerusalema, e le ai lava se ngoi. Le ai se tale pe fali. Le ai se fola o fasaina e te leva ai tamana i nei. Pe no tau o te leo fasua, o le tau le tau i Samu, o le toi tau ata atou ma tatou. Tatou ainga, o tatou no, tatou tu malo, tatou ai ngā tupulanga ma tatou ai talangafa. O Israel, o le tau mo na fidi. Longo ingo tatou taua, ia, o small war, o big war le i. Ai titilo iai tia il tenine i Samoa ile taamilu o ti Apollo iai. O te mana o se Samoa vulele e fiu atu tangata mai fafo e atu iai ona e fi le mu. Mene. E saunga le mu. E fealo fani. Ai, e maua uma vaenga ia. Pa e sau le wola whatuatua, pa e sau ele malamo ke riso. Awa e dua lava lau filfilinga. O le pongsa, ia po le malamalam, ai pongsa lau, rongo winga o fula au whasaina, o le ngoi, wa le tausia polo inga, wa le tausia tu la fun. A ave la tātou, ele tātou te inga wha kerisian. E te taulanga maua tātou kako whasawavali. O le ase mea Samoa e mwhai ona tātou tau le lalolangi. E mwhai ona tātou whai kui tūrisi e o mai nei Samoa. Pauaranga e waku whamai onga e loto alofa tangata. E fi le mu, e saunga le mu, e le aise me popole ai. I le aise, ia, aka kikile Samoa, ke me e wakale ongo a waku ulalo pola, wa whai pao isi ainga fure le piwa. O le mea e po wale koe se fea tātou tangata i tātou waia. Po le mea e wale koe maru pui al Samoa i al Samoa. O Samoa i alo te iloa, pe no telefone no ta o i a whaasoa. O le winga i o le upu Samoa tia, o le usta. Obedience. Usta i le a, usta i lo whaavai. Usta i polo inga le atua. O wai kapke usta i loa. O le alanga o le manuia. O le tatou maftanga wala mai Israel. O le keimi ai, e so lau pule ai, masi mal tatou maftanga lea. O ngā wakura i le Israel, o le system ngai, e koe pe whaatiutilo i Samoa, i le mawhai on toi whialo whane i on tangata. Mene. Ta tia i le upupu le me o Samoa i e loto leanga le Samoa. That's not the way o ke kikilo fune le loto leanga le Samoa, because we are so competitive. E ka kika mawhai a kako fune le sili atu le si, e ta uala a langa a whao ngā le upo loto leanga. E pe it's a negative thing. But if you put it in a positive side, we are so competitive. E manga o le Samoa, vode le sida ku le Samoa. Ila le famel tala malieto. Ia langa tupu umwatanga ta Samoa. So, o ko enga mentality langa e kakau o nga amai. E tau te whinau i me manuia i Samoa. E move forward e luma Samoa o le luma nai o Samoa. Ia, po le afo e se tātou tu e tau te tu mo e pe a kako whaasino pe tātou whaatusa tusa.
isi atu no o mo lalang le si vaenga tia ele mafai ona fordinga Hawaii Samoa ele mafai ona fordinga Fiji Samoa ele mafai ona fordinga Cook ani po fordinga pe o tulanga la tau tito la ka mafai fordinga Samoa e fa penga dia ai e mamalu asa mo yo na lau fanua ona faleo o ala va vai ngolo tatu ye o tatu fa sino manga pa wale me o toi fa ila a me yen fa taua yo mau asina popo sina esi mo vai ngo e malo loino tamalana a umani ona sedo uma tatu mafutanga ni mai Israel e mafai Israel ona to vatu le sistema ngalu ino tatu lau ele to mawar fi o tangata vo le pole ale me mawa ai mawale ona fi o me pitu silina ia wa peno tau tupula tamai o telefone tatu va ai le tu faletino materialistic thing ia a tupu se me tia e te halu ana oe tatu mani ne o langa le aise me tau te toi fo e le aise me ia le la vive se tangata ia ia mo le stu langa na tia wan fa no fisile tia o vo le ia po fe ngata lo malama ilo ia talanga o te tono o na te lo ia lo tama lo tua o te tono na te lo grandfather ia te le lo po e tau si le fia lo great grandfather tuatu po e tau motu ia tuatu a malo sia la cristiano e malo sia ngata le fa e o lo le fifth generation ia ngalo lo van le o you taia tia e o se fulu e o le se fulu e mana tua e loa le yo le fola tala ile nga fo Yesu le sa o matayo mbo nga tala e o maltemile e fesidi le you taia i lona tua a lo se fulu po le ale me na le ona le fa tau e ser fa no lon tem e mo ia swing ole olanga fesidi se fulu iva se fulu valve se fulu o le bad word iva al wo me te fa mai le mela o fa tau e fanua na mai o tu mono lumana la e la batu fa fa no tenga mentality nga fulele fai onga ba ko introduce tatu onga pe restu langa nga po kako fi fa tau fanua le i wa ani ai o kako fa singo manga o Samoa ia nga ba tu le tu tatu te no fo file mu tatu fai me fa tas o porque que ai tetia porque que palang man tu fo porque que palangi se tu lo ala o quales porque que ala ngales porque que it's okay el alauro porque que Samoa ai valea mal ala ngales porque que e a fiel o tu malo e a fia me que lo ai o porque que ai Samoa o le ava fata yes o le porque that's Samoan politics o le ava fata tala noa pe fa soa awara le tom fai volele atap ta kun porque palangi le langa ya fatita inga fa pe Palestine le America Trump le felo no ru fole pe la no arja e fai ata la volele fai kwa ya ngala ata ele ya e fai no se setsa la pe ya Samoa i tatu le o ka ko va ya yu pula fontu na fo pena le ko ki vive sia e ngai ke lo porque it's not for Samoa it's just to help out for le e ka ko administration tu la nga pengal tatu nga fa tem karasi au tatu ai o polkiki o le ava fata no winga e sa mo le loto ta o le loto io me ta le tua wa ta no me le tua ta no me le loto tangat e sa lo ta mo me o le tua pu le lo na loto e si li atu de tua ya lo e le li amene fa tai mo vi ele li amene fa tai le tua i fa soa matango fie ia pe ona e fa soa le nei Taeao ona le tataimi ai o te fale o ina le nganga fa tai to telo tapaanga to tele la tolo tu mai ngol tapo kalame o lo momori mai la tolo fanga fa le wa te ngol tapo kalame ma le nganga fa tai la ngona i o tatu atu no momori atu ia o le fita ale tatu atu no lo tu tono Israelu yo faiva mo tiute ia fa malo le toa malo fo sai malo lo tele malo foi ia le fa tua i le tua i mea o lo e au mauai ma enga lue hai lewa talitonu Samoa o fa fonga le antinu ia wala tu wava ai fo ilunga le tapo kalamit fa soa i le matango fio le nei Taeao o lo e manuia ai mai se fo i o tatu tangata i tono Israelu i o le matu tatalo fa tasi mo le antinu Vincent alo fangia le tu o lo mawai o tiute mo faiva
o le talua ia lo watunu atua mo tangata ia fa manuia le tua mo ia le puipuinga awanga le leo Yesu ia joe a o feanga yuti te manga ruenga ai mai se le fon nei vai taimi o le taua ia ile anga le leo le tua ia te uto umala vai tonu so o se Israelu ai mai se o tatu tangata mai si tangata mai si atunu e ia le puipuinga le tua ia te uto a o to ia te tono Israelu malutia uto malutia matou ile mano le toto Yesu ina ia saunga le mumelo tatu ia o talo lea alo fangia le tua mo fuilo malos so tai mainga ya mai so fanau ia vi ia le lima tatu te faia ia la fatu sa noanga fa mai tapo kala me le te me leudi ia faftai tele lava tia ia vea masui o smato foi au ainga nei Israel nei o so foi lo mato mafuta me se foi sto fine foi ia na o mato o mole tu lava le nganga faftai ta ele mato loto ila tapo inga Samoa la o to no fotalo ta ton foi ele o no le mu ia Samoa ono le popole me a te mato ia o lo manuia me uma ele isi mo fa le ton faftai tele lava molo tu talo mato te talo tu foi tato felongo mai foi mo mole atu lava mato lo faanga io e sio tato tu pelo Samoa mai lava le ao malo le fionga le palmia capeneta ia me se foi ia lato malava mai monga tele si pa ia monga it ia lato malava foi lo faia le fai vo tap wai ia o masani lava titia talo mai mato talo atu foi io tato felo ai lava i tarsanga mole atu foi lo faanga si tina io tato na New Zealand la ta pena e Samoa pe la vo weekend o antismo anko ilalo ina Wellington e so anko ngai atino e miso anti a Polini fa pena foi a anti pestata malang in Hamilton ia mana yo ainga umala vole ta ua o la tu swaf ia bole tu lo faanga la sung o lo tu mai foi le nei tu la ia mesel tu office Malu pa manu ia tele le tua io e tuti manga luenga te tonu foi tu mo foi si stava noa io e ai fai ama no ma tu mai ia la tam fai foi ai se mas na time ia wa ta ua te lo sunga le ua tarta si ba veao fa ta tu la on ton ele ngata na olta maftanga ala na faita ia lo muntai ia mai se lava si o tato tu pelo Samoa fa monia tele le tua atu fa atu ma mole atu lo faanga ma lo fatu mane Jerusalem nei pa ia se fu shalom god bless ia se foi ia lo so Vincent shalom fa se fu ia shalom fa so tadaba ia la fa fonga tato watunu fa so mai le sunga Vincent tatu tu fala tele pe mai al tatu pokal meni vaenga o le oli pa balu tu ia tu tatu tala mai Samoa pe ona yai ia wa ma tango fi fa so mai ale tamali ia posialo fo il tatu watunu o le fita tono o Israelu mai fa fonga tu fa salawina tatu tala mai Samoa usi mai ala fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o telefon mai Samoa awina sa mai mo o e lau le tio fa longo le radio Samoa tasilima iwa tolu amo o te whātalo whelo tātou watunu o tātou mafuta fo i nei asa fau, tala tauro ngolongo si mai alau whaafonga. Wa wha o popo atu nei Samoa i le lisi o atunu e silia se lau tolu sifuru lima le langi. Wa lātou sainia le whengai ngai ta talai malanga vaalele, i le vāma le malo tele o Amerika po le Open Skies Treaty. Le Fiafia le sungfua le whanteli malo le tau Messina Island Resort, na saini ai le amrienga le vāo le pāle mi o Samoa, le sunga la audi le mani toa le ua tea polata e maufosi, ma le sui whailau tusi le vā i whafo le malo o Amerika, o Christopher Landau, a o mori mawina le au vāla au lia, o sui o le malo o Samoa ma malo i whafo, o lo iai o fisa o lato malo i le tātu o sinu, ai mai se na awa i fo i ma le kova na sidi o Amerika Samoa, le fionga i a pula ali i Nicolau Pula. Whalia le sui whailau tusi, o se whenga ingo le awhisoa swani le si tia le tamau a ingo le tātu utanu. I le malanga tu sao mai ma le malanga atu i Amerika o waalele la pasese. Whapea waalele la wina uta o oloa mo fe whaatau inga. O se whesoa swani de leilea mo Samoa. E le ngata le ati na e o pisinisi tau whe malanga inga waalele a o tangata ta whau. E leo se makutanga fato atau fai loa o ova marilima sfuta usanga talo na sei ni alo ia tatu fe venga fa ma malo
o le malo tele o Amerika I ona vaenga ese whawao malo. Ai le whaiai ona vaea whala oto le tātou wafa whenga iai ma le tātou uso ma le ainga mai tutuila no manua. Nela fo I lea mātou te whiwhi lava whātala whātu le ngā whānualu. O whionga le liko wana sili o le tātou malo tele o Amerika Samoa tātou whāma whai ngāo pa ia tū mau tātou le uso ainga e u wai tau le pa. O le ngāma whanga e tia le nao le Fiafia nei. Wai mātou te tali tonu e ui na vai tātou e atu nuu mai whafo. Ai tū mau a pa ia o Samoa mai tai sama si e pa ia fili mai pule tu. A tau hilo ai mano. O tātou sotanga ia tino le toto, tino le mai ua e tau le pako e ili Taeao nei. Mai o te Fiafia e whai lo atu nisi o Telenoanga. Sa whai le Taeao o sola. A tau whalongo nei ni upu a levano vi whalongo i le mano Amerika. Le au mai mani atu o toa e sosoni mo Samoa sifo. A tau mo le tele lava o taimi e whalala le lato o titilo na Amerika Samoa. Ona I lalo le lato wawainga whaare wao malo. Ona le lano lango nei le ngama whawhtai na ua sao noa le sunga le li whaila tusi. Ia, o la tutu mai o la tutau au. Sosoni mo tātou I nei. Na nei la aso ia Fiafia lava e whaalau loa. Misi of sosoni lau te tele se lua o leo tātou mafutai. O le sainia alo ia leo le tātou Open Sky Agreement. Ia tainane u whatawhata ia mole o leo walpui puingo le mātou saifua. O se tūlanga whanga e tia o no tūlanga o le tau ta pena tātou company valele. Fufuanga lor mamau le tātou māloa walsi tia o whelaro inga. Ia ai mai se tūlanga tau pewai o se tātou o tino e le ngati Amerika Samoa, Amerika, Australia, New Zealand. Ale lero langi atua. Ale so leo tātou whatasi le sainia alo ia o tātou Open Sky le vao Samoa, Amerika Samoa, matutuila. Mais tātou patpatele le vao. Le fionga le pāle mi o Samoa I le na saunoanga le sainia o le whengainga. E te tala I malanga vaalele le vao Samoa ma le tunu o Amerika. Ai o se whengainga fo I te tala I malanga vaalele. E a whiai Amerika Samoa, ma whaau mai Samoa. E whapena fo I le malangatu mai Samoa. A whea tutuila ma manua, ma whaau watu I le United States o Amerika. O le sao ninga na tau au aloa I ai fo I le sui whailo tusi o le vai whafo le malo tele o Amerika. Le foa I o pulou ma la e tali pupuni. E whao ngai leo le puipuinga o lo latu saunga le mu. Pe a whaatino ni tiute mana o miai, ia mea whainga luenga. O tala whengai lea foa I mele ngā luenga lo sa I di ai e leo. No fuanga lo whaafine le whaasori tū la fono ai, whala au whaasaina. Na awai le to tēle le uwala unia le seinia o le whengainga, whaapea le tau aoina o lea foa ai, ma whai ai ma se tali whaalo alo le sui whailau tusi, po se whaafe, e ala I se Fiafia o le Fiafi. O le po lea songa fuana toi tu uai Samoa, e le sui whailau tusi le vai whafo Amerika malana au malanga. I le saunanga le pāle mia o le tātou mālona ia whao o atuai le sui whailau tusi, lona mana o pe ato e whao la tia I whanua, lana whai ngā malanga, ina ia momori atuai o nā lo whaanga, I le Palestine o Amerika o Donald Trump. O le American kona o se no whanga wa avea matuli manu o se whasoa swani le malo tele o Amerika, e anga iai whanau o le tātou o tunu o e sa ili le poto salalau, mauna I ai le whaitau tusi. O le whaitusi wha manatu o ne le soni le taulanga o pia. O iai lea no whanga o whaato tonga I tusi whaitau. Whapea tusi mo su e ngā whanau o le tunu. O se lango lea le malo tele o Amerika, I le awa uino whanau o Samoa. O le awhea o Samoa e le sui whailau tusi o le vai whafo o le malo. Na ia te talai le toi whetu na inga o lea no whanga. O si tia I le vaenga o le whanga whale I lalo o le whaitusi. Ma sa a wai nisi o whanau, o lo o a wina, I le a onga tūlanga lua le a mo sao sa mawau, na lātou moni ma wina le lava sao ni o lea no whanga mo I lātou,
a wala tō sa i ringa i mata upolo o awa oina, ai mai se o tusi whaitau, mō le whao ngā ina i so se teimi. O le sui officer siri o mta ngā luenga wa onga maanga nuu, le wharetua le fionga tu au Pepe Perenise Tinei, sa avea masui o le malo, e whaafutei o le malo a Amerika i lea whaso soani tāua, a wā lea o uina o wha naula lo vau a Samoa. Mai pe o na si le fia, stasi o whaso soani malo si a Amerika i lea tina e o onga, o li mtama i ta i pisi koa mai lea tunuu, o lo avea mawhaia onga i nisi o a onga tūlanga lua, ma onga maua le lunga i Samoa. O le tuwatu whaino le whaamrianga tau tupe se lau limas fultala mo le toe ae o a onga whanau. Leo lo whaatino mai a komiti o whono whaavai o le poloketi miliona. Waia ia nisi o komiti le whato a maua o lea se leni, pe a mae au na le sitala i le lola pālota le tūmalo. O lo whaasino tonu lea ia inga ia i la tau. Na ato le luas fultasi tau sanga i te tau wai na le sitala i le pālota tene le nā tau sanga umawai, pe tai ele i le sitala. O lea la ua lolo fia tuai le to tele, sa le whaia le sitala i le ofisa o le komisio whainga pālota e mulinu, e le sitala o lo fia maua la tu ta i se lau lima se fulu ta la. O lea ia inga fo i le atasi wa ave ia i la tau wa ato le lusu tasi tau sanga, o le whaia mua le sitala le lola pālota, ona fto a nga waa lea i le whaamurianga tupe, mo le toe ae o a onga. O whaamo maunga le ofisa o whainga pālota ina ua tapuni le sitala o tangata pālota, mo le pālota ia au kuso le tausanga umawai. O lo wha ilo ai e tusa ma le sfuruli maafe, dua se lau whaasfu whaatangata, e le i le sitala. Pei tai wanga wa e avea ma tangata pālota o lātou tūmalo. I le savalia i nei o le tausanga ma masina e lima, talu na ngoto i ngātai whale o sa whata ma si umu le mānua o le fitafita le Samia New Zealand, le mana wanui. O le taubi tupe se furu miliona tāla lo whaia pe i ai tāpenanga, ma o le wha matu i nātu i ainga, ma pisinisi o sa whata ma si umu. Ai le taoto i pe le liti tai o ngātai whale o te fitoala o lea mānuao. O whaeroa i se li poti le liti o New Zealand, le whai o mōrianga le tamaita i kāpiteni na ia whaafuaina le mānuao, mani o fisa si nia se to lua le o waa. O mōrianga o le whaatamala ma le whaatara le, i le whaatinonga o tiu tena mafua na tupu le whaale tonu le manuao. O mōri ai e tangata e tonu le o waa, ai le whaamautuina le no fuanga, e whai ai le whaamsinonga whaafitafita i la tau ua mōria. E 5 miliona walu se lau wafeta ala le fiso swani le malo i Apani, e tau ala mai le whainga paanga me le malo Samoa, o le afausi ai ni no fuanga, e whaapipi i ai masini whaona po nei, e au ina ai whaamatalanga o le tau, ina ia mawhai na langolango ai ngā luenga le ofisa o le tau o lo mata i tuina, uinga fesuisui ai o le tau o wātā penanga, i teimi o mala whaale nā tūlai pei o a whā, lo longa ma mafue. O le anga le leo i Apani, na whaamautu i se seini ngā lima i le vai aso umawai, i le vāo le sui o le malo i Samoa, ma le taitai o le tātou malo. O le malai wale le whaavao malo i Whaleolo, Lufi, le mafa, tonginga, manono, o maunga talu, le piu ma le malai wale le maota i Savai. O le a fausi ai no o fuanga o le a iai ma masini whao na ponei, e au inai whaamatalanga o le tau. Talai o le nei aso, Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu i fale, ia Fiafia o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia Fiafia o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o,
555 tasi 55 tasi. O e sauni malanga I Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e luse fulu pasene e pa uma o lalo ai tutongi o Taavale pe a tolu pe sili o tofo I aso e te whao ngai na iso se Taavale e mawhaiora pikila Taavale maile malai valele I whaleolo po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe momori e tofo I le whale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o loo iele tātou insurance cover I te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo iele wha mama avenga maratua o loo iele tātou account I New Zealand pe lafo sa ufo I le moana rentals e wha o ngā ai le Pacific Easy pe wha o ngā lau credit card e wha antino ai le tongi ina o lo sa mori si wha antalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha ma talo sanga e transfer o I le moana pe asesiane I le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou upena ta wha ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoro ina oi a we malanga asiasi I Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. I want to fight! Let me fight! I want to fight! DJ.
Leo tula balta bala wati lua se fulu 5 minuto chale tula sima lua. Toi fasala wino tatu chala mai Samoa pena iai. Ia le tau tula bala ngala fionga ngarmal mana tipi au tanga vaira ne yauli. Se mai Fiafia ngai musika so Fiafiloi. Ia le tau tula bala Samoa. Tasiri ma tolo mo mala po kalama Fiafia mai pena iai ne yasolua. Aso tolu ne le foi masina. Malu atu tatu watu malu tau watu malu fa malu si. Tu te mangalu wenga lo ini lo tatu ia nei foi masina. Pa malu atu tapo inga nei tatu tomam tina matu moto malawa. E au tapo inga la tolo mafuta mai mo tanga ngase ni so tatu tu amatu tua. Mau ta fo tanga matu tua lo falongolong mai la to. Pa talo fatu pokala mel Fiafia mai le nei ya oli. Ia male mamalu la tunu ole na o loo fe ngai pe ti te manga ruenga tono la to falfenga luenga o ave ta vale tono la tu ta vale male lo tatu wa tunu ole na o lo ngaru du so se vai to fa talo fatu pokala mi ate to malo lo si malo lo sa ba tango fielo so mai ole la li Taeao o male uli nei le matua so sulu mali la ai pa ole baeng ai ton tatu to e va ai mata tatu to e mana tu ole temi nei e ole maruru wo sau sole ke va ko e makau ki ole sole maruru wa makau ki ole so fa e mal maruru ya mati o si tau sanga fa peni e mo ya la e ka ko ke tai wi ava ngale e le ola ngonga singa ma ing ole maruru ale mela wo sole o ka fa longa ko ngiri kaya Kafia kango ko se palangeke. Kafia kango ko se mafanga. Oi, pe ar swing al tau. Ia susu ya ifo ia le maruru le mafana. Ai pau me ia e loa fai le tau. Ai uang I langa olisi tangata. E tau maruru mai. Ai skedi la I mafanga sori. Ai mi nei le maruru. Ai a ola le tau mafanga. Ai va il sa poco of mafanga. Pa me ma rili maruru. Me ma rili mafanga. Sorry. Ka ia mu ia o ia. Pa wale mea ia e loa le fai le tau. Awan I maua tato I mai. Ai mai siar kamale fulu. O le flooring. O le kamala flooring. E alumia e kene le tisu. O le fongifongi isu. Ia markale. Male le malolo. Atala pati di sia tato pa kalau bafuta mai Samoa ile tato wala leo tasi ono tesi maltasi famo malor si fola lele pesola I penina minoi fatalo watu le bafuta mai nei fala niu I Samoa so si amai ko bafuta fatalo watu para malor si fola lele olo pe fatalo watu mai si yero fatalo watu Maria Fido malor fatalo bafuta mai Malia Pota fatalo fatu seki mai tatou. Telo le fatu mumu le fatu pa le oli. Alo tabua valia fatalo fatu malo si fomuria. Tasinta le fatasi mai fatalo fati ate utou le sia. Pamuli foi le tu manga luenga fatalo fati amanta Lena Vito Michaele. Malo le onsai for Leni fatalo fatu for Leni. E tuale visati kalo foi so tuale. Malo prada malo le onsa ingu le ya fala au ma
ma fa mo le lo ma fa ta si le tangata makuanga se ngase ale mere ye dalo fa ya limi tole fa Malu tele le fo ya oli tartala fa talo fa po kala me ngat fo le fa talo fa ya fongantuli Andrews to e mino talo fa lava ma lo fa tel ma fa mai le fa ta si atu nei pa fea pakipiva oi le Lembo ni mayu ala alfa tu ma uma pakipiva ia ine New Zealand oi sek Bicasione fatto fatto nei oli fatto fatto foi a so felice e wako akele akaku mo Facebook mo YouTube nei oli pa malo atu ya Pati Augustino ia o lano mose malo se fo mo wia le fatto si mai nei alu Samoa yuni YouTube vai fatto fatto malo ya o amerita maftanga le udi fatalo fatu ya tabanga le fatasi mai na i ya male ainga valo se fola de lei to tele tato le vai va mai ya malo le onsa ya ka ku amu wasinga fasi me ai fu ile ku de yero ya o manga nga le se mela ka ku ko e pole fu nga se ki de uli la to tatu se atu fa fianga musika le nei fo ya so fianga tatu o tu tu mangaluenga la tu le malo lo Dr. Lebih Samoa sini betul mo fatalo fati aboka and lot to malantai. Pada si maina ye bati nei Alaska. Wow, ala ile playa, la jona le pisa. Meo ile petoto afia ila bahia. Ufaya tu fatali utemo hepea. Ayo sumale kusi sasa le ulu Sabale lubra con le lau ele fefe lava Paule iputa le apa ua dai lava Que tema aku oge pule Aele aise masalo salo Ole pusi le posito tolu ole fale nei Pussy, miau, miau, miau. Si baile pue peio, se va taiso. Pussy, miau. E vale ayau lelei. Ai leia, moe ile moenga. Ole pussy elei. Now fa akau sei. Fai mole aina Aiwa aiuma ele pusi le ai se faa Tato ilunga ole sofa Kona ile susu Au tilo atu Uamo ele ai se popole Fauso mesi usi upe Ao vala ao a vaira tu sauire e a duese va bene ilo au ai lo ame auma a dale pusai wasa uloa pusi miau 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 lubu ole vale se poco de Pussy, miau, miau, miau. Si ma fahaila, si kile mai lugar, ata ile loto. Pussy, Io pussy mia.
Atala mo tuwa inisyo tato paanga. Lebo fatu si maliba ang ole uli to telo ila tu e vai mai Australia. Ya male tatu tau le wo ia imani telo fa manatu a to telo tatu paanga fa mai ole tau malulu le ye ole tau ale wa fu ini tatu so ona. Ungi sa ka ko so nga fu de vai. Va tu fa fonga la tu lo winga. Ole ka wala ka malulu. O ke poli sa ole le ia la fa mai ya. Ole ka ungi. Ke le fa ngoi. Ke le vol kus fa ngoi da. Aya, hola le bela ipo por fua. Dolos football ole media talo le July Jasi. Papa lo tun au ngase se bala ku ko tolo fala ngase se. Bese la tolo fanga bala ngase ngo top of tanga mo toma lawa. Nai to mama le tina ma tua. Papa lo ti a Eli Pelite. Malu si fumaria fa tai de mo tumai. Losa sama wa fatalo fatu. Ole atuai. Uwala au mai mamai ai. Taile mafufulu kutu ile bai. Tamo ele ai se fa logo. Pero vai. Pose ti apono. Fai ma oh oh ile bai. Awale sola. Nga. Jalo se fulma lo bido jalo le tula jasi. Jalo fatu se yoelu malfaltua. Mas se foi ni ala tua la ma futu mo nai papakula. Palor se foi moria de yoli. Saule faleo sai le moeka.
be tavale lunga le tele. Na le famanato tu lava po kala be tu tona ma o lo sa ngale mu. Au ana e popole tu tona ma o mo to tele la tu mana il famalo sile na Vincent. E vai au fili. Au fili. Tele le fili le lunga le tele. Ai le fili. Tu tona ma o le tele le fili. Vale fai fili. Eu vou pagar a filha, mas faz filha. Que não lá, eu lhe bebaga aí, ó. E aí macala lele. Que não le filha, mas faz filha de cangue. Opa. E o isso já filha, eu não há. Valeu, olha pai. Wakarele, ai, Fasimori, ai. Isi foi jato le putagal dei teu sanga. Bese foi dai fana ya o fa malo ati ati to malo la ngal malo fa malo losi. Awari ngani atu oi tatalo ane mo tatu ainga. Mai so tatu paanga ni so tatu wo mai masani. Ya ba ila to umalava i tono le nu ole tu tono Israel pe tatu wa vai lunga pe kat failangi ile matua ve vesio le tawa lai fai ai. Ta wala u talo le tasi mo le tas. Ya, tātou whawhiawhianga nā mō tātou le nei fo ia uli mālo lawa mawtapai. Ya, o le pese le walofa tuai mo ilanto uma. E nei tātou paanga ia wala au mai tātou whalemai na i whea i au kirani. Ia walofa tuai mo uto uma lawa pese le ana tō tātou sanga mai e mo le tolo whaanga mo uto manuia tele tūtu mga luanga le fo ia uli.
Loi mata paula. Fai mari e leo lau tau mafta. Vai se la tole la wanga e tu moltoe a talio ngalu nga tole ne yaso. Oi le na fata amata ngalu nga sei tau le pona nei. Amata mali. Amata mali. Ia mata to yo tapena tu morsifi po. La vale leila umalo longa wala popula le po ato seleni. Sau se ta leanga le pesel le mata paula pere fa fonga ma yai ina ua to se futbol 2 minuto talo le tula e tasi sumel fa fonga lui tau mo e
tau mo le aso. O le malo si anga o upu. The power of words. Mātai o ilona mata upu e fulu ma le lua, a o le foi upu e tolu fulu ma le fitu. Awa o au upu e ta ua mi o tonu ina ai oe. O au upu foi e whaasala ina ai oe. O le malo si anga o upu. The power of words. E tele a ina so sofa e Yesu. Ta o le tāpua inga ma le lotua i utaia. Ona o la lātou ngana Fiafia ami o tonu. I le tausinga o le tūlafono. Ai le ai ma se loto alofa. I tangata mātitiva. Tangata fiaola. Ma tangata lea mana iaina. O Farisaio, tusi upu, sa tukaio, ma osi taulanga. Fai mai le tala Yesu, i tangata nei. O touna, whanau a ngata feai. Fai mai le whetalenga tu sa o Yesu, i ta i o le lotu iutaia. O au upu, e ta ua mi o tonu ina ai oe. O au upu foi, e whaasala ina ai oe. O loo au mai e Yesu, se ata e whaatatau i le loto o le tangata, ua pei o se fale o loa. O lou loto, o loo e teu ina ai mea elelei. O lou loto foi, o loo e teu ina ai mea eleanga. A e au maia la mea lelei mai to tonu o lou loto. E whaaola ina oe. Ai a e au maia mea leanga mai to tonu o lou fale o loa, o lou loto lea. E whaasala ina ai oe. E au mai ele tangata mea lelei. O lo teu i lona loto. E au mai fo i ele tangata mea leanga. O lo teuina i lona loto. Samoa ia teu i lou loto, mea lelei. So ia tātou te teuina mea leanga, i to tonu o tātou loto. I to tonu o lau whainga mālo, i to tonu o lau e kālesia, i to tonu o lou nuu, ma lou ainga. Ai a, pe a se i teu ia nā o mea elelei, i to tonu o tātou loto. Samoa ua toa tele nai tangata, ua mānu anua ma māwhatia, i lo tātou whaao ngā ina o upu. O upu wha mau alulunga, o upu wha sausili, o upu tau wha leanga, ma upu e talepe ai le saunga le mū le lei o le isi o uso a tangata. Lea ua whetalai Yesu, e whaasala ina ai oe. Samoa, ai ape a se i te uia i le nei yaso i to tonu o tātou loto. Mea elelei. Awa o upu tātou te whaao ngai. E whaamasino ina ai i tātou e lea tua. A le lei upu tātou te whaao ngai. E whaola ina i tātou. Ai a leanga upu tātou te whaao ngai. E whaasala ina ai i tātou. E lo tātou atua. Tātou te tālo. Lea tua mamanai. Whawhetai o upu mātou te whaao ngai nai. E whaola ai i mātou. E whaasala ina ai foi i mātou. A o mai i mātou. Ia o mātou te wina i o mātou loto. Mea elelei. Tātou malau fio ia mātou whiau mga ruenga o lene yaso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola.
ua mātou te tālo atua i nei. Amene. le nao Yesu o le tupu mamalu o Yesu o le tupu sili sili e sili sili e se lava o ia I taimi malava Pui fatu te lea malpese peo le whafonga mai yale nei fui taimi o le uli ya ma ua te walunga tuai ma whamai atua le tātu pukalame na o le lutau mo oe pawhitai ma vi ia le li ma tango fia le whaasola fiong pa ia le tua ya pe one e foli tau tumala nanga sunga le whawhengainga ya Reverend Etisone ya mole nei fo ipokalame whale nganga mo tātou le nei a uli tātou whawhitai ia i le li tātou whawhitai le tua o avanua I mwhaiona e whaafonga mo whanongolongo I le fiong pa ia le tua o lo mawhai o na mori mai I lunga o tātou pokalame I le aso mo le aso whaafitai fo I avanua lau whingaluenga le tua I o lo mawhai o na mawai I le avanua e mai e a mai se upu whala iau mo tātou wa e tonu o le aso a ma o na lutau o le aso foi ma me tupu o le aso ma toftofonga o aso ma whaososonga o le tātou savalinga tātou te ai maunga tātou te ifo I vanu ai a mai le upo le atua e tei tolu wa ina ai le tātou fōlaunga le wha malo whaftai tele lava tariaina
o nei po kalame whalenganga ia i lo maota malulawa ai maisi au le tala ino alwhai to olo loto e te whaafonga iai. Whaafitai tele lava nei tamamtina matua o tele o tātou nei tua a sina o lo mafuta mai lunga tātou po kalame ia whamuni a tele le tua ia te utau tama matina to tele o tātou e le o mwhai ona i lua atu ia pe mwhai ona tamamalama ia te utau i o tau suafa ia ae maua i tala. To tela utu ia tu te whalongolongo rungo tātou po kalami. Tau ale mata whalongolongo. Ia ae li maua si taimi tātou te whilo. Ia ae vi ia lele. Olo mawhai o nao ngāle ni pa tautua. Blaunanga le Radio Samoa. Wa moli atua ina i whaafianga. Mana i tala maalia ma tātou e waivanga masani. Ina ia mawhai o na whasosani atu le ia atu oe. Ia ma tātou malawa i le aso ma le aso. Lea ua tātou nu le tūlai tasi se mai nisi ne o tātou whalinga. Ia na watu fo i le o tātou telefou i le ngana Peretania. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pēr i le Radio Samoa. Yeehaw! 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, attacks are intensifying in the Middle East, where the US and Israel continue to batter Iran. The White House says it's aiming to destroy Iran's ballistic missile and naval capabilities. Israel's begun more strikes on Tehran and may deploy ground troops to Lebanon, where it's already killed 50. Iran's retaliated by firing on US assets in surrounding countries and has closed the Strait of Hormuz, threatening to set fire to any tankers attempting to pass. CNN's Erin Burnett says oil executives are speechless. For the first time I've heard them say, I am worried. I am very worried. And that is what we're hearing tonight about that, the huge, massive oil, gas and economic impact of this burgeoning conflict. And speaking from overseas, Foreign Minister Winston Peters says unqualified people should stop giving their take on the conflict's legality. Well, we've all got views, but this is the view I'd like to have international, highly trained, qualified legal minds decide. A second military-style boot camp for young people is set to start next week. News Talk ZB understands the second boot camp with 10 young people is starting next Monday in Palmerston North. It's understood the program for serious young offenders will have stronger involvement with local Māori this time around. An inflation warning from the Finance Minister as Labour mulls its Reserve Bank policy. The previous Labour government changed the bank's remit, ordering it to focus on keeping inflation low and ensuring maximum employment. The current government scrapped the changes. Labour finance spokesperson Barbara Edmonds says the party is seriously considering bringing it back. Nicola Willis says that would hit consumers in the pocket. 2018 to 2023, that was when we had the experiment with a dual mandate. That was the period of the highest inflation we have seen in recent times. And National's Andrew Bailey is not standing for re-election in his Port Waikato seat. He is considering applying to be on National's list. Bailey was sacked as a minister in 2024 after allegedly swearing at a man during a visit to a winery. In sport, the All Whites' preferred base for the World Cup football group stage had already been snapped up by the tournament co-hosts. New Zealand will now reside in San Diego, training at the city's university. Coach Darren Baisley says they missed out on their preference. We've got 2 games in Vancouver and there was only 1 base camp, and Canada had already selected that. That meant we had to be somewhere else. All Blacks strength and conditioning coach Nick Gill is joining the Baltimore Ravens in the NFL as their Vice President of Health and Performance. Ryan Fox is welcoming a long overdue tournament of significance for the Royal Auckland and Grange Golf Club. The Papatoetoe course is the venue for this week's Japan-Australasia Championship. It's the first major event in Auckland for 2 decades. Hey, hey! Oh.
Mao ita wale mawa to omanga Fai ngofi Fai ngata Lo fai de para Atunua Tele motu Wafutanga Solo mayan Rolanga Aya lo la lele Tele tama Dia avea Oi fai me sei He tawai Aruba ai Tau na fai sa umai Yalu o aso Te iane Fui tu mai Kele mana ate na whapolonga Oia se tasi wena whai ai Awale fefe fai mai sa manatu Ua e fuli tua mai au E tu uina tu ai e alu Te tamu tunga o mana ona Ule pea o yo sao na tonga Wa e yo alu nei mafatia Ise ua fai o e matia O le nato fa Italia Memeno la tamai Le foi la mai A ole aso Embo atu Toyo mai Kuna mai pe Mai mani Lo fa na fai fa asin Oli atu Ofo foga Naya biti Ayuri lea Ono sa Mai na tanu ilang Alo yung faiba Hotel lofo Matapuai Nilalang Matalang Suwiayo Umatan Aole faiba To ilalo Pasiasi Tele mana ate na whapolonga Oe se tasi wai la whai ai Awane fefe fai mai sa manatu Ua e fuli tua mai au Tatu ui natu ai e alu Te tau nuku ngai o mana o nga Ule pea oi lau sao na tonga Pai yo alo nei mafatia Ise ua fai o e madia Ola lato fa Italia Ari seto fale moe mo le pesele nau tale lavano fa polonga. Wa fa mai atu ai foi matatu tala fole ngala Britania. Ina wa valu minuto tene ile tula chansi. Tali wa tu le tatu tu mala udanga le Fiafia mai le udanga mo tu sunga le puli atungsia. O le tatu omega gas le fata si mai lungo le tatu tua. Ya awa fole fa iloina niso udanga niso vaenga lo anga ile tua le omega gas. Mai se fola unanga le sunga le pule atongsia tala fatongsia malo le sifo manuia le ni fo yauli
Malo lo sai malo fu ngalue. Ya, langi mata fo ia langa ngati pi malanga talo lo fa talo fa fo ila sunga li fa talo. Ya, tina le fo il tau tai il tatu por kalami. Yo ya wa fo ia pa to anga sambo me tu pi ni la langi tonu au te ro tonu samo tonu me ke samo. Ya, amaro se to mo li fa maro ta tu atu wa te tia. Tongi el to telo tatu pa inga foi matatu pa anga le mafuta mai Samoa tatu wala le tasi ono tesi maltasi famo. Le foi lai mau mai tatal noanga mata leo mata fa sole ne yoli. Ia o le foi manuia la to ia vi ia le a se tatu ai nga uma la vai ta fa fia lalang. Ya, esa le lava sa ngonga a te tia. Le foi na mau abu le tala na pole, lo foi mi fa long be matu ai nga. Mana bu tira fia le matu ai nga. Ia to fia le pa ko kala me an fa tala fa bi. O le mela abu ti le le tatu ala le Samoa, Samoa. Tasi ono. Tesi maltasi. Tasi maltasi. Ya, talo betul apa fo anga Samoa kai laki ko fo kai kala li meski kala ka ora ke sus kala ke. Soli, esa o sole stone. Sa ola, sa ole le ole. Ole mele ye ole wa, vai la ku forse la lima se fu. Sorry. Nge ya ka ke usu kai. Ala fa la sa ka malu ka ke usu. Ya, sa le ya te tim ole ma pai. Wa ese mele wa chen tu langa le sa mo te tia wa al mele le ye fo ala ase tu fita tu silen ia wa la le ai ma se la tu pe tanga to shota tu te me se fiela te te tia tong sia le sa no ngal palembia na fa pe mai te mele to la foto wa tatu la fo mai la tu ya fuala el tai sela un se furu le agua o le wa tala le wa kala ka sela mas furu sorry ku ku rola ma pension ata ma tua ya wa tili ila na sorry ya ka le sia ku se la lo langi e ku fo ma ku pe ka ko umo le wa kekia so le se u pe sa mo le pe ka le kekia ta le ya sorry e wa le ka sa mo le kekia e un qualo won sa mo si kan sa le lisu ale pesa langzeko tale la valo fo polonga poi va falo mai pesa ya ala sa mo le mo fua io al mo fu ya la so foi o ako e kere polonga le ke tia abiso kal sangal palmia le fiong palmia ya la Pisa kanga kaka poye mo ye le besi dengi sila. Ai musma ka sila wi muspu. Sa kanga le me. Kawan kanga. Pe fa pela ke le polonga. Pengi yo aso le bai aso tenga benga i o aso le bai aso. Amaka mai le iba ka le o le tiati. Kati la la sai marolo ko usu chole. Teli. Tala mo ku pega ko sa mo so Bobo me folele. Bobo mo fai sa morta la folele. Sa wa le fa te fai. Ele fu ni la ele fu mi ku pe du mo la. Al ke mi. Wala mo ku sa mo na lo fu mo du mo la tu pe. Jo le si do ma ku wa se sa ko ya ko se koko ia mama ko foi o ba ku ia o tina ia e o ka fai da fai ngala u fala la ko e o ka le koko ia mai fa pa ia o ipu koko fa ka ia ole si ko inga ia e masenga usu le kayo ile ko nga me ngar sen ngor se da mas furu la boye ile ko fai koko ni ile ko pal pala kini mo ma ko mere am ke se tatu tu yo man le a mawa ia man la bale a mawa e pasta ile tua yo Ite ke ina foi o leto mali male tula me fole pasa to ia longa foi ia to tua ta ia ba ko tenga malo la to ia na to ia porque no vou falar ia la o mo mato lo tula sa maka kan gole me sipia ko foi un mangu pa persole ko ese nevo isa mo mau ko pe un maka ka uma kasi di payaso au pe maka ka uma ka una ba pipi dongo inga kala kila ba ye senga ya ku sa ka mamoi dale ko ka sa mi mo foi la ka sa mamoi marka ko ku sa mo ala so foi ia tungsia afa perde te wa lu a tolo wi va tau sanga to tasi ale masina se la u tialu samo
Ke tio tia te te me no la mai ai. Le leila la ka babean. Me ke ko tinga nga ka me ke kong pa se share ba a be tino tino mali lu ba le. Ngala. Ngala ma. Ai la mo ai la to yo lo te. Manga ye fufuanga. Manga. Longa winga la fa pe ko e vai o to sanga mama sinda to e tasi da so atolu se la ave lo Samoa. Ko solo ba le. Ko so ele lo pe ma ko ru vale le ya con se ele pe ko lo nga fa ko nga sabu e pe ko le maka ele yo mo so skip ele so vali le vai ele la kasi mo le skip pul vale ele pe fa ko ki ga mo fa ya la ya vengi sa mo ke la vedo sa mo ku o ma ngofo lo ya ko lo se la wi ya ma liwe lo fa ko o ka ko ma fa le o ka ko ma fa le fai o so ka ko fa nga ba fa yo ai fa pela ko e lua ka ma singa le ko ai ko lo ka iva fa me lo ko lo ya la a be lo la o e sa mo ai o ka kangi lo fi la ka kangi o ka kangi o ko Ele kangi vale. Que fala eu que. Ele se kangi vale. Olha, ku sa ole kangi fia ngofo. Me ngai ka fia ngofo, kangi fia ngofo. Me ngai ka kangi fia ngofo. Longo winga le oi. Oi, longo winga ngai fa la ku ale kangi ayo ki sa. Que malastia, esse mesmo porque com a manuia Samoa, manuia Samoa. Ia. Pacifica la ka ke ko por foi lá eu sou le que Samoa, ya bi mai tsia ya tek mai ya machine menga se utela ta vale que lo le fe al me utela se le ni le la batu. Lo le la malo lo a Samoa me la ya ke tia. Ia. Sa or sa doanga ya lo so tau so atu vai swafa o famurianga lua a matona tu fitau fauma sa fo itatu tu malo matatu ainga ia wa se fe fo itatu nei ile tau lafo il telo pile tutongi fa onga na tamaiti ia o me fai e kalesia ia a lau te loa wa nga fo ne vai temi ia wa ina so sani mari malo e vatu i limo tatu ainga so sani pile na tamaiti la onga e meso me fai al no mai kalesia Ya ba sa tuanga. Ia. Wala sa tuanga mo mole tatu tu. Kemi nei. Ko anga skere, la sa tuanga le ya ave mo tatu tu. O le tuanga ia fa nga sa o le tupe mele va tu. Fa pe va tu ya nga tamaiti, fa mo mo le nga tamaiti, a tu toesi na fa seleni, fa ta volta nga leisa. Ia. Ai do le va tu. Ai do sa ta vel aisa. Ai do le va tu o le tupe a foi e fa o nga tamaiti. Nga umala ia le otuto e fa tawel aisa yang ai le yang oe nga umale ola de ko sai vai foi folo ida lo de a e ko ele do lo se mea ko sai ko sai mai folo de le fa pela ki kala ngo ola fa ele do le yo forma ile ki fa sanga Cosa le va più con la cangol lima ai do le io fo mai ta le pensi dia qua io o la songa fuar ngi ala fa mai le io la sko nga nga ma ko ma la fa nga alfa ko la songa fuar ke fa mai ya magaya mago si atale le oli ya ma si fo le tu mangaluanga la foto yo wa ma fan le lita le ni fo yaso ya ile tu nanga tungsia ya fa tai tele lava la sunga te tia na fo la tinga por tai o tatu por kalambe e que mai o ban pa anga samo ya me se lava na yo tatu tanga lo famuli mai o papa a foi de tono tatu la sunu e samo yo to singa ainga e pata lo tatu to shema mi ka kansia ti o tono a ke ro o fe lava ma o me pata lo pa pikni mila menua e pata lo tatu lava tatu porta vale ya ti oi a pe fo ile si fonga samo to lima i tolu amo. Ja, nou laat je dat via de Malu laat nu het tele tot zo is yo le voor de fout zo in al na to watch nu met als je lemi finance to langa ja
e whaonga atua lo malama malo poto pa mai leli e sosoani no malu lo watinu e pa whai ngofia i lau fuwhanga whai ngofia i au fu na wafo i lau whai unga pe whai sita bale pele ai au te whaasoa kia te oi me malama tau finance i le whai nganga se mea te oi na au si la fia le malu lau tele latinu lo whanga inga pele tua tatu me ka kans pasu me matala mai au i lo ofisa Ini situlanga tua tatu whatavala ia talia so se laisene i o pe atu e na leisa laisene ia whai ngalo passport e ia ballot lo passport e whai elau tala sanga i mo si ta bale ia o tulanga masania tatu promotion ia le fo i whai katu whio tulanga me umanga sangi ia ia whini me se lanta la so se ta bale luafele whio tatu piki apu ia mana tue ia inga papitua le nei tatu whio ia ai ona le o tapin na fo no Joe foi ana vai yaso tatu aulia samantunga na foi maliu tu tu lo tatu faola ya le ista ya le la fel special amata le special tatu ista lima sala tala e se la tatu vi fi ale lima sala tala ta nala por tuelo me ka kasia joe il tatu ista yo amata tu le sol po usela le ista to via na fu la si le fi le tonto sanga foi le ma tu ti pa ye lo sa atongi tongi o la ta bale tonto sanga mo bola kon kanaki Esta ina lanta bali pai fue tung sia ma o meka yo ala fo e fenga do mo fitness pai fue o meka ma tung sia pa pe fo se be sinal tabal e pai fue tung sia ma o meka e tonto sanga mo bola kon kanati ma ta tongi lo ta bali yo se pa mama abenga pito sili le na taua ya ti oi yo ala se me te pore te wa yo ya to se tung sia lo sa mo tonto sanga pele ta vale faila fi pilinga pestu me mental mai au ta Toyota High Ace ta to Nissan Caravan the 12-seater, the 10, 11, 9 seaters. It's a Toyota High Ace, Nissan Caravan. You offer that to minivans, that to Toyota Bellfire, Toyota Alpha, that to Nissan Alpha, pair for ile Master Pianti. Tell it to minivans, they fit to multi balloon 4, you offer that to SUV, like 4, I know to tell you to pick up. Rangers, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton PT50, Nissan Navara, pick up yellow more tunnel tatu toa, or my on a tutor in the easy to Langamanatua, a specialized tatu faltabale, customizing or tatu tabale, for la lava metifingalia, if I think of it on CM make a cast. Is it out of fear? And enough, push it out, it is a bit to ya, the Bailaya, here it's Abalaiti. Por caso muito plano talabão, sumando talabão ao Samoa, a gente tá lá. Ia, ele no celular Kemeni Strike, e nem papa tu mas no celular Kemeni Strike, ela não foi bem nava na bala mai tatu landline, para fazer ele tutonia se a mga vez ia para a mulher telefone o iva rua fitu lima balu da sinua, o iva rua fitu lima balu da sinua. Ya o telefone também sia. Olwatasi papitono lima patasi. Olwatasi papitono lima patasi. Pamanya telele tue fai balo filima tia. Wa lava tsoino tatu atinu. Amo terminei, paton fafa se foi tu eleuso tia. Alo va te tele lava tsia mo lo to langa mo tatu atinu le oli. Fe fo is te mo se fo mai maluia. Ja, so fo. Ya, tongsia mo tatu faltabalo le olwatasi papitono lima fatasi olwatasi papitono lima fatasi. O le tatu telefoni le nai te mo i ele sunga tongsia. Ale lua se lau Kevin D. Strime na i Manukau. Ia e te mo le lei la wa i ele tautua le sunga tongsia. Se bele diso deo tatu whalinga le tonu mai lunga le tatu poklame o lau nama tautua ma le whapitoa le nei al Casa Pets and Appliances o lo o whanga solo i le taiminei. O lo maua latu whapitoa le latu TV o Smart TV. E ono lima inisi Ea mal JPR se laudu se follow wireless o le speaker na o le lua sumare iwa tala o le tau a whae tamana le vaiaso lua iwa tala le vaiaso maua le tatu laptop ea vatua i mauna vaenga malawa pio tama fu ili o le mouse ea male ato o le tau a whae tamana se fun mo le ono tala i le vaiaso Tatu no foa, tolu ma le lua, o ume tatu no foa, o le tatu sekil no foa lo i lo iai, o le tolu lua tasi, awa noa le leimo oe, ese le ia lano tatu no foa, ai te le tatu no foa, ai fai ona fai sa no foa, lua se fulmariwa tala i le vaiaso. Lua se fulmariwa tala i le vaiaso. Ma le tatu telefoni,
o le telefoni o le iPhone se fulma le fitu. A watu fo ia te o le lua se fulma le tolu tala. Lua se fulma le tolu tala i le vai aso. O le Samsung o lo iai. Samsung lo iai o lo iai tatu Samsung. Lua se fulma le 5 tala. Ai avatu e mamea fo ia tu iau talinga. E pupuri ai tatu talinga. E whalongolonga atu isi mea o le telefoni. E au na tu fatasi le walua se fulma le 5 tala. Pai wa le mangi. E waku mamea fo ia kapungi kakalima. Ke ua whale kong kakalinga kakimpalau. Awala ni ngali atu oe, na oluanga ia tu lava la unanga maltautua le na ale sunga ia... Walingo sia uole o nga ia... La unanga maltautua le tantu kasapets. Nga ia tu iai, ina ile tatu tuatu sia le fitu fafitu. Fafitu grade South Road. Nufai le ina fa longo ila unanga matutu al radio Samoa mo safe so sani mas pa umo oi. Ia al fafitu grade South Road ina Otahu. Po le tol fitu iwa grade North Road ina Henderson. O le oval se lau lua lima fa balu. Oval se lau lua lima fa balu. O omi le numero lua mo Otahu. Ai omi le numero tasi mo Henderson. Awa ne ngalo sa tusi ala wafilfili mal tatu tusi songa o lo maua tatu tusi na lua. Tusi na lua lo maua tatu tusi na il tatu ofisa. Fitus fultala al tau tatu tusi tasi. Ai lo le fitus fultala al tatu tusi lua le ai tasi. Fitus e fulu ile tusi tasi. Fia moa la sa tusi vala mal tatu telefoni o lua no lua tasi lima vitolu. Lua no lua tasi lima iva tolu. Mo ila to yang ai mai lunga o pengat failange fa tau pe o ka se tusi. Tanga yane ile shopradio.samoa.co.nz. E te savani wani mai tatu wewa mtatu tatano. Le tatu ofisa ile tolu pa tolu ono Hopewell Avenue ne i Manukau. O ina te moa ilo tatu tusina. Mangi wa. Ya, pauna o tatu faringa. Leo mfatu inatu malfafonga le tatu watunu. Lua sifulu walo minuto leo te nei. Ia, leitu lai tasi. Malo leva, malo fulu nsai. Vai foi vai fisi de nei yaso. Ai ngauri ant oe on ai ale piki na tamaiti. E fa manatu pel tatu pokala mo oe lo te altasi. Ni so fa na we tu ua le taina le tolu. Ni so fa na we tu le tolu ele le ale afai kula o le vanga kuku o. Ia nga e lako foi le lu fe ka ia mai le nga. Ia nga lua faia ale ila lo la au. Ia nga lua fai pokala me yala ia le inga. Ia mairi ia inga. Ke ia le wala vivia koe mangai kamalo lo. Pator solo aku ki ngale au noku. Faia ia le vau kele inga makwa vau ia ila lo ngala au. Ele le ia le vau au le vanga o piki kamaiki aya. Ale angalo fisi. Ila Facebook malau telefoni. Ai koe ka kope aku. Ole wale vangai. Pai. Le angalo tupu ya o ngai o tale pikele wakali. Ole le anga yo le mengai ka mai ki fa male poku. Ai ka o kilo. E tau o tilo le matua po o hatu pele ai. Ole mea fo ina ta te lango nai e te tau ana tapisa pea. Ma fa mana tu watu le tatu watu. Ele le ia le sorka mai ki fafu. A o laua e tui au tafa le fale a onga. Nana saua i fafo e tangolo le lima. Ai awane i saluta mai titi fafo. Fahalo. Mau tilo. Po fea le tama, fea le tina, fea ia tangata le ala tue piki. Na saula ia le wale sisi. So lo mal me fangale wa fiu e sao fai pe fiu te tali. Inga ke ale o fea luai. Fea luai a kungala nga saula nga uo kaka ia kui fea o a kui fea. Nga e koea e pisi atu la ia lea, e la tu tasue. Ma e maa kele lo yore a onga. Ma e awa uri fai a onga. Ai le ai. A e iloa la tu oina piki lo walo, tala noa di fai a onga. Fa mole, a wula e vesi au ta mai fafo. O te sawe piki atu po le afo le lua, po le talo tolu. Ka ue le kaimi. Ia nga ngofolo leo le fai a onga, ngofo yosi fai a onga, whakarikari mai osi i aluatu, ta mai lor si o walo i fafo. A le mea la le alu la so e fisi dau ke fongi ke ia le wa fa nguru ai dungo longo fo e mo ka nguru ai
fiala I marisi a inga ngai ko ke next door lau ka ngulu. Misi e markamai kiki. Te lele o le afianga. Ia o whamanatu aia mo tātou. Whamanatu mo tātou. Ina ia mawhai o na saonga le mu. La walu e piki lau tam I alau whanau. Saonga le mu fu isi au whanau. Waila le mangai o singana. Mia ngai mangai alo wawe ari o. Sape I kula o e ari o e. Resi pia orko ai ngō whaia. Mia ngai la kuala ia le e vawa iai o. Sau malesi whawhinge lua kau whai vawa ia. Kofu mai malesi whawhinge vawa koe ngā. Sau malesi ka māloa liu whawhinge koe ngā. Ko vau wha. Alu aku malesi ka māloa e piki na ka whangau. Wale ala kur ki ngā ua ngofa mama wale whale. Ia kau vau ko ni mai ala ia lea. Ona oia pule mai a wale whau de vau kele ia. A wale whau de vau kele ia le afal kasi. Afal tasi. Tau tua le radio Samoa tasini mai tolu amo. Vai datu musika. Ia fu wakele mai ku kala ia. Ia. Ia masa mi o fai o le ka kela ku. Ka kela ku o ko kasi kumu. Kumu la lo la au. Ai se ide o la ki foi la le. O. Ya kale do po ingo po ngai ki nga o le kale sia la le fa. Vào đây đó vậy ngã. Fai sau ko mali ko ya higa. Uai mai wasilo ulima. Navaga upu fa folina. Lela va poroga ilo aina. Ala ile ba umo ile sami. De umugu ka ua fai ma umasami. Kasile uye ye masae sae. Ye fesu yai malobu ofu vaele. Oleo anelo mapua magawe fau makaua. Fea kokingonga ile atua. Ua galo la ukautua. Le consigan safaira so uma. Lobu ano fasta fame melo. Abakuleo la inao pepelo. Koe o pau mai mi sole. Sunga fai ma se alofa. Fa mole mole. Uasa maiolela. Ai kulia weka la ufala. Au kala mako esaka. Fai male mole manava. Sunga wao solo viva. Fai ologi ngao la unkoe ainga. La koe foi lome ilonga ainga. Fai ole bae ole maila ila. Se waka ofo sume lulu. Awa mi vale kuluku. Keke alu ile aso apoa. Peyele aisa ukamaloa. Kausa uya oe. Mahu wala pau mumu. Au lenge iwa ofo imale ilipu. Lulu auma. Leo leo alelo mapua magawe keke akaua. Seyo akure awa malua. Ua galo la ukaukua. Lego siga
A whaia mo o mia neu tai ni whawhapi o le tali o le all dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaital noanga. Wala au mai loa le all dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol. Po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia Fiafia o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia Fiafia o sururu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Alofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whaatalofa tātou atunu mai tātou por kalame le areto leola ile nei foiaso ile lofo le tua ia malo le soifua manuia ia te oia mawhai o na whatasi mai ile nei aso wha malu rufo no le leo wala veli furu ia ua ese tua ile leo le tātou por kalame ile nei aso al tu se yopu mo mua al whai upe valu I whapea ua e mawhauwhau ea I lau au na o yopu le whesiri le tua na fai ia satani. O le upula nei aso whapea fai se mea e mita I lautama. Lautama lea o ile langi. Whapea onga e tau mawhai. Fai se mea mita I lautama leo langa nei. Whapea na fo ile tua ile langi. E mita pe a e fai se mea e vi ia I oia. Oia se taimi e te mawhau lo loto ai ile tala noanga le tua ma satani fai mai tala tu spa ia tu sila yo punga na alu satani lumo o le tua fatasi ma au le langi ia le la ia ile tala noanga le ma tua ina ua sau satani lumo le tua na fesili ile tua sole feke sau ia le satani ia le ia ile tala satani mai o sau sa o le la langi sa o fe alu ia fesava ia fai mai leo le tua fesili mana ingo fai tau tala le mana ia fesili le tua ele I uma markala satan fai mai le fesili le tua ua e mafau ea I la au na o yopu awa ua le ai se tasi tusa maia o le tangata ua saola na mio tangata e amio tonu matau le tua ma alo ese mai mea leanga ina wo fai tau ke mi uma ka kiva ai tala le ma va ai tala doanga le ile fesilia le tu e folinga mai wa pe o lai mita le tu ya yo ma go le fesilia ka saka fe sa ai an fai ma saka sa uli la lang me le tu pe ma fa le como yo la lo langi nga ya e ma fa fo ya mo vinga folinga mai o mita le tu ila na tama o yo o ma fa fo le se ile meo le tama e mita ilona tali pe a fai ina lo tali fa be mo ka ku tama pe na fo ia te a fa pe fai ina lo tali ke manga wa
e kalangoa i mentanga te winga i le mea wa whamanuia i le atua mita i le mea ue au sia whapena umalava ia le mea lenga kupu le atua ua mita ia iopu malikua i ngā soifua lae soifua ia iopua so le ki tāua la o le atua e mawhai o na mita pea e kamane lei ma e teine le lei i le o langa le nei a fasili da but fa vela pe fa pe e ke le fa yangi me le lei e le kamale lei e le teine le lei ai makua e kamale anga le olanga ngai al mangaku ya ai longa la mi kamikale tu lo pe la kuya ya satani fa pe ku le tu asakang we va ya e si o kali ingao fa pe sakang ya kali iri ora kwa manga mo kwa sifio ku la kwa mala kwa manga mo kwa pe pelo al mele ai fa no le tua pe fa pena so le songa foi la mo ol neyas ya al fesili ke fesili fa o mo o fa pena ke fai mai o le tali o le tua o le fa fini o le tua e lo la e le le kalangoanga i le langi ke le o lo akwa ia e la kuia pe fesili de tua ya sa kang ya o mai la kamale ngai ba fo la kamale o ia ka ulo wingoa ya fa mai sa kang si o fala sai o yo la kamanga o la kamanga o mo kuanga o ia e lo tangata so le lui foi la mo o le aslangi ya lu fa ia fe au ma nga luenga ya a fai o lo ma fa ile tua lu tama ma ye se so tanga fa le tali i matama ile tua ma fa le kai pe o ngai fa fia lu tama le la langi le nei i lo langa ma me le lei ke au sia fa pe na fo ona mita lu tama o le langi pe a fai e ke fai le ame tonu ai ka mo fai e te ola tu sa malona fina ngalo le tua fa fitai lava noa wa ta mai nai o e matou ona o Yesu ai alo fa mai fe so ani mai ina ia matou fai mea ma fai na matou fai mea e fia ma mita o lo matou tama ia vi ia o Yesu amen. Olo utama sota o mau ile mauta oh yeah le fia ile meuma ile mauta olo utama olo utama ele meuma ile mauta oh yeah le fia
olo otama olo otama Sota o mau ile mauta Oya le fia Fiafia Oya le fia Fiafia Oya le fia Elele meauma ile mauta Olo tama Olo tama Elele meauma ile mauta Oya le fia Fiafia Oya le fia Fiafia Oya le fia Come and go with me to my father's house. To my father's house. To my father's house. Come and go. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. There is joy. I was walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home. Put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace. Tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my father's house. Grace poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my father's house. Everything's alright in my father's house. Where there is joy. Where there is joy. Where there is joy. Ya te velo watelo to se football tolu minuto jalo le Julai lua. Jale Julai lua fatis mai foi lo to faya fonga mo se manu Francis Zone. Ya mali tanto proclame pena yele ne yoli. Anawa fa mai atule unanga mal tua. Ya le tanto proclame na le reto le ola mo tanto le ne yaso. Awani fiu le tanto fa longo. Lo fa fonga tanto watunu e tanto ti fa longo a. Upo le tua le anga lewa tatu tilo le tebili nei ua tele ana vātau tele ata ua mamisa tele a ia me ua tutupo le olanga ma le saifuanga ma le langi le o tatu iai a tatu wa aila ia tunu te telo le atunu o le lau langi o lewa vātau tatu wa aifo ila i taua mamisa ma me tupu i tonu o atunu u te tas ai tilo le tutono lo a inga polo lo te fale ai toe va aile tu tono le ngalu ngale atua ole ai se me lo tupu tele na tupu fa lave tupu fa fitauli wa tau wa i tau mamisa o ai tono ainga o ai tu tono ainga o tamama tinama fa nau wa anga i os fa inga fili ai o le winga na le fa mtalanga ya awana if you tatu fa longo pe ya no wa mai mo tatu te fa longo le afiong pa ia le tua ina ia fa malsi au pe lo wala fa tua mo lo nei fo i wala fa tua fa malsi au le tatu savalinga ile aso mo le aso e ei fo i taimi o mai le upo le tua fi tau ile le ma se meo le naite mafati ai mo mafati ai fo le ai tau ai le tatu fa longo to ai le upo le le anga fa mai o le pelu fa tau ai o nei tu ale sulu fo ile yo tatu vai ma le mal malama yo tatu wala so se mea e fa mal malama mea u malama mo tatu la na fa na
Ia fa malo fa tai atu tatu watu no. Il taliino ni pokalame fa lenganga I tono lo maoto malulawa. Te tonu fo lau ta vale nai te fa ngolongo mai ai. O nale fa finga luenga nai te ngalue ai. Ia ma tatou ia o ngā lue fo I ainga. Whaafitai taliino ni pokalame. Te lola te tali mali te lo tatu pokalame fa lenganga le pokalame le aso Taeao le lofo maleanga le o tatu mo te sini langi. Ia ma tatonunga o lo manuia le lo le atunu I tute o faiva. Maisi ale tapu inga na ia tatu ta mama tinai mo ta malawa ta lo fai. Ia alova te le atu pokalame le Fiafia mai mo utou. Ta ua ia maua le ata ili aso ma le aso. O tatou ta noa foi ma tatu whasoa. Ia whapea bua e ngofo foi bua e le Fiafia ia mau mei fai aku. Ia au ke papoli pa wale mea lo vini mai. Au ke vini mai. Ke bua I ka whape e o ia le ka o fai mai fua ma ko le mau ke vau ia le la lo la ia whape ngi vau mangi ia e mea ia whapasire kai mi whapasire la lo vela mai ma va le malulu marka nga mea le wa pongi sala ka ko avi fafu wa malulu mai ia ai malo le valtatu watno malo fa malulu le ai si me silo le tau le la Fiafia ia Fiafia oi sau le whaasoa le lava le whaasoa au te popoli. Le angal tasi le mea vavetiri ai. Ona maua tātou le mea fui lea pe ua wale ia se whatotua pa ua ia fui mea fui wale se tari tonu I le li. Le winga lau tala. E o mai lor kamale pe o kamalo se lengi. Nea. Kamale o seren. Pe ia o le lai kiki rea. Le tele tātou vai nisio taimi. Pe ka ke va ai a kuloa. O ka o kae ia le sau whaatasi o ni whaavelave ma mea tutupu ma ni mea o ni pili. Ai vea kua wha, o nga ke ia lea ua wale kusa. Wawa ia kua le maa fau o le ngofo ia. Kusa ala ua fele solo le maa fau. Po o fea se mea asa wesi si mea. Fisua soangi ia kua le ngā mea. Ia o le tua lalo ia le tatu pokalame. Sau lau whaasua le whaiaso. E te ilo wa pa ufa atasi mai me fai le lotu, me fai le ainga, o au piri tutongi. Na e nofo lola ia lea matusi la lola wapi. Tusi la lola wapi. Fea me avela ufa mua. Ia la e nofo lola ia lea. Ai au piri tutongi. O le mea nei te ola I tutono ni atunu. Ai le pilo le bai, pilo le paipa, pilo le moli. O ai le whape aki pilo moli. Nga saula ia le kalisia, no. Nga saula ia leo le ngā mafukanga ko ainga sau e kokongi ma o ile ai. E ke au suru solo a su alau se lengi. E rei whape ufai atu e tu e mea tatu me whai whalotu ma te neo. A whape e sau ia lau whaasoa, bole lava. Wa airi me tau whaamamua. Wa ai tamaiti le aonga. Wa ai ana iau piri tutongi. Ia wa ilo whare po o tutongi. Wa ile pawa ngi ki wakipi, wa ile vai ngi ki wali ka ele. Ave ile ufa moamua. Ia umarenga ngai kilo wala wala ufa soa, wa ilola ile me tauna fai. O me la te ilo tele ya ile awai. Wa me le lotu. Wa me fai le lotu. Ia au ngambe uma. E te taua na mo ese lau taulanga. O lau se furua I ma lau taulanga ile li. Uma na be se lau se furua ai. Alu ese akulu ma me fai olu ainga. Ia nga e vai vale o ia isi mea ngale a whapeke o saru kusanga le mariula le fai. E ke vai aku koe kse lau kala. O ke mo pole. O feala e ali ia yesu e maranga sering. Pa ule mea, vangir sering. Pa ka ule mea kamaiki. Oe, fai de leila upea malau pure kasi. E ro ulo ui o, e fai fea ule mariu. Vai. Ia nga vai mai lolo vai aka. Se siri au wai lo le ai. Ai la kulola ia lei o e aka ia ma fai fe au o si ingal pusa mo si ingal pusa apa ia makua e furi kasi me mamafa ele le yalo woi mai le ko ai ngala fai o kala yo ale wai foi mai wai ia lo wa nga ia nga vai le va un o ele ai wai e ngale sa wai ia le mai e ia nga foi si kengi nga sa malanga pure kasi nga nga suangi kasi ingo mea ma fingo mea ai nga si au e mo ia ri sila ko kusanga nga si vai nga vai la nga e kele au wala ka ku fai ai ale mera le selengi
e alu I o ko e ngofo mawhai kala le ainga a oil fingi ngofu kangi Paule me ole fia mau fa fingi le ainga ya Paule me ole fia mo yo kinga le ainga vau o ai al vau fo ele vau fo fua vau ele vau e doele ko ngo sa wala kele vau ele vau ma ilo fo ringa la de ya ma kwale ko ngo le box la wala kele ya wala vanga da walu na ko fali Tu na bata tau dai fana me piki I oi. Leo te 5 minuto talo li tu lai dua kako kau kaiau. Tai ia tu ele tu tu se fuma so bola. Tatu tu e va foi makako ori Taeao. Taeao po kala me mal tatalanga tsunga ile fia onga doctor am tava tau tonu le so Taeao. Pa wa foi no kako ori masangi. Ka penga mai po anga ori kako ori ai. Ol pa kala me fifia mai ole aka mar kali e uma. Yo e mai alu e ke ai ko fan. Lolo aka ma so la ka vale quero que fa que ai falo de sia I was walking through the valley, shadows on my back, heart full. Ele va pe foi da vai, ele va faka nga me la le so ba fau fau. Storms in my life, feel the wind and the rain, but I heard a voice say, ele vai ga foi fui fai me mari, ele nga me la le so ba fau fau, ai ol falo la. E ale le o kako kari ngar ngiasu. Ka fia wo ma fo ngiasu ya Malu ole ngosa. Ia ma fa mangalo foi silo vai to ona se tau tua te tia le nei aso se talo se upu le tau tamari I lau fa fonga te fa foi mai se fa mtalanga mo le nganga fa alu ai manuia tele nei aso mo tu maftanga ia ma le to fa ia fonga mua fa ta se ma le fionga ia li ataua sa vea el heritage la vea ma poka la me la fa tau ina to ida fiafi ia ona fa tini foi le ole au nanga mo tu le radio Samoa ni so sa fa salau tapi na mele Fiafia tatu filo le aso Taeao manuia tele nei aso tatu toma vale pese a misi luki sua na e io ia Taeao ana fea Ana